tele mea fita, filongia ile fia fia. Olisi o au malanga, wafai ilangi fo launga. Amui e se uai, ule tau sinionga. E mama o le ala na savali ele au baia. Ele fai ngofi ele sa ilingo le manuia. Olisi walango mau, faatali le fetua o. Ochoa ia a salenga su o le taia o. Ako tato fai malanga, e luti ai fai ngata. Tele faafita uli, tele fo ipua puanga. A ole tu maupea, se ia o le unga. E wile mama o le ala, e ula baile ola. E mama o le ala o lo tatu savalia. E tele mea fita, filongia ile fia fia. Olisi o au malanga, wafai ilangi fo launga. Amui e se uai, ule tau sinionga. E mama o le ala na savali ele au paia. Ele fai ngofi ele sa ilingo le manuia. Olisi walango mau, faatali le fetua o. Ochoa ia da salenga su o le taia o. E vapia pile ala, ile malo le atua. Toa tele wapa uku, ile le aio se whaatua tua. A oe tu maupea, ile fio maio le aliki. E sauni ai so se aso, e sauni ai so se taimi. E mama o le ala o lo tatu savalia. E tele mea fita, filongia ile fia fia. Olisi o au malanga, wafai ilangi fo launga. Amui e se uai, ule tau sinionga. E mama o le ala na savali ele au paia. Ele fai ngofi ele sa ilingo le manuia. Olisi walango mau, faatali le fetua. O te whātala whātu i le tunu o le nei whuitai a whou, wha mā lor wholau, o le si whonga la moi Wellington o le amatali e whoila na tautua, o le aso ngafua o tātua o lia o le aso suma le vanu o le masi na o Setema, lua whelua sifuru tolu. Ano mai o le tātua sānu ngā rotu, tai tai e le sunga le whawhenga ngā Reverend Nove Vaila au,
mai le kalesia e whakasa po le kalesia whapotonga ke usiano Sāmoa po lua. Mai al whafonga. Au te whatalofa ma whawhewhilo i atu I le ma le fua mai o le tātou o tunu le nei whuitai au fau ma lolo so I fua maua ma le langi e mama a le fau o fua I mai e le atua I loutou so I fua ma lo wola e le nei aso fau e whao popo I aso loutou so I fua e ai whianga I pēr mwhi au mga luenga ma le o le tautua moia a le o le te we vala watu ya tu ina mai o tau loto ma o tau nganga ya mo tātou tapo inga I le nei tai au te o tātou tatalo ala whai mai lo o tunu I le nei tai au mātou sauni fo I whi au mga luenga mtiu te ma whaiva ua e stofi ma vala a wai mātou au mātou mua I a atu vi inga mal whanetanga o le whawhetai mal whamanua o tangata whātua tua I lau fio o no loa lofa ma lau whamaoni au ai mai loa nganga le mātou tapo inga ina I ulawa I se vi inga o lau fio o no lo swafa Yesu Amene Whaita wina o le tus pa ia o le tus filfilia mo le nei tae au e tusa ma le whaasolonga o tus whaita waso a le kalesia e whakasa o mai le evangelia matai o iron tau pues furum e luas furma le lua o te whaita wina mai whai upo e sfur lima e whangata mai whai upo e luas furma le lua o no ane ai le au wharasaio tau pule pule pe whape wheo na lato mai lei I a te ia na upu. Lato o ina mai lei a te ia o lato so o whaatasi male au hertiano. Whape mai lea o a oe o matou loa o oe le whamaoni. O e o a fo I le ala o le atua mal whamaoni. E te le matau fo I se tasi. A wai le I whaai longa ina e oe se tangata. O le nei, I e tau mai a te mātou, pe se a lau ta ofi. Pe sa e o na watu o tau langa I a kaisara pe le ai. O sila fia Yesu o lato loto leanga. O whape atu o tau tangata pepelo. Se ale mea o tau tofa mai ai a te Whaali mai ia te au se tupe o le taulanga. Nā toa wane eile ia te ia o se tēnari. Whetalai atu leo ia te lato oi e ona le nei whaatangata ma le nei tusi. Lato whai mai te ia e o kaisara. Whetalai atu ai leo ia te lato o le nei. O mea kaisara ia o to watu ia kaisara. Ao mea le atua I autou a watu ia I le atua. Lātou whaalongo ai, ona lātou tau whai ofo ai lea, o lātou tu ua ia, ai o ese. Whamanua mai lea, nganga o le atua I le. Tātou whai tau ma, whaalongo longo I nā fionga ma, ia tu mau ia te ia lona lava vi inga nei se ia o le. Whawawau. E upo sfurma le lima, o na o ane leo le. Au wharasaio ma tau pule pule, pe whape wheo na lato mai lei I a te ia. Ia na upu. O le vai aso le nei le whaasolonga o tus whaita waso le. E kalesia e whakasao lo whaamamafa I le manatu ao ao. O white na inga. Tēnā inga. Mana tua wao lea o lo wha au tū iei tusi whai tau o le nei vai aso atoa mai le tusi a māteio. Mō manatu o le a vea foi le manatu a wao lea e whai maunga o mawhauwhaunga whaleanganga. Le nei vai aso mua tātou sauni ngā lotu tai au.
O whetena inga, o le ese senga I tā ofi. Ese senga I manatu, ese senga I whatua tuanga o tangata. Ao ina malosi whetena inga, ua tutupu misa. Ma whetaua inga, e iwai fo ina mau so I fua ma le ola o tangata. Ao anga I atu whaitaunga o le tusi o mātai o, ma le mori mau o mātai o winga I le so I fua o Yesu Keriso. I ona mata upu whai. Ua fōringa mai ai, ua te tele whetena inga I le vāo Yesu mata I tai o lotu iutaia. Mai ua I lava ina tau pule, tai o le lotu iutaia e whasioti Yesu. Lea soan nafi ma tusi whaitau, mai le tusi o mātai o rom tau pelu sulua. Whai mua le sifuru wha o lo o atangia mai ai, le ata o whetena inga. I le whetena inga I wha moenga tau le mālo le atua, ma wha moenga o le tangata soifua. Vala awa atu le tupu tangata e o mai e a wai le tau sa maanga o uma o na ia saunia mea uma. A le fia o mai tangata. Walu rawa le tangata ia e whaile me fina ngaloai. Ma o le ata lea o lo tātou te ena o le malo le atua. Ua au mai e Yesu I le lalo langi o tangata. Tai o nei o lo whaalia ai le whetena inga I le tau mawhai o tai o le lotu I utaia. E sa ili se whetalainga e se ai, se la fonga e sao noa I Yesu. Mai le mauli maua mātai o no ane leo le au farisaio o tau pule, pe wha pe feo na lato mai lei I ate I ana upu. Lala lea na lato wha maite ai le mata upu I la fonga e ave le malo Roma. Ma lato whesilingi ai Yesu pe sao na ave taulanga I a kaisana. O le wha moe lava o le nei tau pulupulenga. Ina ia maua se me mōli ai Yesu I luma o le malo Roma. O le whai o la fonga I le malo, o le awala le sa ili ai le malo tupe whaatino I ngā luenga whai. A se malo. Sa whao ngā fo I le malo Roma, I le vaitau o Yesu la fonga mai tangata lautele. Wha foi ai ngā luenga le malo. Le foi tātou te whaalongo I. Campaign vaenga wha upu whai nei vaitau o le anga I atu New Zealand I rana whai ngā pālota. O lo o vea lava le mata upu I la fonga. O se tasi o mata upu laua lunga. O whalau I loa le vaenga, ma le vaenga wha upu whai. Le lau o whao ngā e le au wharisai o mata upu lea o la fonga I le malo Roma. E mai le I eise whetalainga se sea Yesu. Ina ia mōri ai o ia I luma o le malo Roma. Si la whele leila vai Yesu, tau pulpulenga le anga lea, a leo wharisaio, lea na whetalai ai o outou o tangata pepelo. Sa le mea o outou tofo mai ai, ia tea. E o le mea lava lea I tutupu, pe ao ina white nai tangata. E tau whaleanga isi tangata. E tau pelo isi tangata. Pe lava le mea o lo tupu nei I tangata Sāmoa. Talu mai le uma o le whainga pālota o le lua awhelu sutasi. Ma le suinga o le whainga malo. Na whete na inga lava. Ma whainga tau whaleanga o lo tumuai. Whasana launga I lunga o penga o sota inga. Telefo I nā whaina o langa o istangata. Ma ave sea ngā luenga istangata. Ma whaita pupulenga e whasiotia I istangata. Talu ai lava le leanga o loto. O isi tangata I isi tangata. Si lo fia le lei lava Yesu. Le loto le lei. O le au farisei o le ana o ane a vane le mta upu o la fonga.
On tau fo la fonga le sa fa nga el pule nga el malo Sāmoa, tau pule fa ma ite ifte na inga I meta u fa yo malo. Ai le tala sa tatu faitau ina, si la fia le lava. E Yesu le fofo ai, tau pulpulenga le anga atangata. Ma le fitalainga Yesu ina ua umona va ai le ata o kaisala I le tupe le malo Roma. O le nei, ia ave mea kaisala ia kaisala. Ao mea le atua, ia avatu I le atua. Tali lea Yesu e fofo ai le loto le anga. Ma le tau pulpule le anga a leo Fariseo. Tali ina ia whaai lore mea moni. O le winga le fitalainga Yesu e ave mea kaisala ia kaisala. Ao mea a le atua ia avatu I le atua. Tu salava pe whai la fonga. E whaatino inga luenga tau le malo. E lea vea lea ma mea tu uai le ola au auna. Ma le ola tau tua o le tangata ola I le atua na whaia o ia. O tupe o mea ia tau le malo. A le tangata ola o mea ia tau le atua. A whaina whai e kaisala le tupe matu o iai lona whaatusa. Ia avatu fo I le atua le tangata so I fua na foa e le atua I lona lava whaatusa pa ia. Le winga leo le finangalo o Yesu. Po a lava fte na inga e te tupu I o tate wolanga. Ai asa ili lava le moni mai a Yesu. E fo ia lava a tate o fte na inga. O le winga fo I leo le ngā luenga o le wha o le tanga na whai a Yesu. I rona so I fua o fo ina mai. Ina ia fo ia I o tate wolanga. Ma ia le pu lea e le anga sala o tate wolanga. A ia pu lea I le ame o tonu a le atua. O lona maliu, ua whai matongi ola o fetena inga uma I o tate wolanga. Te o tate talo. Le atua pa iai lo mate o tama. Mate o whaftai lo mate o whalongolongo I lo fetala I mai ala ia o fionga. Wao I mātou lava o tangata e whitena. E le ngata I na whitena I le tasi malesi. A o whitena inga fo I o mātou lava loto ma o mātou o nganga. Ma le mawhai ai ona o mātou I loa la o fio ma lo finangalo. A o mātou whalongolongo I lo whetala I mai. E I lava mea tau le lalo langi nei. A iei foi mea o patino lava mo la o fio. A wao I mātou o tangata ola na e whai ai lo lava whātusa. Mātou whaftai le ala whai mai o lo nu. Mai la mātou malo longa o le pō. Ma o sāuni foi whi au ma whaiva ma tiute. Ma le ola vala wina o e vala wina ai mātou. Mātou whaftai au whamanuianga. O lo e whasa fua ina mai moi mātou I lea aso ma lea aso. O mātou maua ai whamanuianga o le tino. Whamanuianga o le mawhau whau. A o ta mau a inga whale anganga e te whaasoi ina mai pēr moi mātou. Tupu airo mātou wola whātua tua. Tupu airo mātou wola whamai moi I a te oi. Malo alofa tu noa moi mātou. Mātou whawhitai le nei ala leo wa vea mala e moli ai lo finangalo. Mātou whawhitai mo mātou a inga. Mātou whawhitai mo ngā ruenga, mā o onga. Mātou whawhitai mo leola sā ili, ma leola tau iwi o tangata. A o mātou no nofo i le nei e tunu o mātia e ai o mātou a inga. A tia e foi lautala le lei. Mātou whawhitai I le tongi ola ina o le tangatanga sala. I loula valo fatu noa ina ua ea fia mai e ala I loula valo pele o Yesu Keriso. Mana whaia le taulanga o le wha o le tanga moi mātou.
Mātou whātou ese ma whamaulalo I luma o lau fio se e whamangalo mai. O mātou se maanga sala ma vai vainga o le tangata. Ha mangalo mai mātou I lo lava alo whatu noa. Mātou tui nātu I o luma whamoemoenga o le nei aso. E ta ape atu ma le ulu fafo ma le ulu fale o lau whanau. So se whamoemoenga ma le ola ngā lulue ma le ola tautua. Pui pui oelo mātou atua I lo mātou ola. Mātou te tālo se e whamanuia le nei ala leo. Maana au nanga. Mai lātou o lo ngā lulue ai ma tautua ai. Mātou te tālo se e whamanuia I so se whata whaita ulanga. O lo a vea maala e mo mori ai lo fina ngalo. Ma lau tala le lei. Ma au nau e tofi e whaia le ngā luenga fola o lau whaoletanga se e whamanuia. Mātou te tālo mo nai o mātou ta māmtina mātutua. O e o lo whata o tolia e le ngata I tono ai o ngase au a inga fo. Mātou te tālo ta mai. Ia e whamanuia. Le nei aso ma le ta ape atu. Ma le ola ngā lulue o tangata. Manuia me mātou te whailo awai mai. O ia mātou te tālo. Au te talo le leoa, ai le leoa I lau si la whangati. Whaia lau lava fina ngalo ai le o mātou loto. Au mātou te talo e alai lau suafa Yesu le li I man whaola. Amene. A tātou vi le tua Il pese ua saunia. Ia whamanuia le tua I tātou atunu le nei aso I ona whaiva mautou tiu te whai. Whanau fo I awa onga, mga luenga, ia tausi ma leo le rei. Tāpua inga fo I mai tono mauta malawa. Ia whamanuia le tua.
e o tātou whai u le talo. Tumo mai o mātou lunga, ma lunga o lau whanau le lo langi atoa, le alofa ma le file mua lau o fio le atua lo mātou tamā. Le alofa sili ese o Yesu ke riso le lii ma le whaola. Ma futa ina i mātou e lo lava nganga pa ia. Nei se iau le whavavau lava. Amene. O a whaafonga le tunu i te tātou saununga lotu le taio nei, na taita ia lea le sunga i le whawhiringa, Reverend Nove Vaila au, mai le kalesia i whakasā porirua. O le nganga le whawhtaimu li atu le sunga le whawhiringa, malo tā pena, whawhtaimu le fulfola le tua, anga le atu le tua le sunga, i manuia fo i fuafuanga le awhianga i ne yaso, whawhtai te le lava. Ua luas fu toru minuto o te alfitu le vi inga le tua, mai le whakasā porirua, e ona whakasolo i leo le tātou porkalame nei tā alofa lava. Yesu
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tayao.
Ya, fatalo fatu le nganga fa alo le pa ye mo ngol tatu tunu le vai ngol tai ao ma lo le soi fu la le ma lo fu lang ye ma ya ala fa mai fo fa nu ngol le pa ye mo le ma lu la tiro le tunu ya ele ngata ini sila nei so se tafa fo ele la langi mai se pa anga si fongo la mo Wellington tatu kala me atal tai ao ale si fongo la mo lu ngala wala le ole fa long le tasi onu tesi ma tasi fa mo o lo tu mafuta mai tono ainga ya mai se fo tono nga luenga tono ta vale afil le tai me le tai ao ya fa malo atu malo fo ile tawa tai fo ya yel manatu sa manu ya fo ya fo fuanga sanga ya il tatu wa tinu fa ngol va ya leo tatu to e fisi fa ya irungo pe nga nganu le ala tau tu wala wala si fonga la mo ele ngata tatu wala leo ya fa pe fo irungo tatu wala ata le Facebook mo le YouTube e meso tatu app le Sāmoa Capital Radio app si fonga la mo malo fo lau il tatu wa tinu le tatu ile so fun malu yo masina se tema ya talo va fo malo la fo ile usu ni ta ya ya fatalo fa to le uso ma lo la foi le so fu mluia fa lo fa tai le liwa tato e fei doa tai foi ava tua ta no mluia foi na fo fuanga sa yel fa ngol va yaso yo ya fa tai le tua wa le o le tua fo fo ye le se me fa tanu ina le ya sa le le la wa tato e fei lo ni ta ya ma lo la fo nga lue na va yaso tu na yatu yo va ila lo va tu le la so fu valu le sete ya ya ole va sole umal masil ole va ya sole yo me tu pul va ya sole yo le asparele tu o ya on alfa na ya la sale su el tato taimi to vili umal va le wati le si tu la ato umal va sole on tu lo tu tomati o mo tu asa sa le lo sole lo o lo tomati ta lo le yo anga ya tu Christmas e mo le ya na o le lo tu tomati fa tau ya le fa unga wa onga ya misena ta maiti o le a matua ya lu mal malo si su enga vai o tau sanga ya na umma ta tangi lo malongo le Christmas ya le o le longo le Christmas ya ta tangi mo longo fa be pongal vai o tau sanga esa ole ya fa o le Christmas sao le wa so le wa do te mindo a tu ya ta to fo anga ta te apa ya umma tau sanga na tonua ya ole tulanga le fo na ole fa po kala me le fo fanga tau sanga ato ye o tu ile masina ya la sauni o tu ile masina la sauni e fo ni sina sauni ya o topa ya Sāmoa ya fa ya so lo tomiti ya la to fo ya la to malanga mai ya le sata fa Sāmoa ya malon malang mani pe pa na to 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 nu fo i la wile ele ni sila ya sa le ya ai fa ta lo fa tu ta to tu le ni ta ya ma lo la fo so fo la wile ma lo langi ma fa ta lo fa tu ya ile lasi le tatu watino isunga i faafegainga o na le atua o failauga le tala lelei so o se fatafaitaulaga le gata i lea o le tapo i gamaua nai o tatou matua matutua ia i tono maota malawa faapea foʻi tono fale o tagata matutua ia e mese o ma o tagasegase ia i le fagalina foʻi i le tapoʻiga ia ma le nofo tatalopea ia toeina malōlō ma faletua malōlō manu mālō pensione ia o loo tapoʻi mai foʻi ia i so o se vaega lalolagi ia o le lolo le atunuu tamā ma naitinā ia e ngati tono ainga ia so se vai pano la langi o to mafuta mai ai ia me se foi o le malosi o le tunu ila to foi wanga ia tu nga luenga le tai au o le tai au le songa fua ia wa mata foi nga luenga le tunu le so se ful ma le lu masino se tema ia fa ta lo fa ti ate to na lo wanga i sa ni nga lo to le tai au ia isi tunu na la to wa sapati le nei ia fa ta lo fa ti ate to Amerika Hawaii Amerika Sāmoa ia ma so se tunu ia o lo wanga i sa ni nga lo to le tai au ia me se foi ia o pa anga ma tatou atunu o mea mai o wole si fonga la mua o lo fa mai lungo tatou Facebook ma YouTube le time ia ma tua share tatou Facebook ia fa pe o te mo le wa mai mo mai ai ia ile lungo le YouTube pa si fonga la mua ia ma ne fu tango subscribe ia na me lo le o pa anga ia le tatou tau nei o le programa le atal tau si fonga la mua Wellington lo le tio fa lo le tasi ono tesi ma tasi fa mo fa pe fo le tatou tau ia ilungo tatou wala tele Facebook ma YouTube e mai so tatou app luas full fai tu la le fa fianga ma le sunga ali fa lava au ia on fa solo le tatou proclame le tai au ta lofa lava
Lea ta alofa lava usimel whafonga i le tātou tala o le tau mo le nei tai au. O le aso le nei peon whadia le official vai tau i Wellington e matele na aua oa whapea fo i tai au ma le aso tau atua i le stofi o le wingo le upo le aua oa tau paolo fo i le tau nisi o taimi. Aso fo i le asto na eo sama le aso fua le valu ia i nai timu. O le malulu o le aso le nei e se fulu o le mawhanwhana e se fulu ma le fitu. Ia mo la tau e whangota ia. Manu iau tau whaiva o le au tau wala o tu iai. Si vavai atu le tūlanga o le tai. Ia o Wellington e. Whaino mai pe le tai nei le tai ao. I le tasi nei le vave ao. Sua le tai. Ia nei le fitu. Toi pe le tai le afo le tasi le au auli. Ono toi sua lea. I le afo le fitu na nei le fiafi. O i tai ao i le sao na nei le fiafi. Fasao atu. Poli lua. Sua le tai pe le tai nei le afo lima, pe le tai le afo lima nei le vaveao. Sua le tai toi 5 minute, 5 i le auli. Ia le afo lima na nei le fiafi toi pe le tai toi sua le na nei toi 5 minute i le 10 ma le lua. Ia le tala na le tau ma le tala o le tai. Ia ai le ila statu tala o le tupe nei. Ia pe na o tala o le ipo lalangi. Ia le ungal talonga le vao fiti ma le au malosi a Australia. Ia manu malo fiti e 2 ma le lua ona ai. 2 ma le lua ai o fiti. Ia le lase i tausa i le tu ia ai o Australia pe fia. Ia ua mo la tau ia e fia la. Tasi o le 5 ai o Australia. Ia. Australia 5 fiti e 2 ma le lua. Manu malo nei fiti le talonga ma Australia. Ia o le talana o le talonga nei tai au. Ia se mo tai au talo tu pepe au dia. Ia ai manuia utou wa soifua. O whamunianga o soifua mas whanau tātou imeri masani lawanera aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Lau tusi o salamo lona mta upu e se lau lua se fulmalewalu a lona whai upu e lua. A wā e te ai i mea ai e ngalue ai au lima. E ia te oe le manuia e ia te oe fo'i le lei. Salamo e se lau lua se fulmalewalu a lona whai upu e lua. A wā e te ai i mea ai e ngalue ai au lima. E ia te oe le manuia e ia te oe fo'i le lei. Manuia te lo tau wa soifua le pesen nei.
toe whaapo. Ola fia fia nato, walenga tai, loa sa whanau, lendei ua ulia mai. Whaamanuia mea tuai loa sa whanau, whaanga ina lo soi fuai ana whea. So se te lo whaanga mo ole e le umayo a inga pele le atu ai whaafetai o alo whawinga e se wa e foa i mai ai nei a so te alo whaanga Tala whātu i le tunu si mei al whaafonga ia o tala fo i o tala whaasolopito le langi o tala mena tupu i tausanga tele umawai i le aso se fulu valu o se tema. O le tausanga e tasi fitu ivas fulu tolu na tuu ai le maa whaavai o le whanelea o le United States Capitol o le whanelea e mō le au senetoa e ese le whanelea ese mai le whale pae le iei pele stende ia au le maatu le manu o le whalele nei na tuina George Washington i le aso tonu nei tausanga tasi fitu iwa se fulu tonu. O le tausanga e tasi valu lima tasi na whaasala lau ai le pepa lea the New York Times. Ia yo whaafonga mai utou i Amerika i whaitau ai o le aso tonu nei na whaasala lau ai la lato lo minga mua mua. O le tausanga e tasi iwa, o le nuu leo Netherlands, na tuu le avanoa i le aso tonu le nei. E pālota i le tumba a i tūpā o tamaitai. I le pālota tele le atunu. Na pālota i le tūpā o tamaitai. E whape mai o tausanga tasi iwa whas fluono. Whato a ofi is tamaitai mua mua i tutonu o le pāle mene. Ia, e ui lava o le vaenga whai malosi a lea fo inu o Netherlands. La tau te mumusu lava i o tamaitai tono o pāle mene. Ia o le so lava i a tausanga tasi iwa, na maua ele ai a te tau o tina tamaitai i pālota i whai ngā pālota tele a Netherlands. Tausanga tasi iwa, o le tangata suafa i a Fritz Pollard o ia le urua i tangata Afrika Amerika ua taalo whaapolo fesa i taalonga o le football. O le aule na taaloio Akron Bros. Tausanga tasi iwa, lua, o le nuu leo Hungary, ia naufia tu ilalo le whaamalu o malo au whaatasi. Tasi iwa taurus fulfa, Soviet Union po Lucia, naufia tu fo ilalo le whaamalu o malo au whaatasi, pen taua nata i le League of Nations. O le tausanga tasi iwa fitus furuvalu, o taitai e lua o le malo o Aikupito, ia ma le malo Israelu. Na whairoa i le aso tonu nei tasi iwa fitus furuvalu. Ma le Palestine o Amerika le taimi na o Jimmy Carter. Ia e tau whaise le lenga i le vā o tunu e lua na mali le lo Israelu o le ave sea mai. Ia ana fita mai le vaenga lea e le ofiefia e kupito. Ia o taitai e to o lua na taimi. Anwar at Sadat ia ma Menachem Pekin. Taitai lea o Israelu. O le tausanga e lua afe se fulfa, le whai ele
palota Skotilani. Na whaia ele palota Skotilani. Pe tuto tasi mai pulenga Peltania. Ia, e 5 i lātou whamai ele ai. 5 i lātou whamai ioi. Ini usila nei tausanga e tasi iwa tolu se fulu ma le fitu. Ia, o le aso tonu nei na tatala i le urua i whale ale malo po le First State House. Ia, o le tuatusi le i o le se fulu lua Fife Lane i Miro Mai Wellingtone. Ia, na pale mai le leipa le vaitau le tasi iwa tolu sfulima. Fi nau lo le leipa, pau le awala e whaititia e whawhita au ni o le uti malai ti o whale. O le whai o ni whale o le malo. Ia, o le alan tatala i le sol tasi iwa tolu fitu le whale mua lava. O le urunga li i le o David ma Mary McCracker o la ua na mua nofo i whale i ale housing po le whale o le malo. Lima fe whale na fuafua i whainga malo o le leipa. Ale maalia la, o le pale mia marka peneta ato sai ai i le whaau whale ina o le whale lea tū moi tangata sai ai i Miro Ma. Na la ua tu fo i pena si i tu fo i le pale mia se lau tonu tala i le whale. E whapea mai la whamtala, na tū mu tangata na watu e mata, ma watu te ufunga la au, ma whaamu ia, ma whaamalo i le unungari i fau lea, ia po le unungari i lea ua no nofo i le whale mua. Ia, nei ulava nao mai le unungari i whai tangata se whaamole mole o i e tau a inga. Una tumu ai lava, ma nofo ai ai o, ma nofo ai lava. Ia, o whawhita auri nan tūla i mai whale o si unungari i lea. O aso umai o toi tangata e mata, o nisi lava i atu tū i whaamalama tilo tono le whale. Ia, o tatu talana e toi maua le whapoponga tai masani, whaftai lava.
Masa fili-filinga pe moni e alava ita. Pe te tala noa, pe te leiloa mana tole tawalanga no. Apa ela pi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo atua e tele ai le ti apolo e fai sau pepe ole pepe ole po sau ia la ia malolo to tele via mai atachape se yo pese atu ile ea se yo pese atu ile ea. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on. Toi whātala whātula whāfonga le nei fo i aso fōu, o si mai al whāfonga o tala fōu mai Sāmoa. Taluai ia malupui puia le la tātu le se food wafe o sui o sufono, le fontanga tai o malo le tau pulenga le tau sanga fōu le whaia mai i Sāmoa. Wa te talo tuele komisina o mtanga ruenga o leo i ona motu tua o i le Pasifika, e se whai numera e lua se lau ni leo so swani mai i malu le malo o Sāmoa, mo le leo ina o le fontanga. Ta ue au pa aulongo e tino Filipo, e mana o mia se whai numera o le afe lima se lau o malu le malo, e lava wha soa ai tiu tu le puipuinga, mo le taringa malo tele. Whai loa ua pa au te lia le tau sanga e komisina o leo ia malo. Maolo ta lia tātou tusi tau sanga ma whiutanga inga wha avao malo. E wha ngai yo ia la tō whesoa swani. O Fiti, Tonga, Papua, New Zealand ma Australia. O nisi o atunu ta ua ua pa au. Wa mai atu ina tu ye le tau sanga. Ai whapea fo i le tau sanga utu ina tu nisi o whaia onga mo lea teimi. Mo nisi a wanoa e whesoa swani ane. Wa mai asiaki na le masini sa taula i eime po e ata le whalitele vai o Maria si tau fusi, le sa whaata ma ia le afi se vaenga le vai aso te nei. Ma maa wai o le lata i le tulae ono i le waweao le aso le valea. O lo wha mawina i me po e ata na o ane ai nisi o le ofenga luenga le company va lele le ta Alofa Airways, ma nga i le ofisa o i e ngā lulu e ai. Ai ele i lewa o na tu ua i la ua i le ofisa matoe o ese, ai a mata loan sa sao mai le afi tu tonu. O ata wha mawina ia o lo o whaia i Yesu e suenga a le vaenga lau tine muma leo, o na o lo masalo mia foi mai leo mauti noa, o se te paa na mafuai le afi, o na o le isi o ila ua ia e tau mafa te paa. E reporti au telefon mai nisi o malo le malo na o ane i le temin tupai le wha vilave. E sa sao ane le afi, ai o lo mo moise ngā li masalata mai le poto moe, o lo i ai lava i te tono le whalitala vai le pito i tua. Na whaaftai e mtanga ruenga o leo, le ai o se tasio i la tau ia nā whaina, e na ua sao e se mai whafo ma le whale, mai na sao nga le mu uma. O le vaenga le whalitala vai, e vai la au ma whala au, ua whaase e ane lona no whanga sa iei mo to tua, ai o lo te tala fo i le isi o na la e vai tele.
O le sanga whaalawi loa atili no Sāmoa ia tunu I whafo. Na whae loa e le ofisa silo company telefonia de Vodafone ia Runner Post. O le aunga au tū leo la lātou whamoe moe o la lātou sa iri ngātou sala. Wa leo se tūlanga e whae se aile la le leo le atunu leo whifilia ia moe moana swanky. Ai o le mafu anga fo leo no lātou au mai ele tau sala Filipino le na malo le Miss Global. E le ngata e whaalawi loa atili ai Sāmoa. Ai whapena fo I se tau sala e whai masui o Sāmoa mai le nei tau vanga. E o fiantu le isi tau vanga tele le tu Asia. E pei foi o le tau sala o le Pasifika. Pei tai talua I nei na whaai loa le minista o tangata tā whao mai mua mai le atunu. Le fionga toi susulu. E tasi lava le tau sala Sāmoa e le whaalua ina. Whaai loa Runner Post. Sa io ina le tau sala le atunu le uwhiriwhiria e whai masui o Sāmoa le Miss Global. Pei tai o le ua toi whaai loane. Ona taluai o nisi tūlanga e pui I eile ofiso turisi. Wa le mawhai ei o na whao ngā le tau salo le atunu umo le tau vanga. Whaai loa e post o le tau vanga o le a whātau nu pēr le Vodafone. Ai o le tamai tai o le a manu malo ai. O le a le whao ngā ina ai le ngō Sāmoa. Ai o le a whao ngā seisi ngoa. Ai o lo lātou whanau nonga e whaalau ilo a tili Sāmoa ala le lātou tau sala. O le aunga la vai tasi pe o no lātou langolango inai. Le laka pi Sāmoa. O le tamai tai o la manu malo le tau sala Vodafone. O le a whātupe ina uma le company telefoni. Lana whenga malanga I le tau vanga o le a whātau teia le Vietnam le whai unga le tau sanga. Le fitu se fulma le lima atu nu o le lorolangi na awai. Ma manu malo el tamai tai tau sala o Filipina le na asia le atu nu. Ia Jane Thomas. O le whai unga le masina le nei e toi wha awa wele mata au po se tasi o li sa anofu sala I whalpui pui. O lo tangi e na ia tatongi atu na tanga luenga o leo le tasi le miliona ta la ia te ia. O na whato ata tala o iei tua I le lua afe lua se fulu. Ai na uma le lua afe se fulma le lima aso lo na whaasa langa. Le tua leo na mōli mawai le sui komsina ia le ia antawa Samuelu. O lo sao ato atua le te mi ato na tulia le whaasa langa nga filisio. E ese mōli anga na mōli ai. Mai ese foi te mina whaatulanga ina le whaamasinonga e tulia ia whaasalanga o le ngoi ma le telepe whale. O le morianga mua moro whaamawina I le tausanga e luafe ma le valu ia Novema o le ngoi ma le telepe whale ma whaatulanga I le valu tausanga e nofa salai le whale pui pui. Mulmuliane le tausanga lava lea na toi molia e fo ianga whili I molianga lava ia e tasi. Ma whaatulanga e le whaamasinonga leisi lima tausanga whaao popo e nofa salai le to ese. O le whinau anga whili o whaasalanga e lua pe o na iei tutono le tausanga e lua afe ma le vanu e te tau o na tuli whaatasi. Ai I le toi mōlia I o ngā whili I mōlianga o le wha o manua I le tausanga e lua afe lua se fulu. Na maua I le whaamasinonga le lape o whaasalanga e lua e te tau o na tuli whaatasi. Na lai o na whaatonu I le loa le whaamasinonga le pulenga o le whalpui e te tala loa I tuanga whili sio. Pei tai se tasi o mōri mau le tua leo ia Niko Upper Amo na ia wha ai loi lumo le whaamasinonga o ia o lona tiute. O ia o se leo fiso swani le tua leo e le temina nofo salai anga felisio I le whalpui. Ma o lona tiute o le wha maumawina le lunga o se api o tangata mo lātou whaasalanga. Le ana ia mōri mau e tuli ese whaasalanga I e lua. E tuli mua le valu tausanga, whāto a whao popo I leisi lima tausanga mulmuliane. Mai na whaelo fo I aper amo I lumo le whaamasinonga ana whaamaumaunga o lo tau fia pelunga o le api. Na tuli loa le tamai ta ilo I o lo tula I moanga whili I a Miro Lui, le ai ni whaamaumaunga le tua leo. Manga na ai whaamaumaunga le api a le malo I a aper amo. Ma o toe whaatulanga I le whaamasinonga le aso lua se funmali iwo le masina le nei e toe wala au waile nei mta au pui luma o le whaamasinonga. O tala ia mai Sāmoa le nei a mtanga o le paiaso, manuia telo le tātua tunu o whaasoifoia.
talo falava I se whaapoponga le nei o talafau mai le si ufonga le mua I Wellington. O le talamu mua, na o I le lua sa lau wha se 4 kilomita I le tu la, le malo losi o matangi sa wha mawina ana po I le talafatai sa e lo motu I mātu o New Zealand. O le nei tūlanga ua tūla lata atuai I Savili I le maurunga o pito mawae na o I aini matangi tō whaadau tau ua wha mawina I tonu le tunu. O matangi marolosi tō whaadau tau mai sa I longa na mawhatia mawhaina ai I anu mai tū malo e pito I lalo I le motu I mātū. Lea na tāpuni ai whe malanga inga I stasio awala au tū ma whapeo na le lea ai tau lunga o nisi o whale motu si ai le tise pa u I ala au ma whapeo na whaina le whe malanga inga masani o tawale I lunga o wala. O le marolosi o matangi sa whapeo na tāwhi ai malanga walele ma tāpuni ai nisi o ala te tele I nisi vaenga o New Zealand leo sana navi whapea ai ma le pō ano pō. O le awale tele numele lua I le Remutaka Hill I le vale o Featherston ma kaitoke sa tāpunia I le pulenga o wala le waka kotahi ona whaetetenga mo le saunga le mua tangata whewa ai ta vale. Mai sa whape hoi na tāwhi ai malanga whaatulanga ina a le waala upasese o le aratere I le au sa a toa. O malanga a le waa o le Blue Bridge I le waa Wellington I Mapekten sa tuu e whaia la waa no pō ai sa e se whaalinga I lunga o le lato upenga o pastota inga na tauai e mauti no lava o le amatua sau malolo wa mai ono tuai ai ia maumi le taimi o se whainga malanga. O le malolosi fo o Savili Wellington sa whainga tahai le tele o valele o na tūlau ele mai o se vaenga tele o nuu ma vaenga pito I lalo le motu I mātū na wha mamalui naila pata inga o matangi ma Savili malolosi. Whailo mai e sui o malai valele o Wellington na amata I le afo le lima I le fiafi o le san nafi o na le mawhai o na tūlau ele I fo valele I le malai valele ona o le malolosi o matangi. Mai o le tele o malanga whaatulanga ina valele I le fiafi nafi whapele pō na pō na tau fia e le I mawhai o na whaatau nuina. Ele ngata I Wellington ai whape nā hoi o nā awhia I isi malanga ngā iatu I le malai valele o kalai stete. O nei whale tonu na motu si ai le tise mai le sili atu I le awhe la whai o whale I vaenga SS o le motu I mātu I le san nafi. Whai lo mai le kompani le tise le power cow o no usa o pito a whai na I le nei whale tonu a mata mai le I New Plymouth wha solo ne ai le Wairarapa wha pe ma Mount Maunga Nui. Sa wha pe fo na tuina mai le ofisa le wa ai tau le Met Service ia ni labata inga mo sa vidi malolosi mo le Hawke's Bay wha pe Tararua le Wairarapa a toa mo Wellington. A le motu saute o Marlborough, Glutha, Southland wha pe Fiordland ai mai se o le motu o Stewart Island. E le ngata I nā, o loo I fo I lapata inga mo ti munga mo mawha e ono a awhi ai e tu maunga o le tu malo Canterbury, whaape ai le Southern Lakes o Bulla, ato ai mo Westland. Ua maua se marienga I le mao le malo, ma le whaalapo tonga o whaato sanga, mo le whaale leia o lātou tutongi e pei o na whi nawai. Whailo mai le whae ngoro mai aso, o se teimilita mai o le apalote I nai e le tusa o le awhi fitu se lau o whaato sanga, ma te ngata whai ngā luenga whaso swani le tono o whale whai lele, pe lātou te talia, I le fuafuanga le ua ofo I nātu le matanga luenga le soifua malo loina, mai ua talia e le sosaiete o tausi soifua, whape ai ma le uni o le vasenga o whaato sanga. Whaelo mai el tamata I minister le soifua malo loina o Isha Verol, o le ofo mo le tongi o tu inatu I le whaalapo tonga ma le uni o whaato sanga, watangi ai le whaata uaina o lātou tiute mga ruenga whai. O whape fo I na pasi e le malo la o fia o tausi soifua a to haima whaato sanga, e le visa whaapitoa le vave ayu na maua I ono lātou nofo mau I te tonu o New Zealand. O tausi soifua ma whaato sanga lo o au fia I le neisi tanga o tutongi a to ma visa whaapitoa o lo o whainga luenga ma ngā lunui te tono o whale mai o le malo I lalo pulenga le matanga luenga le soifua malo loina
le te whātuora. O le ofo o atu inatu mo i lātou, e awhi aile si tia leo te tongi a mata mo whaatosanga e i umai a awa onga i le fitu se furuono afe lua se lautolu 5 tāla e tausanga. A o le tongi au pito maulunga mo whaatosanga o ngā tonu, o le ao atu i le se lau afe valu se lau ono lua tāla e tausanga. Ai o whaatosanga si nia, o le a si o la tu tongi e il va o le se lau ma le ono afe, malu se lau se fulu, ma le se lau 5 tonu afe ma le ono se fulu tāla i le tausanga. E le ngata i lea, o le a maua foi e le tangata i to tasi, se pei meni e tasi, e o atu i le se fulu ma le 5 afe tāla. Whailo mai e Caroline Conroy o le sui te tai leo le maafutanga o whaatosanga ta ua o le Mirrors. Wa leo toi ma mauta taimi ai ta lia alo ia le uni o whaatosanga ia le nei ofa a le malo mō la tau tongi. O le asohono o Kitopa le tapuni ai ia le pālota ina e sui a wai o le nei mata upu. E lua se fulu la whai o pāti po vaenga whai ese o le atawa i le pālota tele New Zealand la sos fulfa o Kitopa o le valu o pāti nei e iai o lātou sotanga ma le li whai lotu o Brian Tamaki ma lona whai tua mani whalapo tonga te te i le malo. Whai lo mai fo i le komisi o whai ngā pālota New Zealand. O se pālota mua le nei taru mai le tausanga e awhi u se lau 5 futasi ua le tau wai i le pāti le whai ngoa ina o le social credit. O le vaenga whai o malo na ave se mai le stala o pāti i le masina o Februari ina ua maliu le lisa taitai ai e ngoa ia Chris Leach. O pāti umai fia tau wai se pālota e da tau na le stala ina alo ia i le ofisa o le komisi o whai ngā pālota a o le itu ina mai le whaasisilanga ma le polo inga alo ia mai le kovon sili e whaatonu ina i le aso le whai ngā pālota tele ma amata i lo le vai taimi o whai ngā pālota i le toi fitu aso i le soso o ma le aso e whaata ape ina i alo ia le pāle mene. O le astofi taruai le aso sfulfa o se tema o le aso le asa whaamuta ai alo ia le tu ina atu lisi o sui filifili o pāti teitasi ato ai malisi o lato sui o le ato vai tu ma lo ese ai o las folailes fulma le limo se tema o le aso muli lea na talia ai le whaaluina o suafa o sui tau wā tai totasi po i lato e le awai ini pāti mani vaenga wha upwhai o ma lo. Pāti lai luas fuluia o le stala mo le pālota le masina fau e awhi ai pāti e 5 ia ua iei nei de tonu o le pāle mene ia ma le valu o isi pāti e fesotai ma le taitai o le Destiny Church ia Brian Tamaki ma lona whaletua o Hana Tamaki. E lenga te lea ai o isi pāti e wha e awhi ai le New Zealand First o le New Conservatives, le Christian Family Values, atoa ma le Opportunities Party. O le pālota tele taruai le tausanga lua awhi lua se fulu, e se fulu fitu la whai o pāti, na tau wāi mōna fua o le pālemene o New Zealand. Nā te talalo ia le san nafi au ki lani, le polkalame o whaatau sinalo ia le pātia le Act, mō le fina wina o le pālota le māsina fau, mai na lau anunga ai i folfolanga le nei vaenga wha au whai, ia lo latou tau fia lea ma wha amusa ia fuafuanga uma e ngā lulue wa alua ai le malo ma maori i mea tau i le pulenga o ngā luenga māti na e lau tele. O le mafuanga au tu o le Act mo le tau fia ma le wha amuta ina o le nei tūlanga ona o lo latou teltununga e a whai nai ma ta upu tau i le aia de tau o tangata. I lana saunoanga i le sauninga na whai e le Civic Centre, le Civic Theatre i Aukilani, whai loa manino ai e le teitai o le Act i a David Sāmoa, o le auna ia le latou pāti le whai o se tūla whono, e whaatapula ai le nganga o le whengainga o le Waitangi, i le whaopunga o lo tūsi ai le taunu o le whengainga, ai tāwhi ai le whai ai ai o ni whaawinganga wha le tūla whono e nisi. E matua te te e si moa ma le Act, i le iai leo ni ai ana tau wha apitoa o tangata Maori, e ese mai ai i isi tangata uma o New Zealand.
Whalia fo e si moa, a whai o la a vela tau, ma vaenga o se isi whai ngā mā loa so o i nei New Zealand, o le a la tau so loia i e tu la fono i na pāsia tarua i nei, e au fi aile tu la fono vai e tolu le Three Waters, wa pia tu la fono tau le soifua mā loina, ma pūlenga o nuu mai tū mā lo po o local government. O le Pātia le Act, e ono so o whaatasi ma le National i le whaafoe ina o le isi whai ngā mā loa le tunu, pei tai, e whoringa mai le teimi nei o lo SS e manatu o pāti e lua i le mata avule nei o le pūlenga wa lua po o le co-governance taruai o na e langolango ina lea tu langa e le National ai mai se ai le mata upua a fia i le whai o taui mo tangata Māori i lalo o le whengainga o le Waitangi. E leisi vaenga o le tātou tala, e lata i le lua sa fulu ono afe tā la le seleni na maua i le tausala ma le pōsiva le kālesia o Sangato Iosefo i Upper Hutt le na whai e le stona i taruai. Na wha maa pōpo ina le nei wha moe le whai whi au pule ia pātele ma leko tufunga ma le maaftanga o tangata Sāmoa e lo lotu ai i lea pālisi o le kālesia kātoliko. O le seleni na wha maa pōpo ina i le stona i luas furuli maafe, fitu se laulua, fitu tā lama le ono se furusene, peitai e o mai lava i leo sa nafi, o ngā solo watu pēa i a fua ai mai nisi o ainga mauo sa le i mawhaio na paawatu i leo stonai i le taimi o le wha moe moe. Sa mau lunga le nei tau mwhainga, ona o le langolango sua le mamaru i le kāpelen sia Sāmoa Wellingtone, i lona teitei fono le fionga ia pauli ma le laulau, a e tei nane o la ofai ngā ruenga le li fai pule ia waweli tui tolo waa ma le whalitua, wha bele sunga ia Paulo sa vai inaia o le wha awhengainga leo le kālesia Sangato Mikaele i taita, ai mai se ai, o le mamalu o tei fono o isi au lotu Samoa e au fia ai le kālesia Samoa i Stokes Valley, wha bea Sangato Petelo mo Paulo i Lower Hutt, o Sangata Ana i Newtown, le kālesia i Wainui o Mata, ma le kālesia Samoa mai Situn. E le ngata i lea, ai to telefo i ainga mai Porirua, mai isi vaenga o le lumua i Wellingtone, sa whatasi ai mo le langolangoina o le nei wha moe moe, mo se se le ni e Fesoswani, i le ngā luenga o le maoto 5 au o le Palisia Sangato Iosefo i Upper Hutt. E to tasi il tangata nau maliu, ai manua leisi e to tasi, oi se whaalave lave na soa e se loli i le pui pui o le o ngā tonu o le tele i le fiafi le stona i taruai e le mamao mai i le Ayo Hastings i le Hawke's Bay. Whaeloe le leo na tupu le whaalave lave pe tuso le afo le fitu i le fiafi i na ua soa i le nei loli le median barrier i le mga awala e so iai le Park of High Road ma le Brookfield Road i le pitanu o Park of High. O le na maliu na umai lavalo na soifua i le mea na tupu ai lea whaalave lave, ai o le tangata na manua sa awinane i le whalemai mo tongo fitinga ma ua whaasolo manuia. O se suasu e ngalata mai nei manatu malangona la upalota i le tu malo Wellingtone tūtonu, watangi ai le vāvāna lata o sui tau wā au tū e tolu o lo o sauni e palota mo le tofi fai pule o le nei tu malo palota. O le taunu unga o lea sa i linga wa tangia mai ai e na o le whāpasene o loo wā ai e sui tau wā au tū nei e tolu o loo tūlanga mua ai le sui whaatu o le Labour o le lii e ngoia Ibrahim Omar i manatu o le au pālota mo le sui e le tau o na mālo ai o loo i luma la ititi le National i le pālota mo le pāti po le vaenga wha au whai o mālo ai lo na tolu atu ai i le sui tau wā e ngoia Tamatha Paul o le pāti le Greens e le o ma maolo foi i lona wā ma le sui o le National. O le nafole nei, o se na fua saunga le mū mo le pāti le Labour na umia ma tūlai mai ai tarwai nei i le Leo Grant Robertson i le pāia inga lea ua mai a peitai e le o toe ta moe o ia o se sui o le tū mā lo ai e na o le lisi le Labour lea o lo aluai i le pālota o le māsina fau. Lima se laula wha i la tau sa whesiringia e le suesu engale nei na amata mai le asu tolu o se te ma e o mai le asu se fulu ma le lua.
O se tangata I kala I stete na ma loto tasi le miliona ta la le whailonga mua le loto a New Zealand I le asto nai pepa na ma lo sa whaatawina le whale loa ingo o le Fresh Choice I Brevilleton. O le vaenga lua o le whailonga o le loto e to se fulu wha I latou na vaeina e ta I se fulu iwa a fe vadu se lauma le lua ta la le tangata. Ai ele mau e stasi le whailonga mua o le Powerball. Lea ua se atu I le se fulu miliona ta la mo le ta longa o lea se lulu. Pei tai e to tasi le tangata na malo I le vaenga lua po le second division o le Powerball na maua ila na tupe e tolu se fulu fitu afe fa se lau walulua ta la. I isi ta longa ua manuia le tau mawhai o le li New Zealand o Ryan Fox ina ua manu malo o ia le tau wanga tele o tanga Apollo fa ale bao malo o le BMW PGA e pe ona fa iwi nai engelani le vave awa na le la. Ryan Fox e numela fast fulu le lalolangi e mai ono na fa ile o taimi ua ia manu malo ai I se tau wanga tele fa ale bao malo a le DP World Tour. E tasi tesi 5 miliona tala Amerika lona fa ilonga tupe na mawai pe tusa lea o le lua tesi 5 miliona tala New Zealand. O lona maro le nei o se atuai I a Fox I le tūlanga tolu I le whaasalonga o tangata tā polo e to se fulu au pito I lunga o le lalulangi e tā pena masau ni ai I le taamusanga o le tausanga a sau. I la kopi le taamusanga o le ipo le lalulangi o le ofa anga solo nei falani maanu malo le au fiti I a Australia I le la ta'longa I le waweao na le ilae pe ona sisila mamai mo ia I le TV ai o le ta'longa fiti e lua sefululua I le sefulu male 5 a Australia. O le malo mua le o fiti le taamusanga pe ona sila fia na whaia ina le latu ta'longa mua I le Bama Wales ia mai mo mia ia le malo ia Australia ina I mawai se avanoa e la talata atuai I le isi vaenga o le taamusanga. O le aua tonga e le imanuia la latu tau mawhai I le la ta'longa ma aialani I le Sānafi a o Sāmoa e pe ona silfia ma ta ina la latu manu malo I lana ta'longa mua I le vama le aua Chile I le po o le asto nai. Ia o le whaiunga le nā o talafau. Alo whaftai le whawhunga mele atinu, I o le whapapongo mona o tātou telefon le tai au mene whionga la wano ati lawa, I a mesi o tala mai Sāmoa, pēna tuina mai le sunga a tāse salam sam, te whawhunga le tula iwa le tau nei, le ua los fulona minuti o te nei le valu, me tau atu pēna mai telefon, o whaiasi malo losi o matangi a tātou wana nafi, ma le whaiunga le whaiasu. Le ane pēna tā fia ea malanga a waalele, a nafi, ana o le malo losi o matangi ma saviria I tātou. Yo wa ye tulo le telefona na po yo lo tulo vo ya ave kalo ne la pisi tao le tua e sa o fele le solo I lungo la wa ya sa ola na tupula ne te minu sa o sole asu solo ya le na sa vilita ngina pisi na isi aina sa ilmo la wa ya sa ola e fa te fo I ne ya so o no lapta ingana no mai motato o le o fanga so o le pulu le sa mo pulu a Ia. O le alu talonga ia pani me ngelani taimi nei ayo talonga le we ngelani lus fulu. Ia pani fulu lua ale ua 5 minute o le talonga. Le ua 5 minute o le afa mulmuli le alu. Sole. Ia la te le al taimi le toi. Ia mana mia al malo ia pani ia ngelani. Ia na mana ia le tato pulu. Ai o le ua tau di maina tātou ofisa nei al pepa o le ungo whainga pālota le nalo I tu malo o tolu voi Sāmoa ile le o tō lau atu mo le sile fia le tātou tunu. Ia o le whaalinga manino o le taunu unga o whainga pālota la iti mo I tu malo pālota o whaleata whā si umu ma waa whono ti whaia I le aso sfulima o se te malu awhe lua tolu. E tu sai ma le vaenga se lauli malua ma le valu wha pui tasi el tula whono o whainga pālota lua awhes furuiva. Au te whaalia manino nei e whapea o le taunu unga leo pālota la iti na whaia I le aso sfurima o se tema lua awhe lua tolu. Mo le whiriwhiria o sui uso whono o le pālemene mo I tu malo pālota o whaleata wha si umu ma wa au whono ti. O le unga la le nei,
fale ata whā, o sui na whaatutu e tau wā, ale vena ale, maua pālota e iwa se lau lima tolu, iwa lima tolu. Ulu, Peace Mark, Furua Sou, Crowley, maua pālota e whā se lau walu walu, whā walu walu. O le au whainga o pālota na le leili whaatino ina, e awhi whā se lau whaatasi, tasi whā whaatasi. O pālota e le sao na whai e tolu. Ia mā lea ua tusi a awa i loa le tū mā loa le nei, e ala le unga le whainga pālota, ia ale vena ale e tū lai mai, e tau ave ina la tui tū mā loa whale ata whā il pālemene o Sāmoa. Maua pālota iwa se lauli matolu, iwa se lauli matolu. O le tū mā loa si umu, sui na whaatutu mai, whaalongo ka peli, whaalongo la whaele, maua pālota e lima se lau lua tasi, lima lua tasi. Tuu amaramo si a lawa panga malie, maua pālota e se lau iwa ono, tasi iwa ono. Tuu ana si i leota, maua pālota e ono se lau lima valu, ono lima valu. O le au whainga pālota na le leire whai, na whaia, e awhe tolu se lau fitu lima, awhe tolu se lau fitu lima. Pālota e le sao le whainga e lima. Ma leala ua manu malo ma iei le tu malo si umu. Ia tu uu ana si i leota, ono se lau lima valu pālota o ia maua. Ono lima valu. Ia o le vaa whanati, le tu malo vaa whanati, o i la taune sa whauro la tu sua whaitau vaa. O whea ngai i mea le lei o Sovale Brown, maua pālota e tolu sifurulua, tolu lua. Lea usa take na seri, maua pālota e lua se lau lua ono. Lua lua ono. Ia ma uu si osi poe mai, maua pālota e fitu se lau fitu lua. Fitu fitu lua. A lea whainga pālota na sao na whai, ia e afe ma le tolu sifuru. Afe ma le tolu sifuru. Ia le lei tele pe poto tele pe matua sao uma le whainga pālota le whaafurati le se pālota le e na wha le tonu, sao uma. Ia ma lela ua manu malo mai ai, ia ma si osi poe mai, i pālota na ia maua i le tu malo whaafurati fitu se lau fitu lua, fitu fitu lua. Ia maori ungala na le whainga pālota whaia lea i le official whainga pālota i songi, i le stona i sfulono se tema lua afe lua tolu, saini ai le komisina o whainga pālota, tuia Felolo John Stanley. Tai. Ia le lau to e pale mai suia, le na, le safa na ave itua o e whainga pālota, to e pale mamai la tolu, pauru suinga le iai. O le a sui le vanga wha upu whai e o iai. Ia, o le la o nga le vanga wha upu whai e le fast. Ia, le utato ilo o maritala sui whai pule ia sa ilalo le vanga wha upu whai e le HRPP. Ia na se le tuto tasi. Ai le tū la whonoa ia taunto e whainga pālota. Ia le la ua manwhai. Ia le la le ilopo le ase aso e sa ine ilo le au malom sa uni whatauto. Le loe e toi whatauto. Ia ma fo lau lo tonu. Salo pe toi lua ma le lua whino tasi lua lua to. Salo pe toi tolu tau sanga lupa inga le to. Ia le te lea. Le te lea. Ia ele umi fo ia ai o lis whainga pālota. Ele umi ia. E whawhia ele mfu ia e whalis whainga pālota. Ia, o le ungala na whainga pālota pe ona iai. Ia, ma lola au te lola la vai fo start wa vivianga tasi. Mana ia. Ia, na fo i mai lola ia. Tatu whasoa fo i neim tā upu ia tatu tatanoai. O le si fonga leo lau mua leo toi luas furu iwa minute o le tā leo le iwa. Puni
O iai nei se avanoa e te lua malanga i masau mo i Australia, ka pēr masatina utupe afe tā la e te lua tāwhawhau ai, mai le Digicel, i lana whaapitoa fau o amataina nei. Na le whaatau lava o sau top up luas furu tā la pe sili atu fo i mai se dairy, supermarket in Pampensini, ma lafo i lo wainga i Sāmoa, Tonga, Fiti, Papua Ninkini ma Vanuatu, mo sou avanoa i se se i aso whareile taitasi. E maua fo i lo avanoa pe a e whao ngā le tautua, a le Click X Pacific e lafo ai au tupe i le My Cash a le Digicel. Lafo nei loa sau top up luas furu tā la pe sili atu fo i, mo sou avanoa e te tawhawa i Australia, mai le Digicel. E iai inga o le nei whaapitoa. O te lei pālota mua, na o te manatu, e leo whaatawaina o manatu. Ai le na o au, pe a whai e whaali uma o tātou manatu, i mata upu e tā ua ia i tātou, ma o tātou alalawhanga. O le a matua ma losi lava, e sa o a. Se i tātou tamawhai, ina ia amana ia o tātou manatu, e ala i le pālota, i le whainga pālota lau tele o le nei tausanga. Ua wina atu le nei whaasalalonga, i le komisi o whainga pālota. O le teknolosi, e mawhai o na whaatupula ia e le tele o suinga le lei mo oe. A whai lawa e langona, wa ia te oe si suinga le lei le aso, e suia e fo i lau sila mamao mo ata e ao. Hello tomorrow, spark.co.nz. Javins Global Freight Limited ua silia ma le tonus fulu tausanga o lana tautua i lo tātou o tunuu. E ala i uta ma whaamomoli mo Sāmoa ma so o se atunuu. Taungo fie ai sili ai lona whaatua tuaina. Whaaso tai mai sia au i matangi le au moana pa SSA. I le telefoni o luatasi o toluwha. Valu o tasitasi mo nisi whaamatalanga. Whaamanuia tele le tua i lau whaafongaanga Sāmoa. Alo whaatai, ia onisi nao whaasilanga, manisi o nanga fia whaalau ilo, wa whaafonga mele mai mo mai le tātou tinu. Nei taimi, ia ina ua toi luas fultasi minuti o na tā leo le tū la iwa, o le toi se fulu le iwa, ia ona mua fo i leo le suta inga, mo le sunga whaatonu, ia le pepe tāra i lene, ia si o mai se lisi po ua isi si o whaamanuia i pepe malanga, ia mo Australia, ia le se ilan whaile vason te nei, te ula te isi so tātou, ia misi fo ia au le to angai. E top up le telefoni Sāmoa, ia fa pe tu tele to va me te verso le ia le la wa le fa nga ia le tike na. E le fa tu o tu lo pepe ya, o le la malo. Ia tarsia ia. Au vai nei le valo nga ia mai nei le malo so Savili Wellington ne mo no tua o i ma tele va ngoli usila. Ia. Tu sai lua se lau fast fulu 1 kilomita le malo so Savili. Sole. Lua se lau fast fulu 1. Na utongo lo le liu i maila. Ia. Se lau lima lua maila le malo so Savili. Allah. O le malo so Savili le na angi Sāmoa i taimi ofa. A taimi o Valelia. Ia. Wa Valelia malo so Savili. E se lau fa lima mit a maila. Tole. Se lau fast lima maila le malo so Savili le fa Valelia na fa ina sa molta si vai vatas. A le malo so Savili e va valo i Wellington ne manu New Zealand. Ia. Se lau lima se furu maila. Tu sa le fa. Ia. Ana o Pasifika la le matangi. Ia. On matua. Lalo uma fale papa vai tafe ma vai me umatu. Ne se vai lai. Ah. Ioi. Ale matua malo no si au Savili. Lua se lau fast fulu 1 kilomita sa sawa. Se lau lima se fulu maila malo so Savili. Ona ia o matangi a fa mai Sāmoa. Ia o fa. A fa tu sa matua malo no si au fa nei Sāmoa pe no Sāmoa rengi. E lalo uma fai. To ulu fale o lunga apa langa uma apa fale. Ia. O te lo peni a inga na faina na tu fale vas ia na nafi ma fa inga vai aso. Ma lo rosi o matang. Fa longo mai fa fo fale sole. Allah, fa pia tu titia o fi mai se po se u mea po se fa malama. Sa le ia. Na. Ia le manuia ia le nei aso pe yo nei tala ia fa ngotal por kala melong atu. Ia. Ala na longo atu tu sai. Le mai fa la inga vo ile mo matua ma tato uma. Ya o mai maua o lo na tamiti. O la lo le aile o kala estete. Ia. E po Canterbury fo i. Ese le malo si o tu pulanga e fai mele o le fai i o pa uta vale me fai ala tu. Ia, ia. E ale matua i mtautia ia nei va via o na fi le fo de mali western su valu tausanga.
Te au whaal wa viao. Ia. Toi mile la mo moe mo tātou sa union lo tu le sa. Ia alai whai se wa inga inunga la awala, ho ile le tupulanga talavu. Sfuru walu tau sanga, to whaal pa sese. Ale la o te ne su walu tau sanga to tasi. Ale o te le vai peia le sao le se uri. Tama mai te ne to le na oa. Mai mau ola. Ia, sfuru walu wa pe o sfuru walu o lai le tau sanga nei pe va pe o lai kolisi. Ma senga sul tolu. Ia, tau sanga sul tolu. Ia pola fu tau sanga mo universite. Ia vai la i ta anga i whail vavea. Ia vai la leo mai mātua i lunga whaali le furi whamatala si au tama i le lei o na winga ia. Ia pe e toi fta nisi mātua o tuai. Tele ta mai tala vau ni usi lai whano o lai lunga au alai me o ta avan. Ia o le whamanatu o tua mo lai mātua i lo tua le whaivo mātua Sāmoa. Ia whamanatu o tupea ia le. Ta noa nei a tātou whanau. Tau tua nāma la tau. A se sea i o le olanga ia i le. Ia me se fo ia le ai o kilani. Tu fa ale ai o kilani. Tu langa tala vau fo i mole o so fa i fale o loa business. O ka sole. Mata tia. Io o lo fanga solo te mine ia whainga malanga fo i po whalau i loa vanga whau whai. Vai tu la whalau i loa le party le act. Man tu al tangata nei o si moa e wha leo arona te e atu tangata Māori me whai le mālo ia Māo. Ia, o lana whiro ingala lena whai ia na sao ato i tonu le ista Māori la wala. Al mela na tup, ele i whai loa mai pena sau ia tala ta Māori ngol news. E na mau ale si ana tala na ta oi Māori Pasifika. Ia le ta Mālo? Ta Mālo. Fiu e ave i wafu. La na mau atu fo i tangata langa no ingale act. E eo la tō winga na whai lau tu stala. Ia la na li pote lau tu stala ia i taita. Ia la whamara taita. Ia watu la hata e whamauni ai. Ia ila le lau papa pisi ia. Tā ie le isi pisi to ina posi lo matua le ulu le si cameraman. Le si koe ata. Tu sai o nei atunu. Mtau le la tasi au latu ufolele ufapia le kololo ufolele. Ia. Afa winga la tato e Sāmoa. Ia la se me mari. Ia ia ili stangata. Tu sa la o latu la fa o le manua ia. Ia. E uia la le ila i se sirta. Arta. Na. Le winga la utala. Fa umede tala. Ese al me le tala noa vo le tua o me po ia tana o e ma. Fa leo mana. Ia. E te o lo la me le itangata e fa o ilo le lo o manatu. Ia. Te vai mutua, te vai tu fōri ngam tua fefe aso. Ia, e whawhea. Ai whawhea o la e luai tu ngā tangata le te ma tangata le lango lang. Iu. E lea la tala no mai o la e tau toa la pe atala no mai o tangata lango lang. Ai atala no mai o la e whila tu e me lau te. Ia ma tua o ngea upu la tau tala. E se vai menen tu pia tan ki pe me le fo le lungo le o fo le yo tara. Laksen. Ia pe me ali le ina le u tatu mata ma tua o ngea upu le loa e laksen po le me a file na yo patan no ngai tono fa. Tele ata lai te pa. Pe as tangata mai le party na. Pe le freedom, pe as tangata mai na. Ya na wala au ye fai mo tu o tara. Ia. Awa o le wali i pe fo le mele fa no fa to tele ile o Winston Peters. Ona la fonga fai ni tangata Māori au yo le Māori. Ia. E fa pe na fo ila le hele act. So o tele tala tama maua i tono le mele Māori lia. Ia. O le te fatal no atu je mo tu a pula so le to. Fai tato palota. Pule o e tangata. Pule o e suye te palota. Le meta uli e fai palota. Ava tu tato o tu malone o mana so le pe to tele ia pe to lima e pe to sui le wata mo. Ia anta sa wata i tene Wellington ia e pe o le tasi le tasi le tu malo ele i fa o alo le no fo le pa le tu malo ni. Tanu ta sa ule i tama o kilani tano fo ni Wellington. Ia. Ole na o mal tato palmia i tato di tio le spraile. Ia. Ole sa tal noi mo le fionga le di pule ia famsanga. Ale la wel fa mo moyo se taimi le asol nei. Ia. Ia ole a fa li liwa to lo tal no ngana le ngana Sāmoa. Ana ia. Ona ele na tal no sfulu iva minute le umi tal no ngana. Ngana fa pe tani ale la liu ngana fa Sāmoa fa matala pe fa li liu tato ngana.
ia mo le silafia i latou sa faalogologo ia i le aso faraile ana ia ele isu ea o tamaro o tamini sau na visiria na mai bo mo leo leo lana mai fafeao ma le tamalo peto lima leo savili vo ia le mai fafeao mai tusa ia no mai siaki uma i masue uma ia pe ise meu fato am faina sau pan mia ia la sili mai la sili leo na tu se ile po ole ia mato la wana i don me ole sau ia wala kina lo ila utamo hipki ana sau ana o me pan mia ia fa tu pele fesili na uva ia ne iba ia te i wa te masani le malo ia na mai mo leo fa mai o ile po ai un po la su ele vai foi stato PC se stato PC le ia ona solo le malta no ma fianga la Pepe o le whawhianga na ia mana whai pese le vai o le tama i na ua to e se full minute ia wana tālo leo le tula iwa ia whaftai o le ua mōle tātou so ta inga mana whianga lau pepe tāla i lene ia o le whaatonu o le tātou company telefoni ia o le titi Sāmoa Pacific ia whatala whatu i lau whianga lau pepe malo la wana soifua lau le nei tai au ia whawheloa ia te lua sa se lua tono le lau bua le nei tai au whawheloa po i whaanga le tātou po kalame malol fa man lo se ta tono lua le leise lua boe le va ver po inga la ufit ia o ise ale usufia fier nga luenga ina ua mo fo ile unga ta longa ile tau fai fo ise ane ta tu pa fiti ia faftai wo iman manuel la tu tau fai ia atu no ta tu ta po inga na so se awal pasifika ta alo e ta tu ta po ia ia o tu langa le na la wa matan tau te ale poleo o piti tūlanga le lato i le lato pool awa le wa ma lato tālonga whaingata ia
ai o Australia la ia leu fa pole Australia ona tawana malo ia Wales Ya Wales. ia a fa pe la Sāmoa la tupu ia au tato vo ia e dei tai o tato masalo le mo sei un talonga ia panima maingelani la sa temile nei ia awa puna tato ia e tolu tato talonga tato malo e talonga fengata ia pani engelani ia ma Argentina ia mo ile le sa no ngara pepe ia wa mai tau atu ia pe tasi la le pulu le au fa longa fisili nei po ile au le la le lua le la au ia po fiti po Wales po Australia ia wa le pe ona tau ia fa fengata ia e tau na malo Australia tau fa Australia malo ia Wales ia ona fa lo le ai vo le po ai au e maulunga la tau ai ia wa le uma malo fiti a Australia tau nei ia o le la tatu sauni atu ia tatu au ia fa fito ai fo au malo lo si le o ta pena mai mo le si tolu vai aso lo mana nei ia sa le ia tatu tal si ia le tampanga se tatu au ia ai mi se fo ila le tatu au le Warriors le wa tatu fo i Brisbane ia fa ia spanta ta longa le na na pa to le lua vai aso yo malo lo le au Brisbane ma ta pena ia ai amalo sial tatu au manau ina ia sao le fang mo ia wa le fai no fia volta longa mel porle ma penus ia le tatu lo u male le la u penus te ia la u pe o mauti no ale la to wo ia ai lo me tu le te fai volta po kala mel lava ia so ia le lo por le Warriors ma mel porle le la o ma malo lo penus ma pris ia o me foi na le tatu talo si te ua o tu le i lava ia so i le songa fu al te mi ta po kala me e o ta fiu e vil telefoni malo al manta mo malo le Warriors va vea e ta certa tangita di lo ia po le awata to te fa to ti ia malo va tai ia saunero pepe ona te i farani po le te o kilani ia o le ala mai e fai atu tapo kala me nei i au kilani ia ana fa te fo mo te va no ai au te lo e longa tua u tu foi malo va tai ia saunelo fionga ia o fia fa longo longo va nga ia po la tulanga sa ile se i mo pe pa malanga Australia ia na mai ata to the ilas for really ia ma una fano no el saudo ngol entry mo dato se ia or tangata sa fa ngale online top up e la ko na top up itonga ia wa no winga wa misita to ile se elas relent nei or top up online na tangata sa la foitonga le na manu malo ia a olo mato tom fai foi sa ili la tangata ng fa tawlang top up ile vai aso mo bua ala fo Sāmoa le foi mano i atu ticket o mas tatu wa fetala ia olo ta fai availability phone la fo sa ili Sāmoa le numero le sa le top up mo mo le ta mo po ile manu malo ia le po ta mutu tanga te e fai mo mai ia wa le do pesa tu foi e wa iso tatu la foto pa po ia la te muso e no lo to tanga la foto ya la wo e wo manu i te malanga i wo mal tu tele ala wo muso sa wa tu fai longa voi le ona ya ai yo ali fo la telefonita fai o ele malo a won poli fai ai tu ata tu ya ma te fa o tu no price ya te oi ia ma fai go te fi malanga i Australia ai me sa ta longa to sa mo le ya october ta longa ma Australia ma le tele ya e malanga mata ta longa le ia wale po wa matwa alula to ya ticket ta longa to sa mo ma le marki wi te nei il fata nga wa to ta longa fai le solena e mo tino ma to fa to mulia i den pa ma nei tele ya sa o le ya fa pe o le fa fonga mai o na tele video il tato company telefoni lau malo ma lau ticket ya ma au lo se o politina le ainga a pe na e fa atu te wata o tina le ainga musu tina le ainga te na o Australia ya ya i vai nga tal no ai ya no pepe o ma tau ye tu mai o kilani wai mo au malanga i Sāmoa
E wa e whengo fia te utu au kilani tangata o i Sāmoa i SIM card. Wa nai fo i nā ofisa i mangele i la tu SIM card. Ia o mātou la le tua mai whawhea na moni mātou SIM card na leo pepe. Ia, tau ana nga i me pere tātou office i mangele. Ia, pēr le utu wanga i mai lava se taimi. Ia, tū loto wa lele i au kilani domestic. Ia, nga i mai ere ato se 4 minute. E te nga i me tātou office i mangele. Pen piki atu ia tātou SIM card. Ia, ora nga i la, ia whai ere level taimi. Ia, ole awara wawe ala mo oe. Ia, olo nga i tātou whaloro te jisau li whale olo tātou nuu. Inga ia pao o atu iei ia lau SIM card ia te oe. E sasani whatatou au whengaruenga whaasino o mātu tūlanga umole o le tautua. E pe pauna la wala mai a banwhen maua le SIM card mo tātou ia mai lau moe Wellington. Ia ona o tau tele tau tele fia tawhau tele mātou e ukilan. O dauna tau nu arto vālele manda o lo le international maa ngā i Sāmoa. E mane ho se mātou pita nu na koe masana sau tu fueta whawhau ai nei pēr malanga mai. Ia, malo whaftai, sono manino fo ia vaenga e pe on ta umo i lato yang i Sāmoa e mana o mia SIM card, e lo fisa i mangele. Ia, se si vaenga te fia sauno i lau pepe, ia ona ta wha mawai lea mo ni aso. Ia, na ona wha manato atu fōre tau tua le tātou Pacific 40 manato talo whawauta. Lea ue da wana i a inga o lo ta pena tātou ngaluenga te tele whai ingo tau sanga. Ia, la ua pe fona whaatino atu e la ua la e mwhai ona tutongi le vātanga il Bluebird. Ia, ai ave umai tua le lātou oka. Tau ona aile ka mute Sāmoa. Ai foi pai atole kou tole ngaluenga. Ia, ona mai le atu e. Ia, na e tangoa le lafo umatua vātu se nei e kawai le tau o ngaluenga. Le ise tupe tau whaalua i tua. Alu sao al Bluebird le tupe. Ia, te malia foi lau loto e te watu. Ia, la ua tino mai le ngaluenga. Ia, le peo le se o vaenga i e tele nao mai tō mumu mai. Ia, wa duas furu afe wa umana afe. Ia, alu watu. Ia, na le whapiliki la tu. Wale lopo fe wa alu e le si vaenga o tupe. Ia, ai o wala whai mo fie ia. Ia, o lo tamwhai sosoani mo tātou o lo tamwhai umi atu ia. Ngaluenga i nei, ia whapea fo i manwhaingo whātau. Ngai sa o tātou website, pacific40.com. Maua o mai nā, ia au au nanga i se Sāmoa. O lo mpain tutungi atu e talo whawata. Ia whapitele mai awa. Ai sunga tu fo mo na no neta au, ia manuia ngaluenga neve yas. Ia, mania fo ngaluenga o le ngai atu neve yas o le pepe tātou whiro i pea. Whapitele lava. Ponga mais Sāmoa se pese atu me tama tirai. E paale la palenga ngana ai sili atu pea i loa ngana. Teine matanga i la pamai, tama tirai ti ala tama pai. Se upua se upua pai. Ia e ala papa manga lo mai. Sāmoa se pese atu na tama tirai. E paale la valenga ngana ai sili atu pea i loa ngana. Teine matama i ala pamai, tama tirai ti ala tau mapai. Se upua se upua pai. Ia e ala papa manga lo mai. Toi whatalofo le tātua tunu i se isi whaopoponga o tātua telefon mai Sāmoa. Wa whaai loa alo ia mai ele official kumsino whainga pālota, whaai ungo whainga pālota la iti moitu malo pālota whaleata wha, si umu malwa o fonti, na whaatau te ele whaai ungo le vaiaso. E tu sai male vaenga se lau lima se fulmale lua, male valu se fulmale wha pui pui tasi, o le tula fono whainga pālota lua fe se fulmale iwa,
Walo I elfi video sui usofono le parlemene moitu malo palota, fale ata wha si omu malewa o fonti. O fale ata wha, o sui na wha tutu mai, o le tō whale ngoa matua ale vena ale, e iwa se lau 5 tolu palota na ia maua. O le tō whaia oru Bismarck fulu o Saul Crowley, e wha se lau 8 palota na ia maua. O le au whai o palota e au ngā, e awhe wha se lau 8 tasi. Ai tolu palota e le isa o na wha tino. Mai ua manino ai le wha tumawina pea, o le tō whale ngō matua ia ale vena ale, o le sui whaipule o whale ata wha. O le tumalo si umu, e tō tolu sui tau vana restala, o whaalongo ka peri whaalongo la whaele, e 5 tasi palota na ia maua. O tuu amaramo si a lawa panga malie, e se lau iwa 10 palota na ia maua. Ai o tuu ana si ileota, e ono se lau 5 palota na ia maua. O leo wha ingo palota na sa o na wha o ngā, e a whe tolu se lau 7.5. O palota e li isa o lo na wha tinoina e 5. O suita wā ua mana malo ua manino ai le tō wha tuu ana si ileota, o ia lava lepe o le sila fia, sa tula i le tofi lulua i palota le lua a whelu se tasi. O le wā o fonti, e tō tolu fo i o na sui na tau wā, e au fia i fia ngai mea le leo so Valley Brown, e tolu se lua palota na ia maua. O le ausa Dr. Take Naseri, e lua se lau 2 palota na ia maua. A o le tō wha mau usi o se pue mai, e fitu se lau 7 palota na ia maua. O le au wha ingo palota na o ngā, e a whe tolu se fulu. E na o le 5 palota e le isa o lo na wha tinoina. Ma ua toi wha amautu ai foi, ma le no fō mau usi o se pue mai, e wha awawina le nei paia inga. O lo i eil wha amoe le toi foi mai le whono usua wa o Sāmoa i lona toi amatino ngā luenga masani, e toi wha tautoa ai sui whaipule ua manu malo. Taluai ia malupui puia le la tātu le se fudu wafe o sui o sufono, le fontanga tai o malo le tau pulenga le tau sanga fau le whaia mai i Sāmoa. Wa te talo tua le komisina mtanga luenga o leo i ona motu tua oi le Pasifika, e se whai numera e lua se lau ni leo so swani mai ai malu le malo o Sāmoa, mo le leo ina o le fontanga. Ta ue au pa aulongo e tinu Filipo, e mana o mia se whai numero le afe 5 se lau o malu le malo, e lava wha soa e tiutu le pui ngā, mo le taringa malo tele. Whai loe au pa au te lia le tau sanga e komisina o leo ia malo, ma o lo ta lia tātu tusi tau sanga ma whiutanga inga wha avao malo, e wha ngai yo ia la to fesoa swani. O Fiti, Tonga, Papua, New Zealand ma Australia, o nisi o atunu ta ue au pa au, wa mai atu ina tu ye le tau sanga, ai whapea fo i le tau sanga tu ina tu nisi o whaia onga mo lea teimi, mo nisi a vanoa e fesoa swani ane. Wa mai asiaki na le masini sa taula i eime po e anta le faltele vai on Maria si tau fusi, le sa whata ma ia le afi se vaenga le vaiason te nei, ma maa wai o le lata i le tulae ono i le waweao le aso le valea, o lo wha amawina i me poeata na o ane ai nisi o le ofenga luenga le company va lele le Talofa Airways, ma nga i le ofisa o i e ngā lulu e ai. Ai ele i lewa o na tu ua i la ua i le ofisa matoe o ese, ai a mata loan sa sao mai le afi tutonu. O ata wha amawina i o lo o whaia i Yesu e suenga ale vaenga lau tine i muma leo, o na o lo masalo mia fo i mai leo mauti noa, o se te paa na mafuai le afi, o na o le isi o ila ua ia e tau mafa te paa. E reporti au telefon mai nisi o malo le malo na o ane i le temin tupoi le wha alvilave. E sa sao ane le afi, ai o lo mo moese ngā li masalata mai le poto moe, o lo i ai lava i te tono le whaletala vai le pito i tua. Na whaaftai e mtanga ruenga o leo, le ai o se tasio i la tau ia na whaina, e na ua sao e se mai fafo ma le fale, mai na sao nga le mu uma. O le vaenga le whaletala vai, e vai la au ma whala au, ua whaase e ane lona no whanga sa iei mo to tua, ai o lo te tala foi le isi o na la e vai tele.
O le sanga whaalawi loa atili no Sāmoa ia tunu I whafo. Na whae loa e le ofisa silo company telefonia de Vodafone ia Runner Post. O le aunga au tū leo la lātou whamoe moe o la lātou sa iri ngātou sala. Wa leo se tūlanga e whae se aile la le leo le atunu leo whifilia ia moe moana Swanky. Ai o le mafu anga fo leo no lātou au mai ele tau sala Filipino le na malu malo le Miss Global. E le ngata e whaalawi loa atiri ai Sāmoa. Ai whapena fo se tau sala e whai masui o Sāmoa mai le nei tau wanga. E o fiantu le isi tau wanga tele le tu Asia. E pei foi o le tau sala o le Pasifika. Pei tai talua nei na whaai loa le minista o tangata tā whao mai mua mai le atunu. Le fionga toi susulu. E tasi lava le tau sala Sāmoa e le whaalua ina. Whaai loa Runner Post. Sa io ina le tau sala le atunu le uwhiriwhiria e whai masui o Sāmoa le Miss Global. Pei tai o le ua toi whaai loane. Ona taluai o nisi tūlanga e pui pui I eile ofiso turisi. Wa le mawhai ei o na whao ngā le tau salo le atunu umo le tau wanga. Whai loe pos o le tau wanga o le a whātau nu pēr le Vodafone. Ai o le tamai tai o le a manu malo ai. O le a le whao ngā ina ai le ngō Sāmoa. Ai o le a whao ngā seisi ngoa. Ai o lo lātou whanau nonga e whaalau wilo a tili Sāmoa ala le lātou tau sala. O le aunga la vai tasi pe ono lātou langolango inai. Le laka pi Sāmoa. O le tamai tai o la manu malo le tau sala Vodafone. O le a whātupe ina uma le company telefoni. Lana whenga malanga I le tau wanga o le a whātau teia le Vietnam le whai unga le tau sanga. Le fitu se fulma le 5 atu nu o le lorolangi na awai. Ma manu malo le tamai tai tau sala o Filipina le na asia le atu nu. Ia Jane Thomas. O le whai unga le masina le nei to e wha awa wele mata au po se tasi o li sa anofu sala I whalpui pui. O loo tangi e na ia tatongi atu na tanga luenga o leo le tasi le miliona tā la ia te ia. O na whato ata tala o iei tua I le lua afe lua se fulu. Ai na uma le lua afe se fulu ma le 5 aso o lo na whaasa langa. Le tua leo na mōli mawai le sui komisina ia le ia antawa Samuelu. O loo sao ato atua le temi ato na tulia le whaasa langa ngā filisio. E ese mōli anga na mōli ai. Mai ese foi te mina whaatulanga ina le whaamasinonga e tulia ia whaasalanga o le ngoi ma le telepe whale. O le morianga mua moro whaamawina I le tausanga e luafe ma le valu ia Novema o le ngoi ma le telepe whale ma whaatulanga I le valu tausanga e nofa salai le whale pui pui. Mulmuliane le tausanga lava lea na toi molia e foi anga whili I molianga lava ia e tasi. Ma whaatulanga e le whaamasinonga leisi 5 tausanga whaao popo e nofa salai to ese. O le whinaua anga whili o whaasalanga e lua pe o na iei tutono le tausanga e lua afe ma le vanu e te tau o na tuli whaatasi. Ai I le toi mōlia I o ngā whili I mōlianga o le wha o manua I le tausanga e lua afe lua se fulu. Na mahua I le whaamasinonga le lape o whaasalanga e lua e te tau o na tuli whaatasi. Na lai o na whaatonu I le loa le whaamasinonga le pūlenga le whalpuipui e te tala loa I tuanga whili sio. Pei tai se tasi o mōli mau le tua leo ia Niko Upper Amo na ia whaai loi lumo le whaamasinonga o ia o lona tiute. O ia o se leo fiso swani le tua leo e le temina nofo salai anga felisio I le whalpuipui. Ma o lona tiute o le wha maumawina le lunga o se api o tangata mo lātou whaasalanga. Le ana ia mōli mau e tuli ese whaasalanga I e lua. E tuli mua le valu tausanga, whāto a whao popo I le isi 5 tausanga mulmuli ane. Mai na whaeloa fo I Upper Amo I lumo le whaamasinonga ana whaamaumaunga o lo tau fia pēlunga o le api. Na tuli loa le tamai tai lo I o lo tūlai moanga whili I a Miro Lui, le ai ni whaamaumaunga le tua leo. Manga na ai whaamaumaunga ni api a le malo I a Upper Amo. Ma o toe whaatulanga I le whaamasinonga le aso lua se funmali iwo le masina le nei e toe wala au waile nei mta opu I luma o le whaamasinonga. O tala ia mai Sāmoa le nei a mtanga o le vaiaso, manuia telo le tātua tunu o whaasoifoia.
Talo falava I se whaapoponga le nei o talafau mai le si ufonga le mua I Wellingtone. O le tala mua, na o I le lua sa lau fase 4 kilomita I le tu la, le malo losi o matangi sa wha mawina ana po I le talawhatai sa e lo motu I mātu o New Zealand. O le nei tūlanga ua tūla lata atuai I Savili I le maurunga o pito mawae na o I aini matangi tō whātau tau ua wha mawina I tonu o le tunu. O matangi marolosi tō whātau tau mai sa I longa o na mawhatia mawhaina ai ia nuu mai tū malo I pito I lalo I le motu I mātū. Lea na tāpuni ai whe malanga inga Stasio awala au tū ma whapeo na le lea ai tau o lunga o nisi o whale motu si ai le tise pa u ia la au ma whapeo na whaina le whe malanga inga masani o tawale I lunga o wala. O le marolosi o matangi sa whapeo na tau fi ai malanga walele ma tāpuni ai nisi o ala te tele I nisi vaenga o New Zealand leo sana navi whapea ai male po ano po. O le au le tele numele lua I le Remutaka Hill I le vale o Featherston ma kai toke sa tāpunia I le pulenga o wala le waka kotahi ona whaaitetega mo le saunga le mua tangata whewa ai ta vale. Mai sa wha pe hoi na tau fi ai malanga wha atulanga ina a le waala upasese o le aratere I le au sa a toa. O malanga a le waa o le Blue Bridge I le waa Wellington ma Picton sa tuu e whaia la waa no po ai sa e se whaalinga I lungo le lato upenga o whastota inga na tauai e mauti no lava o le amatua sau ma lolo wa mai ono tuai ai ia ma umi le taimi o se whainga malanga. O le malolosi fo o Savili Wellingtone sa whainga tahai le tele o valele o na tūlau ele mai o se vaenga tele o nuu ma vaenga pito I lalo le motu I mātū na wha mamalu I naila pata inga o matangi ma Savili malolosi. Whailo mai e sui o le malai valele o Wellingtone na amata I le afo le lima I le fiafi o le sanafi o na le mawhai o na tūlau ele ifo valele I le malai valele ona o le malolosi o matangi. Mai o le tele o malanga wha atulanga ina wa alele I le fiafia nafi wha pele po na po na tau fia e le I mawhai o na wha atau nuina. Ele ngata I Wellingtone ai wha pe na hoi o na afia I isi malanga nga iatu I le malai wa alele o kalai stete. O nei wha le tonu na motu si ai le tise mai le sili atu I le afe la wha I o fale I vaenga SS o le motu I mātu I le sa nafi. Whailo mai e le kompani e le tise le power cow o no usa o pito a whaina I le nei whaale tonu a mata mai le I New Plymouth wha a solo ne ai le Wairarapa wha pe ma Mount Maunga Nui. Sa wha pe fo na tu ina mai le ofisa le wa aitau le Med Service ia ni labata inga mo sa vidi malolosi mo le Hawke's Bay wha pe Tararua le Wairarapa a toa ma Wellingtone. A le motu I saute o Marlborough, Glutha, Southland, Whapea Fiordland, ai mai se o le motu o Stewart Island. E le ngata I na, o loo I e fo I la puta inga mo ti munga mo mafa e ono a awhiai e tu maunga o le tu malo Canterbury, Whapea ai le Southern Lakes, o Bulla, ato ai mo Westland. Ua maua se malienga I le maa o le malo, ma le whaalapo tonga o whaato sanga, mo le whaale leia o lātou tutongi e pei o na whi na wai. Whaelo mai le whaengola vai aso, o se teimilita mai o le apalote I nai e le tusa o le awhi fitu se lau o whaato sanga, ma te ngata whainga luenga viso swani le tono o whale whai lele, pe lātou te talia, I le fuafuanga le uofo I nātu le matanga luenga le soifua maaloloina, mai ua talia e le sosaiete o tausi soifua, whapea ai ma le uni o le vasenga o whaato sanga. Whaelo mai el te maita I Minstale soi fua maloloina o Isha Verol, o le ofo mo le tongi o tu inatu I le whalapo tonga ma le uni o whaato sanga. Watangi ai le whaata uaina o lātou tiute mga ruenga whai. O whape fōi o na pasia le malo la o fia o tausi soi fua ato aima whaato sanga. E le visa whaapitoa le vave ai una maua I o lātou nofo mau I te tonu o New Zealand. O tausi soifua ma whaato sanga lo o au fia I le neisi tanga o tutongi a toa ma visa whaapitoa o lo o whainga luenga ma ngā lunui te tono o whale mai o le malo I lalo pulenga le matanga luenga le soifua malo loina le te whaatu ora.
O le ofo o tu inatu mo i lātou, e awhi aile si tia leo te tongi a mata mo whaatosanga e i umai a awa onga i le fitus se furuono afe lua se lautolu 5 tāla e te usanga. A ole te tongi au pito maulunga mo whaatosanga o ngā tonu, ole a o atu i le se lau afe valu se lau ono lua tāla e te usanga. Ai o whaatosanga si nia, ole a si o la tu tongi e il va ole se lau ma le ono afe, valu se lau se fulu, ma le se lau 5 tonu afe ma le ono se fulu tala i le tau sanga. E le ngata i lea, ole a maua foi e le tangata i to tasi, se pei meni e tasi, e o atu i le se fulu ma le 5 afe tala. Whailo mai e Caroline Conroy, ole sui te tai leo le maaftanga o whaato sanga, ta ua ole Mirrors, wa leo toi mauta taimi ai talia alo ia le uni o whaato sanga ia le nei ofa a le malo mo la tau tongi. O le aso hono o ke topa le tapuni ai ia le palota ina e sui a wai o le nei mata upu. E lua se fulu la whai o pāti po vaenga whai ese o le atawa i le palota tele New Zealand le aso sfulfa o ke topa o le valu o pāti nei e iai o lātou sotanga ma le liwha i lotu o Brian Tamaki, ma lona whaletua, mani whalapo tonga te te i le mālo. Whailo mai fo i le komisi o whai ngā pālota a New Zealand. O se pālota mua le nei taru mai le tau sanga e awhi u se lau 5 futasi ua le tau wā ai i le pāti le wha ingoa ina o le social credit. O le vaenga wha au whai o mālo na ave se mai le stala o pāti i le masina o Februari ina ua maliu le lisa taitai ai e ngo ia Chris Leach. O pāti umai fia tau vai se pālota e da tau na lista la ina alo ia i le ofisa o le komisi o whai ngā pālota a o le itu ina mai le whaasisi langa ma le polo inga alo ia mai le kovon sili e whaatonu ina i le aso le whai ngā pālota tele ma amata i lo le vai taimi o whai ngā pālota i le toi fitu aso i le so o mala so e fa ta pe na ya lo i le pale mene o le stovi taruai la so fulfa o se tema o le aso le sa fa muta ya lo i le tu ina tu lisio sui filio parti te tasi a to ai malisio la to sui o le a to vai tu ma lo ese ai o las folailes fu mo le limo se tema o le aso muli lea na talia il fa luina o swafo sui to va tai to tasi po i lātou e le awai ini pāti mani vaenga wha upwhai o mā lo. Pāti lai luas furuia o le stala mo le pālota le māsina fau, e awhi ai pāti e 5 ia ua iei nei le tonu o le pāle mene, ia ma le valu o isi pāti e whesotai ma le taitai o le Destiny Church, ia Brian Tamaki, ma lona whale tua o Hana Tamaki. E lenga te lea, ai o isi pāti e wha e awhi ai le New Zealand First, o le New Conservatives, le Christian Family Values, atoa ma le Opportunities Party. O le palota tele taruai le tausanga lua afe lua se furu, e se furu fitu la whai o parti, na tau wai mono fua o le parlimene o New Zealand. Na te talalo ia le san nafi au kilani, le polkalame o whaatau sinalo ia le partia le Act, mo le fina wina o le palota le maasina fau, mai na lau anunga ai i folfolanga le nei vaenga wha au whai, ia lo lato tau fia lea ma wha musa ia fuafuanga uma e ngā lulue wa alua ai le malo ma maori i mea tau i le pulenga o ngā luenga mati na e lau tele. O le mafuanga au tu o le Act mo le tau fia ma le wha amuta ina o le nei tūlanga ona o lo lato teltanunga e a whai nai ma ta upu tau i le aia de tau o tangata. I lana saunoanga i le sauninga na whai le Civic Centre, le Civic Theatre i Aukilani, whai loa manino ai le teitai o le Act i a David Sāmoa, o le auna ia le lato pāti le whai o se tūla whono, e whaatapula ai le nganga o le whengainga o le Waitangi, i le whaopunga o lo tu si ai le taunu o le whengainga, ai tauwhi ai le whai ai o ni whaawinganga wha le tūla whono e nisi. E matua te te e si moa ma le Act, i le iai leo ni ai ana tau wha apitoa o tangata Maori, e ese mai ai i isi tangata uma o New Zealand.
Whalia fo e Sāmoa, a whai o la vela tau, ma vaenga o se isi whai ngā mā lo e so i nei New Zealand, o le ala tau so loia i tu la fono i na pasia tarua i nei, e au fi aile tu la fono vai e tolu le Three Waters, wa pe tu la fono tau le soifua mā loina, ma pulenga o nuu mai tu mā lo po o local government. O le Patia le Act, e ono so whaatasi ma le National i le whaafo e ina o le isi whai ngā mā lo le tunu, peitai e fōringa mai le teimi nei o lo SS e manatu o pāti e lua i le mata upule nei o le pūlenga wa lua po o le co-governance taruai o na e langolango ina lea tu langa e le National ai mai se ai le mata upue a fi ai le whai o taui mo tangata Māori i lalo o le whengainga o le Waitangi. I lisi vaenga o le tātou tala e lata i le lua se fulu ono afe tā la le se leni na maua i le tausala ma le posiva le kālesia o Sangato Iosefo i Upper Hutt le ana whai e le astona i taluai. Na wha maa popo ina le nei wha amoe moe le whai whi au pule i a pātele māleko tufunga ma le maafutanga o tangata Sāmoa e lo lotu ai i lea pālisi o le kālesia kātoliko. O le se leni na wha maa popo ina i le astona i Luas furuli maafe, fitu se laulua, fitu ta lama le ono se fursene. Peitai, e o mai lava i leo sa navi, o ngā solo watu pēa i a fua ai mai nisi o ainga mauo sa le i mawhai o na paawatu i leo stonai i le taimi o le wha moe moe. Sa mau lunga le nei tau mwhainga, ona o le langolango sua le mamaru i le kāpelen sia Sāmoa Wellingtone i lona teitei fono le fionga ia pauli ma le laulau, a e tei nane o la ofai ngā ruenga le li fai pule ia waweli tui tolo waa ma le fai tua fa bele sunga ia Paulo sa vai inaia o le wha awhenga leo le ka le sia Sangato Mikaele i taita ai mai se ai o le mamalu o tei fono o isi au lotu Samoa e au fi ai le ka le sia Samoa i Stokes Valley fa bea Sangato pe telo mo Paulo i Lower Hutt o Sangata ana i Newtown le ekalesia i wainui o mata, ma le ekalesia Sāmoa mai si tūn. E le ngata i lea, ai tō telefo i ainga mai Porirua, mai isi vaenga o le lumua i Wellingtone, sa whaatasi ai mo le langolangoina o le nei wha moe moe, mo se leni e Fesoswani, i le ngā luenga o le maoto 5 au o le palisia Sangato Iosefo i Upper Hutt. E tō tasi il te ngata nau maliu, ai manua leisi e tō tasi, oi se whaalave lave na soa e se loli i le pui pui o le o ngā te tonu o le tele i le fiafi o le stona i te ruai e le mamao mai i le Ayo Hastings i le Hawke's Bay. Whaeloa e leo na tupu le whaalave lave pe tusa o le afo le fitu i le fiafi i na ua soa e le nei loli le median barrier i le mga awala e fesota iai le Park of High Road ma le Brookfield Road i le pitanu o Park of High. O le na maliu na umai lavalo na soifua i le mea na tupu ai lea whaalave lave, ai o le tangata na manua sa awinane i le whalemai mo tonga fitinga ma ua wha solo manuia. O se suasu e ngalata mai nei manatu malangona la upalota i le tu malo Wellingtone tūtonu, wātangi a i le vāvāla lata o sui tau wā au tū e tolu o lo o sauni e palota mo le tofi fai pule o le nei tu malo palota. O tau unga o lea sa i linga wa tangia mai ai e na o le whāpasene o loo wā ai e sui tau wā au tū nei e tolu o loo tūlanga mumua ai le sui whaatu o le Labour o le lii e ngoia Ibrahim Omar i manatu o le au pālota mo le sui e le tau o na mālo ai o loo i luma le titi le National i le pālota mo le pāti po le vaenga wha au whai o mālo ai lo na tolu atu ai i le sui tau wā e ngoia Tamatha Paul o le pāti e le Greens e le o ma maolo foi i lona wā ma le sui o le National. O le nafole nei, o se na fua saunga le mū mo le pāti e le Labour na umia ma tūlai mai ai tarwai nei i le Leo Grant Robertson i le pāia inga lea ua mai a peitai e le o toe ta moe o ia o se sui o le tū mā lo ai e na o le lisi e le Labour lea o loo aluai i le pālota o le māsina fau. Lima se laula whai o la tau sa whesiringia e le suesu engale nei na amata mai le asu tolu o se te ma e o mai le asu se fulu ma le lua.
O se tangata I kalai estete na ma loto tasi le miliona ta la le whailonga mua le loto a New Zealand I le asto nai pepa na ma lo sa whaatawina le whale loi ngō o le Fresh Choice I Brevilleton. O le vaenga lua o le whailonga o le loto e to se fulu whai la tau na vaina e ta I se fulu iwa awhe vadu se lauma le lua ta la le tangata. Ai ele mau e stasi le whailonga mua o le Powerball. Lea ua se atu I le se fulu miliona ta la mo le ta longa o le se lulu. Pei ta I to tasil te ngata na malo I le vaenga lua po le second division o le Powerball na mau aila na tupe e tolu se fulu fitu afe fa se lau walulua ta la. I isi ta longa ua manuia le tau mawhai o le li New Zealand o Ryan Fox ina ua manu malo o ia le tau vanga tele o tanga Apollo fa ale bao malo o le BMW PGA e pe ona fa ai winai engelani le vave awa na lei la. Ryan Fox e no mela fast fururua le lalolangi e mai ona fa ai leo taimi ua ia manu malo ai I se tau vanga tele fa ale bao malo a le DP World Tour. E tasi tesi 5 miliona ta la Amerika lona fa ailonga tupe na mawai pe tusa lea o le lua tesi 5 miliona ta la New Zealand. O lona maro le nei wa se atuai I Fox I le tūlanga tolu I le whaasalonga o tangata tā polo e to se fulu au pito I lunga o le lalulangi e tā pena masau ni ai I le taamusanga o le tausanga a sau. I la kopi le taamusanga o le ipo le lalulangi o le ofa anga solo nei falani Manu malo le au fiti I Australia I le la ta'longa I le waweao na le ilae pe ona sisila mamai mo ia I le TV ai o le ta'longa fiti e lua sefululua I le sefulu lima a Australia. O le malo mua le o fiti le ta'amusanga pe ona sila fiana whaia ina le latu ta'longa mua I le Bahama Wales ia mai mo mia ia le malo ia Australia ina I mawai se avanoa e la atuai I le isi vaenga o le ta'amusanga. O le aua tonga e le imanuia la latu tau mawhai I le la ta'longa ma aialani I le sa nafi a o Sāmoa e pe ona silfia ma ta ina la latu manu malo I le na ta'longa mua I le vama le aua chili I le po o le asto nai. Ia o le whaiunga le nā o talafau.
Ia, o le na, o le koko le sa le sa fua. Wa le sa telefo ia tamu ftanga na filta tu tinu. E vai se tamu ftanga mama, ia se piti sto ina masilo matua. Ia tali sua le nita ia mama tua la fola, o pe ini la fola au le yaso inu. Ia fa pe foi neti la tala tani tatu fa lo Sāmoa taste na e loni. Ia o masalo ayo velar pan ke te min nei. La ton o ele malo lo pan ke le Sāmoa taste. Ia tau e le fiafi. Tai fo isia o nanga le nei sunga le o tapiwa ma fatu ya tise la o masi fonga la mua. Ya tasi na o nanga o la malo si mai fasa le ngol tatu di tio. Fa malo ya o le ua vai tole va vel taibi. Toi lo su fit minute le. Ia. Te lo na tala ta longa ye sa uni mai mo tatu por kalame. Ya o le aso le nei ya pe o le navalo ia le malo no se savili le na mau ai si tu ni sila. Ia. Ya o fai te aso no fe wa i. Mo va ini me foi fele le solo te wa fa na sis. Ia. Ia ma fai se fa malostino le ta yao. Fa pe ona langi le lei sule la na va ngole te la lai fai malu fa savili. A po ina mai le la au ia le e fafo ia e mana va tatou. Ia mana po ina le tatou le e fafo. Ia e mana va la au. Tau tia foi fo. Ma tau tia fo. O tatou va fo foanga le. Fisu ia inga e la au le ea. Na. Na mena mi e la au le ea o tātou tangata e mo mi e tangata la au mai i ea mai le la au. Ai ese fo ile to mai o saintisi. Ma la tu su e mata upu va pene. Fa pe ata ita na o na tangata o so i fua e fo le e nga se na me ai ma. E ai ele ni nga yo inga fa pe ala au. Ya le ai fua le ia. O tatou le ea le mana vai fa fota ita le wole au. Ia. Ala fa pela ele ini la au. Ia o mala la mana vai le sil e o lis. Ia. Bela nai ta wole fa mata tala ia fa malama o fale. Ia alu fa fo ea le ta milo tono fale le po ina tatou fa. Ia. Ia sau tono e fo. E fo. Ia pe fo le e fa longo le tala ia so ia o tu fa fo se fa savili mana va sina e fo. Na. Sa o le ia fo tau. Ia. Ai ese fo fa longo na pe no fo fa le telo taimi. Atalo watu fa. Ese al fa longo na le. E ale na te mana mai nei fa. Sa o le ia. Pe la ta o ta longa. Ia. Le ia sau lunga sau fa fo le tonu. Le va nga le ali fa fo. Ia. Wana le nei me ia. Ia. Le nga mana va o le o. Ana inga vai manta tu tu manta tu o mai moriste. Ore no po fera mori, are uta ha fola ilalo. Mana le fola na fola. Ta sela. E va mena tu foi tatu a inga. Ia. Ya a mana ia fa matala fa mala mavu ia sa ngole mo fa le la e foto. Pe no fia no mata por kalame. Na Saudi TV. E ile masini va toa fu ai le carbon dioxide. Ia. Ya na tu la i to tono fale ai loka fa malam. Te vai le alu le fu a vo le te le al. Tau yo le le ile wala tu fa for tanga. Ia. I to tono fale e nan ta tala la fa malam. Tu atu masini le va fa tu alu ila lo le. Tu sa lo sa le fo. Tu le va for e tu ai. Ala. Wala si ai fu le gaskasele le matic fiber. O le tele to rata tono fale. Ia. Ma na vale ea na ta mina le ea li tono fale. Me na le fai mai fo ma. Ia. Fai mata tala fa so ea fo to tono na le tele to rata tono fale. Na. Ia ai wale le polisi me na e te vai tal longa a inga vo le tono se fale fo le puni. Le umia te vatu ia. Tau tu le moe mai lea. Tau tu le moe mai lea. Ale no pole mafu anga lea le ma na vo le se ea fo le saue e kava e ali mana vai no po la mo ele si no e ali mana vai sa al fele to pe tele sume tu va ula mana ta wa tala fale la tu e tonu mane ma savili mana ya sa ya ai si tatu wo sin fa fianga nei ya ona tat la ya lu la ya fa tu la ngale o tatu por kalame o le tals futasi le tayo nei le fa tu la ngame o la Sāmoa tu le no ngal palmia le sa fai le spray. Ia. Ia ole tala tu na mo le sirfia. Ia ai sa o la lu tato fa vivian. Ia. E vai foi le uto e lusu tonu minuti o le talo le iva lo fa forma si fonga lo moa.
Whapewhenga, marapese le aina o mina utoi se fulu maiva minute o na talo leo le tūlai se fulu. Ia nau whatati atu le tātou programe le tūlai se fulu. Ia i le tau nei, ma whaasoro tuela fōi. Ia i le teimi mai el tātou tau tua le whiawhia nei. Ia, saole le ila watas. O le ua, o e atu ale o mawhulta alonga whalani a Japani ma Engelani. Ia tātou i lori ungol nata alonga. Manu malo nei Engelani e tōru su whaia Japani su lua. Ia. O le lalatu umal taimi o tātou tālau tālo. Mai tau atu ali e matau tia ali tūlanga le tupu mai tātou atinu. Ia pe ona mai tau atu fōi mata tātou lungo penga te whailangi pe ona mai. Sasi o whia angai le moteri sala whai la tau whai unga le nuu. Pe o vaengai sa ta whaalongo i aso lai ta te leiva ai. Ai sa oi. O le ta te usu mai ne tai au, ta atu te leo tala i sau mai Sāmoa. Ia. E na o tala ni ta whaalongo. Ia. Ale lau tato wa ai ne iata. O te leiva ai mo se me whapel tanu. Sole, e fōu. E fōu lo wai tustanga tai sai sai. Se tu lo wale whafunga mele e tunu ni tai au. E fōu lo uolanga mo lo wai tanga tai sai sai. Ai amo vui le lunga le aua. O le mea tua o lo se i ia. Whasalanga i stata whaalongo i aso lai lo tamama o te tua i aso lai. Sa whaanga i aso ala. Ta te lei lola pena whai walta o vai taimi ta te lei vai. Ile ai, ile i whai, te te i whaalongo e te lei vai fo ia.
tia ali toi langa ina o ia whasalanga ali so. I oe. Ia wale o le tala na tātou whaalongo. A lea lau tātou waina i ata iu whetu wha i lunga o penga whasotai. Ia. So le pe tate tu i lunga le ea pe whawhe e o tala Ia polo te ngā whasalanga le tau o le mūrwhanga. Ati ma le lau mūrwhanga. A le usta ia lola. I ona apa lolo ue whaatinu. Ai whaavlavela. Ia ona ue di suinga o nela langi o tātou ia. Ia o lea lau atu maltu la whono. Ia. Alo na winga e te le al mta upul nei. E le se mta upul ai titi. Ne mo ile le ua mau le leifa mau maunga te mina mo maisi matai lea sai le vai ma lima tu ye le amo ai amo le wan ia ya la mai ele nu tupulanga ma ta ina matai ia alo fai ya la se ta ua de ta longa le unga le ta longa nei le polo langi i ta longa fa ngol va yaso le ua mo le to se dia foi de te mi le va yaso ya ta longa yo le va yaso o Afrika e saute sfurvalu al malo e Scotland o vaso lente nei talonga na a ya o vaso la nei ya falani lu ful fitu Uruguay sfurlua au se tal New Zealand fitu sfutasi Namibia tolu o Sāmoa fast food tolu man malo ya Chile e se fulu wele se man malo ya Portugal e fast food valu i valu Afrika e saute man malo ya Romania nei vavea fitu sfuruono i le ai o ai lani lima sfuruiva manu malo ya tonga sfuruono manu malo ya tonga sfuruono ia o fiti manu malo ya Australia duas sfurulima engelani manu malo ya Japani tolu sfurfa ia sfurulua talonga la verso nei to amata vol vavea o la stofi Italia ma Uruguay to equata il fa vavea te New Zealand falani ma Namibia fitu tai o le Australia. Argentina ma England ma Samoa ile to equata il fa vavea o la Stonai. To equata il fa vavea o la Stonai Argentina ma Samoa. Georgia ma Portugal sfurulu al vavea o la Sa. Sfurulu al vavea o la Sa. Ia o England ma Chile o le fafa lima al vavea o la Sa por ko toe kuata ile lima ile tayo la sa ia malta longa mata ina la le ile sa Afrika i saute ma ayalani le valu de tayo la sa ta longa mana ia na ia fa wo peta longa fa ngol yaso ia o le so fua ile toe kuata ile lima le vea o Scotland ma tonga ia o le so fua fo ile valu de tayo ta sila le ta longa mana ia Australia ma Wales so dia mana Australia yang faya ina Wales yang mozo nam do alu ia ala fe mana Wales ia fia numero tasi le puru le ia tasi la ia ta longa mala ia ia ole foi la ilo i le ta longa fa ngol vaso nei le tu langa malo si le wita tu wa ia mo ale ta longa Chile ia Chile le sa malo ia le la to forola e Argentina termineo o matua mafti Argentina le sa malo o mata longa mo ia Iwa nei fatu lang mai pe nei mo tātou ina mai ata long te tasi au. Ia sa te lima ia tātou ai male au ele una e so tu tātou te lima tātou ai ia o ngai le fa ia England. Ia ele tau ai ia Argentina mai si au ia tolu re pito mai lalo. Ia sa asono mai le tasi ta longa ia o le tātou loto I fale le ani usila o lo te minei. Ia Kantus marukau tolu sutasi manu malo e kancha pui e luaiva. Hawke's Bay e lima fitu manu malo ia manu atu e fitu. Waikato e lufu fitu manu malo ia ugilani sfurulua. O North Hapa e lima sfuru manu malo ia Northland e tolu tasi. Ia o Taranaki e tolu sfuru ono manu malo ia Aotako e sfuru fitu. Wellington e lufu ono manu malo ia Bay of Plenty e sfuru faa. Ia o Canterbury e luaiva man malo ia Southland e sfurfa. Tasman e lufu fitu man malo ia Counties Manukau e sfurfitu. Terminei o lo mua pe Wellington. Lua e Canterbury, Tasman, Taranaki, e whasolonga naro iei. Aukilani, Hawke's Bay, North Hapa, Bay of Plenty, Waikato, Counties Manukau, Northland, Otago,
Manuatu ma Southland. E le fai ina lava le awal lau mua. Ia I ta'alonga I e whangasono temne o le whaloto I whalele a New Zealand. Mana ia le tato o Leona. Ia ta'alonga na whai ngona vai aso. Ia ai o le vaso nei leo le alu I el talta. Ia le alu I le au North Hapa. Ia ringa tau lo le lu el talta. Ia whai ia tatou I le tatou malai I le lo I tai le tauranga. O le se mele ta'alonga liki, ia le ua sawat nei le awale Warriors I lunga. Ina ua whaia ina I le awale Knights. Ia o le tūlanga la leo ta'alonga le vaso nei. O le toi sefulu minute I le sefulu le po le aso Farine nei. Le ta'alo le Panthers ma le Storm. Toi whaia au ia toi mai le NRL. A o le po le aso na I toi sefulu minute I le sefulu. O le ta'alo le Warriors ma le Broncos. Ta'alonga I e lua le tutoi. Au ala manu malo. Ia au nara au fia tu le final le aso fo. Ana ia. Ioi. Ia le ma nei te le ta'alonga le whai ngona vai aso le ia taimi le whai tato ta'alonga ma Argentina. Ia ta'alonga la ia le liki. Semi-finals o liki. Ia, taru se ia le tato au New Zealand Warriors. La tu tau mwhai. Ai olo I Sāmoa ia le nisi o le au champini vole le netipolo Australia tamaitai. To iwa le au malanga na te vatu le tau nu ule na whaitani ngā malo. Sa whaile awa whaaloalo. Mo lato por kalame fo ina le so soani le atina ina le ta'alonga netipolo I Sāmoa le tamaitai. Ia nā na te vatu nai to iwa ia le au malanga na le au le Thunderbird Australia. Ia nā malanga I Sāmoa le whaingon vaiaso ia lo whangasolo lato por kalame le taimi nei. Ia onga ma tau whaalea la fo le ta'alonga le netipolo ia si o tātou tino. Ia Ia, ma le ta'alonga tunga va al whaingon vai aso. I so le tātou va al New Zealand fo le Emirates team New Zealand. Ia, o le so whareile sto na iman nafi. Ia tu unga va. E lima la tu unga. Ia li whatau nina sa tu unga le vavea o le aso to nai. O na ia matauria fo va ia fa mo sa vidi. Wa le si sa vidi. Ia tu unga la le aso na nafi ma le tau na le ila le vavea. E lima le tu unga na fai. Ia o au la e lua va e fo le mua ma le tu lua. O le au na su ina le champini tau nei. Ia umane ta'alonga e lima. Ia tu unga e lima. E manu malo ia le numero tasi le au va a Amerika. Todos ful fala tu ai. Todos ful tolu le au va ale ta New Zealand. Se ma nei o ni tu unga. Ia ona tau fai la so champini nei va veao. Wa fo le watu va ai lua Amerika mal ta va New Zealand ile maka fo le amata mal tu unga. Ia la o te mila apale fana. Ia ai toi ma uiro fo tsa vili. Ia ele yostu unga. Pe luas fulu minuti le afai tu la fa tali mo sa vili. Ia fa ta fea fo so va ai lua fo le su el champini le tamisanga le. Ia na le o los tu unga. Ia ona ia pawa oni o ia ingo tu unga va nei. O ta longa le. Ia o le awa e tele la tu ai. O le au nai manu malo. Ia le na champini le o va ale a Amerika wa le o se final na lila. Todos fut fala tu ai todos fut tol tato. Ana o la lope suila I dali. Ia. Ai ona ua ia sole fa tu esele wa va esele a tu mata ni le wa va le oi sole. La sole. Ta wa sui foi fa sanga. Ia. Tiel to mai. Mata tiel to mai o tanga ta e fe o iva. Ana to fa va. O mai to lima sai pe to ona le utai to fa. Ia wa iva ala iti va ala. Tu nga va la po le fa le Milkers Cup. Ia se mena ta uta si le tala fia le mo Sāmoa. E dua lo Sāmoa le ua ngava alo walo ia nei le ngava mo le Olympic al tau sanfo. Ta longo le si ua me mafa. Tama le o tono pelongi. Tama sua ya Uniara si paya. Tele lo Uniara si paya po stene po stama tu si se ya. Ia le ua maua nei la vanoa. Ia e ngava a. Tu sa tono pelongi o lo fa au peo na ia tata e tati ale Commonwealth. E fa pe se fulu lua kilo kalama le usili atu aila na si ile ye nei lo na si imomo. Le foi ne tata e le matati ale Commonwealth po malo ta pulenga. Ta si le ta longa o ta ua isa mo lo. Si o me maf. Sa ole le. E fa malo e fa tai pulenga foi mai la tolo ton foi si ta longa lo.
Ta ule le fusi o tātou tu. Ai foi e malolosi tātou tamati. Malolosi. Ta longa tonu ale tau i le tātou Sāmoa. Na. Mele le mo me ta long foi le atia e mai ya le tupulanga tala vo man au light. Ya le ala e wa matu ya le o fa manu ina ya na ya lo tau pa ya. E isi e di palangi na lu Sāmoa. E o le di palangi le o la o e wo ma stasio di Sāmoa on tala mai ya wa. Ai la palangi le o Sāmoa. E ia alu lo i Sāmoa fo i mai ro tua o fo palangi Sāmoa e dua basta dua o i tu na fo e fa pe ai le fa pe mana yo Sāmoa e au le o na la fa nua ia o tai le tau la nga me o le ri le fi ko le ni fa ko le ni e le sa la tala le mata le mana na ia mo le mana yo me ai Sāmoa to e tali malo tangata ia mai la e la tu la le ri le fa ko le ni o le itu pulanga Sāmoa le o la yo la to ale me o si ko le sa ula le ri palangi le tala ila na wo Sāmoa ia o la tu ia mana si ine mtu ale le ia na si ma lo si fo pala e la tu ko le ni wo apo mo fa to asi ala uri Sāmoa na le watu afta ngo fi o me ma fa si o le mela foi o le la itu tino la uri ai mama fa tu si ala uri ia lo ia na tu amata na la watu akamata ngo me si lo runga ile wo ma fo le pe ia sa u fai lantana sol o tangata Sāmoa wa malo lo si o tangata fa tu ia ko to le si uso le sa me na fai lo pa langi le di Sāmoa o le ale me le nga malo lo si tangata ia fai lo le di to ga el talo fai fai nga va di talo lo fai el pala fai to ga el talo ya la u fai wo pe vole lo fai el pala pe mo il tala le mo se mo ia to ga el talo ia mo to dio pala ngi ai talo de isi le to fai nga fa di talo do e mo fai to ga tau fa talo ya ni tamai ti o fa si e koletni ya ya fa pe alu al malo si le fel ma ai mo mala ya masalo wa ma e matatu pukala me ya malitato talo talonga fo i mo le va yaso ya ni tayau ya wa fa talo talonga ya ai tato ma futa pe ase i pa ele fo le termina ni le tula tolu ya le ase tato pe se le ya ona ta pena me le tato pukala me ya e pe ona masani ai Wala lo na ole now now. Vai masuyo au tama fa now.
Sāmoa lau pule Taofi mau mau O apulima O manono savali mau polu O le tala ya tuna mafata O faata usilifo imavaya Maua pule safi na wina Tama sese watanga tavaleina O toana Safina umolo sa olotonga Sāmoa e ole whamana tua tulena E ngalo ya oe olo tātou amatanga Ia, whaatalo whaatu lau whaafonga I le nei fo I tai au. Ia, tō lono tō pa ia mau tō mamalu. Whaale atua mwhaale anganuu, aina ona whaape atu tālofa lava. Ma lol soifua whaafitai le atua. O mwhen tātou ainga whasilwha I lungo le ea nei tai au. Tal tonu I alo maupele soifua lau le leia te uto uma. O le tātou pokalamil nei o talala o lungo le vaiaso pia na masani ei tai au as whareile te itasi. Ia le fo umatou whaatasi ei. Ia maafionga. Ia ile ali pule af msanga te almoresi ia malesunga ia la wano ati lawa talanoa ile por kalame nei tai au ia malo lava soifo ia lo sunga nei tai au
Whatalo whātu ho I le po ia maulungo au whaafonga I le niwaianga o le tae au. Alo le langi mama le soi fua lau lei, ia mai se fo I le fionga ia afumsanga. Tātu malamalai nai mai aso I le mawatu. Ia whaamalo lau le malanga manuia. Aftai, maro fo I le tamu whai whaau pel pokala me tātou tae au I asufari pe un vai atu. Ai whaatai whatalo whaatfo I au rua, ia amisi fo tātou o whaafonga si fonga la mua. Maro la soi fua mauma langi maa. Ya, malo, ya, atono ta wala wano le sa tu ia tu lava mo panga. Sa tu fa moli ia fa fa ia le umfenta tu fe le mole fionga le pule. Ya tal ton fo Sāmoa se fa malo lo longa manuia. O ia Sāmoa. Yo e te mi malolo e te mi an mafofo le malolo, mafofo so pa me fa le nga ruenga mai stu la fa pena. Ai le o te mo le taluna unga duwe si fonga lo mo to ai ave separate. Avel vai aso ato ele ai ma se telefoni le se mea e na le malo lo le ma e mane fo o tele si me o tava ai Sāmoa sa o Sāmoa ia sofa so vai so o po e ma va ai le telefoni o la va ai le swinga vo i Sāmoa i ato no ia hinga o fale o awala o ese o nanga ese o lo fai Sāmoa ia le telefoni au tu risi te milena te ita ia pe o fai ngo fia le malanga tu tanga te Sāmoa mo no foi ia o te vo ia na o pa langi sama sani ia te la yo lai tu mai ai nga Sāmoa o lai kiu mai pa I te mi breakfast ia te mi sta lo tonu na wai lo ele si tia o le tu langa o ia fo ile tamau ai ngo tatu tangata o le tu na pa langi o tu no foi o te o ia ma au o swimming pool ala o tu mu te mai ti tātou ia atonu atangia ina le tia o le tūlanga o soi fuanga wei tātou tangata I whafo. E Malaysia mea la ki tātou i o atu whafo Australia, New Zealand ma Amisia Amerika. Ia wa o le exchange rate. Tūsa nai whapopo ilau tupe le tia loe ma e showsolo e ma e tipa tangata ma watu le tupe le. Awa ana latu al tala New Zealand lai whaonga i o. Ia atonu le telefo isau whaasoa wa le te ia la tu atala la tu pe Sāmoa ia fa ponga na ona o le suingo o le tau o le tupe o le mea nana te va ia a te fa atano atu nei tangata I la tu tong ia o le lua tala lima sifuru tolu tala te fa pela ia le tai pa fo mai I le minimum adult wage le wei New Zealand lua sifuru lua tala fitsfuru tala New Zealand ia na fo lo le to inga tupe lai mo na tangata la I tasi al me fa sofia o ave si tupe ia pe ia va tu me le fa ta o sa ulanti o se me fa pena ia tonu o te loa o si tangata te la to tupe mo mai tupe fa pena lo tongi lai mo va yaso mo le lo a tonu ai vo no malanga o Sāmoa mo pe ma se te le ta lai Sāmoa ia o inga masani la mo yo o si o tātou tino, o pe o na Sāmoa lau whionga o msanga o le pe o le tūlanga na pe e vave ai o na ono mase se i o se leni o e mea easy come, easy go ma se ela tata le lava e mani e lau Sāmoa ngai le te leo le swing o le soifuanga o si o tātou tino ai mai se halala vahenga o tūrisi pe ia o na tātou mōli mauina. Ia pe o whale nā sa siasea tātou o ia o na pō. Ia o nei aso. Ia o moni le lei ia o le tawafutanga o le tae au, ia o umi ala ina. Ia ai mo ia ina i papa e pe lua tōru wha, ai mā tele lawa. Foi I tamu wha lau Sāmoa e te tasi alau si latu tātou loa, a le mai Australia, i o po o nisi. Ia la tau la e fai malo longa atu iai, e māsia si atu iai. Mana I te li tūlanga le atina e o tūrisi. O le si pisinisi lau te loe a vo I tele na le Sāmoa o rental cars. Wa tangata o moi o atu, e fia mau le ta vale fia wa I. Mo I le. A tono le sina pisinisi nei ainga fo whanamolongo mai ia ma fo uai. O wawa ia tua umto isi koe ale rental car, pe awha pena I tangata engineer al tō ainga.
e va ia ta vale ma ia vai ia amata tu al se lau fast food wa ngai lunga tau i le aso a ia ma tau dia la o si a inga e watu to tele ia e mana mi ta vale tele fio ia a tu no swinga na la vai mane fo ia le tu langa la ia lo fa vai i fainga malo mo la to fo tam fainga e ana isi vai nga fo le mai tau tu e a tu no la fa vai la to mo la ngai lunga a o ia o sa so ia ma forsia palmier swinga le minsta o tupi ia la o ia le swinga na to no mo fo telefone ia to no fo i faia o fainga o to finga ne e afalta usanga pol paenga ia e ni swinga fo le ia am ta fa yoina palmier ava e to palmier to no so fai se tu langa fa pe ia on faila i swinga fa pe na le fo ta to mo ma wina nei le mane o le si vaenga e lua si vaenga ia o le tato office fasal lau Sāmoa pe o le si vaenga na o lo whail ngā luenga ia e si teimia no tau mai mo fo le ia pe sau fasal lau ngaina a la utele na mai a vaenga na tāpinanga o waia fo ia fasal wai fasal lau nga le whaiba ma me whapena ia pe o vaenga na i tau ana mautinoa ma mausali ne mo le anga iluma ia ma tanoanga fo i tu sai mo le tato app ma tau ria fo i sai ia Dr. Otavoi, Dr. New Zealand o ia le sa ia le tato app ma mi kita va fusuanga ia na mo la no tano ma Dr. New Zealand ia tano fo i le ngata le tato app ia o la fo i wo tala no mo la fo ia lu fa la lo tato app i me ri sa mo wa ia le nga mo la to ai o tal no le si pulo ke ti le mana o le ofisa o nga tato nga lue i mo le sona mo faia o nga i le ngan Sāmoa o le vaenga tonu ana o lo nga fama Dr. New Zealand taimini o la to e o faia o nga i le sona mo ngan Sāmoa ia no lo le faia o nga pasia to so me tonu ale le mo mi alta to so so ani le la wa nga lue fo i faile tano ngan sa upuna ina mo le no te filo e fo i matala no le aloli le fo nga ngan bana Alfred Hankin ia ele posi lilo o ia na o le tato tai fono mo mua na le podo si fongo la mua ia o ia la o te ia ngan bana o tu atu fai to mo sa valia to ma filo ia matala no ale i nga luenga o la fo la u fai nga luenga i le vaenga na on ta upun ngan Sāmoa i tonu o le NUS on the university on New Zealand le i the Dean of Faculty of Education tu se la o ia atol vaenga na a ngal mon man o le i mta up sa Sāmoa ai tu tonu fo ia o i le no fuanga le o lo ia i male komisi o le language commission le sato o le ngan Sāmoa na o komisi lang Sāmoa ia e pe e tolu ia vaenga ia la wa i te le la sato tal no po chau fa tasila to pe e se ale le vaenga le o te tonu vaenga mo ia tolu e tau na pi tau au le ina ia fai ngofi e ma so longa le ia fonga la lai tu sile si tu si ngal mana nei fa tau ai i vaenga e se le ngana e matau ia fo yo ia le ia na tu si mua ia o ia fo sa fai a nga te ia le vaenga le ngan Sāmoa i le University Victoria ia na wolo ese tu New Zealand na lula ia tai le commission ngana Sāmoa tutuila ia ala uto ia nei upo i Sāmoa ia la uto nga lue nei ia mana ia lo fa wa le vai le io fi foi la io fa il tato app te i va fa va ia tu o mi ai tau tala mai le oma fa mai me tonu a le tau va pe fa fe na foi sa me fa pe fa ia na le son ia no fa tu le vai o te lo va ve pe sa te pi ma si fonga lo mo le uma to fa ai tato tala no ma fa se e la le fa mo masina o te se mala fa pe fa in sa wi ia la tam fa se fono fo i mana fai a onga ia mo ngan Sāmoa nei mana ia sa wa fai san sa noanga vai fo i tu langa ia le fai ngol le ngal benga Sāmoa ia a tau no mo fo i nei Dr. New Zealand ia on me fo i na le la o tal no fo i nei fai a onga nei o ava no na fai e ona mai la tau ma
ma pasi mai le la to vo sila fia I le tūlanga o vaenga lea. O le la ua papa ai pea no tanu so ai o le ngan Sāmoa e tauna tātou ngā lua whaatasi ma le mālo Sāmoa a misala I la tō lo whai a ngā ngana. E le au ngā le ese le curriculum I New Zealand, ese le curriculum I Australia wa I po whialawa. I te wa uma e o mawa ia ngangana ese dialect, ese o le ngan Sāmoa. Wai le o ngatasi. E pela lai fia foi whanongolongo mai le mauna. E mai le isa, mana ia tātou ngā lua whaatasi tūlanga lea. E pe o isi vaenga nā lea no ti o I tā mō talatan roam tā apatongu aia. A wale anga I lungo ngā luenga pe o na tātou anga I atu iei. O le si me madi e, au I Sāmoa ai Saunua le Minster, wa tau ona whaanga le komali liu ma wha mafa ma I whainga. E ma wha Sāmoa uma le tele o pepa I tustusinga amtanga luenga ma. O wha pea. Ia le utala no me uma ia le na whaata o le tato ngangana le app. Le app I le na whai. Ia wa me whaftai. Le lala tato o whaata si tūlanga lea. Ia ai whai fo ima lato whaata o ina o ngan Sāmoa I le vai aso leo le te wila. O wha pela lo mawhau. Pea si se le whai nganga lato o le whaata o le ngan Sāmoa. O wha Sāmoa le tupunga mai le ngana. E au ngai a tātou I whafu. Na whaatau e tātou le ngana Sāmoa pera I New Zealand ma. Au Sāmoa, o nā tō e punga mai le ngana I le taunwha pia. Whaatau o lo whaasino manga. E kawa o maringa ngana ma le culture a ma me whapia na. O le sauna ngā la whionga I le pule. O le tau I le vaenga le wa e o ia I le whamaro sia. I po sauna ngā mai le Minster. Po le malo. E le fo. Te mantua ho ia le malanga mai. Ia awa tu sa nga ngana alo ia le tatu tu. Ia official language. Ia official language. Ia na va lua la mala ngana peretani. Sa ia la le fa to dunga ho ia ka peneta I na ono po. Tau mo fa ia fa Sāmoa pe pa ia al ka peneta. Ia sa tau fa ia fa Sāmoa to fo am tanga lo nga ia mala to tu singo pe ave pasi mai se me. Ia pita ia misalo fa solo mai to sa. Ia pi hu kau ma tele vo ile ingilisi ia fa tu na isi ta to ngana le te fa longa. Ia pi ona fa la amata pe o to tina nga vo malo e fa malo si pe ta to ngana ma se la fa nga I no o meni o background si mo como li liu. Ia wa he fo le te mi sa fa pe mo ia. Ile ai lo mo via sa mo ile mo mia se ai pe na ital to lunga sa ia a foi o le ia le tanto menino ia ma era pe ia ona ia tanto op sa foi la le workshop ile te ton vale te wile o le workshop le e a foi na val au o mo tanga to le media e o to se fa longo le fa nga ngol ngana I lungo la to fa sa longa o le te mata o ia sa valina o tato tala no me ki ka mafusuanga fa mai wala o li tai ni si fa tole e no fo le fale ma no fo ma tusi la lo me la se e sa lo nga fa la tu ngol TV ma le tu ai le ropo la me fa e wala nga na sa wa ma a le fono la le na fa le so le ne workshop le e o tu matala no le fa nga ngol ngana I la to fa sa la e mo tau le fo la e fisiri tanga to le media fa pe e lo ma to pa la ma to sa mo le ma te lo ta tala ngan sa mo ia fa la o fe filo I mo fa ngana o ngana e pe o vaenga na sa o mo na tua la o te alu ia o la so tonu ale te o mo le le fo tano ngam so ta inga mali si te mai ta I fo le na tala no mai le alu le Virgin Galactica le aerospace io te ia mo lo so ta inga ia cancel o le alu le media briefing le au no fo matefero ai ma e o le sina tūlanga mani e folo I sa mo te mitonu alia. O si ma fine le santala no mai ia o le inspector o le aerospace. Le o si aki va le lo keti le alunga amala tu. Ia te ua chekta tu sa volino la Sāmoa mo lo ma felo inga tai o la vale. Ia o mane o fifi a mataltala no e ma si fa fitai ai fo ilona sao e fa so mai fo ilona ia ngā wenga la ia ni te mini. O ngā wenga ia sa o intap tangata a le ia Sāmoa ia to tala no mil tato proklame talwai
o feleni se loti le ia o le alo le fai au metotisi ia mana ia mato felo inga I o mato taltano a fai tu la ia mfasoa ia no fai lo le I tarsanga ia mana ia pe ato fa o min por kalame o mai o mena te New Mexico ia Amerika ia la bomba dia mai fa mai mana ia fo atu taltano mo le ia savalina fa tu langa lo por kalame ia ai ani me te natu e te fai lo mai pe swinga fo yo tonga renga ia mane pe mai le le fa ta o fa ia matu atu mo te ngoi la lo fa mo le la usi te fiado fo ia te na me te vai tu atu il planeta ia mo tu il swafo le mafini allo tu man tu la le il ko inga le si fai fe aure sa no vo inai mata fele a fa ia se loti na ala I wes. Na. Que não conheço eu pelo tu AP. Mas aí não foi loti a sua forma com ele. Só que ele lopo só foi per por fai lá for lá. Na manius toi. Olha lá na. Olha mto ele leia ele tu inga ruenga o fapia. Ma ruenga ia le fie mo tanga te ese o tato tamafana usa ili malo. E fatala no tato por kalam. E tau whai le o lu tau nā mo isi along whanau le whaia. E wawa ai po aisi to inga ngaruenga. Mua to inga ngaruenga wha peta tu I li te te o si Sāmoa. Ia o ia nā le tu musiaki uma le tino lo ke ti ali alunga. Whamai. E o lo le taimi alu le lo ke ti amsanga mato uma le whainga le tu mua wai dunga lang. E wa ia to mamuru e se le si le vainga mulmuli le la alu. Mato wha whitai lo le tu o lo sao. Ale taimi a to le I vai ro ese vai nga ia ole fa pe talu si au ni tu se me vai e le ro po le e fai u banga ruenga tanga tala to ai le ro po la se fa la ve o tu po e pe o si vai nga na mane il fito to mo le ia Sāmoa ia e mo la va no ma filo e fo e ma pu e ma le atana na la fu mo le to vai nga mane io pe una vai nga tala na mo la nga Sāmoa e taimi na ia Malo la ma ngai al fano lo wa ia me se ulu ia la tamai tai mi samala ngai Sāmoa ma nei foi nei report ia me se foi filo inga ma I lato sa fata tiet fu fuanga e filo ia Ana sa no so le memore fa fo mai manual tatu tu sa onle le na ta o ia nga wenga vo io le tatu office fa sa la pole studio ono inga le fa mo e fai mai ia tātou whaasa nongo mai o ngai mai nei po la tonu mo. Ia tonu a o tamu whainga na ia. O le ieli I se tonu la wale whanua la aingo tā se sa le ieli vaenga na le ina whaavanoa e ma whai ona whai ale tātou studio. Le amatanga mo ngai ruenga I Sāmoa. O le si potu, e lua potu o le whale o le aingo tā se sa mo le whantua o lo whao ngai whai mele tātou studio. E na ele le teimina matala noa. Pe ole ala ngā tatau le amatalona interview mai tanga te tonu na. Ia na interview pe tasilo na whai na whai mai fo le interview na ia pato malanga tfo. O le whale velave I lau wa ele fe re talwhia ngai, nanga o le whale o le ainga. Ia e soli mai le lounge ainga pe o le whale ese tu lo wal wha wha nganga le tunu no whatula ia. Whatari se whai whale le al tato studio. Ia na mane lo le wato tato ma lo. E le soli ai fo le ia tūlanga la na ia o la ia le vaenga na la o whaini. O la o umana whauwhale le tonu studio, soundproof le lei. To e o le wha umanga le lope o tuli masina whai ingo November. Ia wa amata ia o na wha ngā le lola ia whai tato interview na maisi vaenga o le tō pole lola I lungo le whaleo. Ia le fo ia tōsa o le peka apa le hanga lesi o la ia lesi wa o ia tato ni. E lua tato studio le ia o i ma lesi potu. Ai se me tupu I o lai ola le si vaenga. E pe o tūlanga na iai wawa I mamau fo. E mai tu tele ai, tele ava noi I whatata no fo I ma le aloli I angal mon mana. O whatu mana ia pe whai atua o ni pol kalame le ngan Sāmoa. Whamai mana ia. Me sili na wo I lor wha mui na ia o le la o te pena atu iai. I fu stemi na tato whanongolongo ane I pol kalame le ngan Sāmoa. E sau mo Sāmoa. Ia o nga whaatasi am whai a o ngale I nei o le tau ave vo I la tolu ta upu nei New Zealand.
Lo. Malo, manuia stato tam fasalau mai Sāmoa ia tases. Oi, manuia tases o fia uma felo in matal tanoa. Yo lista fasta breakfast meeting. Ia maulo tau mesina, mane til nei tu nga fono fa pele. Tata no ale nga runga ia faina le. Ia me fa pena, tato vo este mi tato le restaurant tato tano ai suie foi. Ana fia tase sai nga runga la o suie foi le ma tili al fia. E na mo foi lava no matala no ina. Tu sol tato stilo la piltney. O ele manager le Radio New Zealand. Ia fo I stama ita io tula epa. Amora tula epa Taylor. E tau ia la ola Sāmoa. Ala fo I Sāmoa no atu ma technicians e lua le Radio New Zealand. E va ai la to paanga I Sāmoa. Ele tu EP o le TV. No vo le tu tuila. Ia no foi le wana tano mai tau le malanga Sāmoa. Fatu le leo pe tatu filo Sāmoa. Ia nei wale na mato atu. Mato filo amta sesa. Mata le studio lai lunga to eva ai nga wenga lai faini ia ma pu ya na ata ma tusia na notes te le lo le ope va pe mai mu stay mu am sanga ma ne pe ta tonga lu va te sfa mu le lo va le te le to studio na te va e tu ye ia wo ola e na le pule le ye le la wo e fo ina ma fele ni le pe no ta no sa ma to fono fo ina ia wo fono e fo ina ma tu tau lima tu fai ono o ye le va ye le media cattolico ia matalta no fo I ava no in feinta tonga lui fatas awai o tu tele na fiso soni ya tato pe o fasalunga mai ole talunga fo le ulwa I chestel o peleki mal man Sāmoa ia na fo Sāmoa me tu fo so soni faingo tato masini fasalau e tele lai si mea na talta no fo I moleanga I lungo fasalunga e ia por kalamele tata no ni e nga e lato ya nga fo ya la tu Sāmoa ia matala no nga o fo ma doctor New Zealand tato ia vai le wa mata no tanga tele studio nga le pa me lai lunga tata no ia le I tala lo ia le ia o tu langa na ia tato atina I Sāmoa Malo a faftai ia atono e le o tele lava vai ngai wa sau no ia ni tele ile fenga mlanga sai ai ia malo atono system te fa tala ni stala stele le mai o malanga I Sāmoa ia e nei vai nga ta wa le ai ta pena to fo il tato office fa sala nei aso pe ona ia le fa tano anga male fionga le pa mia Chris Hipkins fa ye tono tato studio nei masanga ia po le kuata le tula tasi le wa udi nei le fa ye fa tano anga le a tan malo tato office nei fo ia so ile fionga le pa mia po tsa il vai fa ye le lepa ma o isa no tala no ai moni male fa mo I tulanga fa pene ele fo I avele invitation ele national party tele ele fa intato fa tano no le party de tu e ta avele avano le il opposition io tau sanga mo vai tele no fa ia pe tolu pe fani interview fa apia ia I feel ia mo Winston Peters ia se va vai tau sanga le ona fa te lo ma ia po Laxton po la to number 2 oi fo io Nicola e mani fa tala no ia va vai manisi tal fe ngai ia o le ia alta to fai pule le manda le ma senta no au te fi tala no ia stemi po le ato mo nga duenga la to fa le termine le visi fa le campaign wala e fa nga duenga mtanga duenga ni pe o lai e pisi fo ia ina lai ia tu langa na fa tu langa le so le termina mol malpalmia ia fo ia Chris Hipkins ia malo se itu at se pese le se vai tato tanonga ia toi fo mai lo le fa wawi vai nga o ni si vai nga tato tanonga nei tai out fa tai Solila susuluman maumba na tuwai Ia Sāmoa do ulu o te nofuani Pe wha pe whea na ngalo atu oe le vaani Sāmoa o le penina o te fia iai
solila ma susuluma ma umbala tuai ia Sāmoa no te nofo ai e fa apefea na ngalo atu oele vai Sāmoa o le penina o te pia pia iai Ani mai se matani e mamoli atu ai Oh, I love find Sāmoa talasi Ani mai se matani e mamoli atu ai Oh, I love find Sāmoa talasi Waolele fa solo solo alla foia ona paulo le sami ila pe asulumia ele masina e fa apefea na ngalo atu oia ita Sāmoa ole penina ole masa pacifica e matango fie i le afiafi e asa vali vali Lona lale le mafoli ngani whenanu ai e wha apefea o na ngalo atu olo ringoa Sāmoa o le penina oe o le basa luloa Ani mai se matani e mamoli atu ai Oh, I love find E te whatanga inga po kalame o tala la walunga o le vai aso i ona tato i ele nei tai au tatano atu e mala fionga le li pule a msanga te almoresi a whapia fo ia le sunga ia la wano ati lawa o le vaenga le msanga pe manai fo ile fai sau noanga i le tūlanga o le workshop ia po o se seminar le sa e awai e le Deloitte tono fo ini vaenga ta awai whaina e sao no i nei tai au i le fo i seminar Ia mane tau ia lo fo i mai ai amata le seminar le breakfast seminar le tai briefing le afol fitul afol i vale sonu o le vai asoni ile masino mati na mai ele a sanga mai le Deloitte i matau li o Deloitte le sa o ki kanga tato tusi ele se veina i fai la to i Australia ma New Zealand i company te tele o vaengol malo official malo tanga vaengol malo ia ma not for profit organization ia mai se tanga tena e vele la to survey e il masino mati na mele yo tali o le la au ia na vele ye o la solula o le na mai ele fatulanga o le la to li poti fatau italiana watu e vaenga eseni e se lau tools fulu lea fa yo company tanga luengan malo ia ma tatoula o le na ia na mai role o tali tu fa tatila toma mai o le ongol fa moi lea e fa tatau le bribery and corruption survey e mataulia pe o vaenga ia te tele a fia i tele ngā luengan laulangi a mo meo tupe ngau company ma le whaingo ngā luenga i le tusai ma te inga ma whainga le lei e pe o vaenga na no fia awai au ia o te wawa ai i tūranga i o lo whaia isi ngā luenga e ta ili aia la tō ngā luenga ina ia pui ia le au whainga luenga o le komiti whaafoe ia matupe ngā luenga ina ia whai tūranga alo ia ma manilei ia mana ia lano talatua e mai fo i fa momo ia tai tu sa mo to ma fo fa ngomia ole mawal to tele o taimi ai pito sili ona tu po fa la vinga vinga pa ese me vivesi ele singa vinga pe ole taimi o covid pe ole tau Ukraine po ani me fa vivesi el to ofisa po se me fa pena ole taimi na sa ofia lo ia le fili to tono o nisi fo la fa nga vinga ia male fautuanga ale le ale culture
po le whainga ngā ruenga, e o whaatasi o mai e tal tununga tangata ngā lulue, ma le board mai wapena, o na whaingo whiela ia. Ai e lo wa isi ngā ruenga, tua tele la whainga ruenga, e se Aukilani, e se Wellington, e se. A le leila le whaafoinga ngā ruenga whapena, ia e se ale mai me whai Aukilani, e se me whai le motu i saute e se. Ia na Saofia e lo le mawinga ia a. Ia tono le ata te ilo i tala anga fo i le tala no i tato por Kalameisi aso. Ia me tutupu i singa ruenga e motupe mai mau, o me o tata fo i mōli e tūlanga o ngā ruenga pio. E la vea inisio ngā ruenga le sa whai le District Health Board e Lord College City. No fo ale se ri ina whai konkalate aviana wo, a me whapena. Ia me umana le sa utono o le corruption ma le mo whainga se se e whai whaanga o. Ia o vaenga la na e o le whautuanga la pe o mea ina whai e ina ia whai policies. Ia whai mo meo tai ala ina ia ma whai e o na le Saofia ngō fie e toa inga whainga se se e ngā ruenga. Ia ai mai whanau lango voilai mo ta yuru wa a le leile tangata lewa ia ngā ruenga. Ia na whai ngō fie a le na muli umatua ima tangata i a. Ia no whaitula ia i na ua mai a wai e te ele peno. O le si whawhine na whaafoe i su e ngai tono o leo. O la tona pe whaatoa i hei pe a hei su ni whainga whaangoi ma mea. O le tālala le whautuanga le whine lea. Follow the money. Awai, po le hame tupu i mene i tauna e so po whela le rotu tupe tau e tau ana no fo se bank account se si pe ui se bank account a. Ia o la tona mau e so e whapena i e tangata na i loa ela i e. Ia ma le si whautuanga vai le Lincolns. Po le social media, le Facebook, o inai e loa i wo tangata ia le feso tai. A so ele po el tangata le kolu pe ngā lue whatas. O inai te mau wai te wawai e a. Ia mo la tola le whao ngā le social media mea. No inga a so e o istemi e te awa mau wai nā po inai te tala noa i aima. Ma whainga whapena. Pe o le tūlanga na no whaile i e. O le whaile lawe o le mele tano tō palanga. E tū mā ngā isi atunu, e le whapeo tō e corrupt. Au la tō wana culture. O te mantua i ele teimina mātou ngā lulua e le amatanga au tau sau le tio. Ma le sau ina tō tōlu MPA ma le university. No whaitua le se rina sau mai saina. Ai ale corruption ia au tō i Malaysia. E whamai, what corruption? It's our culture. Ia, au so ngā mea lai nai te whai. A le definition o le definition le alfa winga ngol pule corruption ever mai o le me e mo isa tupe se me te faia te ma fo ma fai e mo wala tupe a le fainga le fai tato ya pe ia va tu me fa tau sa lunch o te lo mana se me mai ba wala lo to fo yo na yo ia alanga lai va isfa pe voi a sa pe te usa le mista te o ave tato fa longa ave le afetala le va pe po la fo me la o ave la me ai la bright po le mista eu le va pe na e tau fa mam la mam e ia me tal fenga ia fo me le tal fenga ia fai po le ase le o office mo i me fa pe na Anton se mta o puta o te no sa nanga sanga o le tulanga le o le tel tu nunga na o se tatu tu no o tatu tu ia ma ele ai se ele po se pala o ia ia pangale ono o meio tu la fono fa pala mo le foi ngol so nga luega le la ia fa punga na ai pe yo le ma o mai la sa no ia le ko mo na tu ia e te le ho me wali mai le nga te nei ai usila o Sāmoa i le fa winga ina la o upu le ma le fainga ai ia ala le se fa manga fainga o fia la mo le bribery la to well I don't know se me fo le well e wa matau dia fo i masai nei fa longo i leo fo le ta fio ia te au tu lus futa la me ia ro auto e faia Sāmoa ele nga te Sāmoa a o si fo ia no e mo le mena ko le mena le ta mo lo se me pe ia fa tu lo mena fa ta o so ia te ara pe ia ro ia pe o mena tu se tong ale me sa ta na ru tanga tele a su lo e tu se le wa bribing ia ia na la via lo le o ele tango to va tu ele tu ai pe o nei fainga fa pe na e tu tongi na mo le stu no fa si no le si fa si
Whawhela Donald Trump le e whalongo atu le e whamai, oh, he's a con man. Toi millionaire, oi billionaire. E pe o mena e o ngai fono le atonu. O watu fo tato po kala militae o nei. O isi vai ngai tauna wa i to ai tato whala puputonga. E ro ale ofisa. O le na whalongo tu nei fo ile so atonu. Ma te futata nolo e. O le whaiti o ino tato mtanga ruenga o le Ministry of Pacific People, le Simeon Brown. Mo e le. Le Simeon Star le o le National. Mai o tele tupele alu i whainga o lato. Le o peo o tua e whato sina le leipa. E whai e mene o post-budget briefing. Le to e whamatala i a paketi. Ale malo pe umuna whai forsanga. Le whai e whono pe lima e i New Zealand. E o mai e lama whai pule Pasifika le tonu. Ia o le whai te onga nā le tua i eile minsta. Amua o lato, ma tua i tala whea ngai le lei. Le whainga o se pol kalama whaapitoa whaapea. Ina ia tala noa i ana umta uputau Pasifika. Mo. O lai wha mali tala o tangata le alame le whai lunga suma le whai. E se le tala no Zoom, e se le face to face. A to e le potu, a mana matua tu il fesiti. E whai ngō fiana ta alai tu mai minista. Mo. A tala no lunga le infanta pe ma le ia na le whango lunga le tala le whai atu. Ia pe uso ona whai a tala, whai sino whanau no lo whanau lo teo. Pe uso ona whai a tala le vo i tui o le tua a le neso. E re o mafo faule le i le mafu anga, e leo se mea fto a whai nei. Mo lewa na whai whono i tausanga o mai whai. A leo whapea, o leo whai e le campaign a minsta. Ia mtua i sea le whapunga. A tono le vo le mo tato a whafonga, mana tunatu le tala i tu te whanngolongo iei. Wa isi taimi son tua ia i tupe whaal, whamai lima su toru e awhi nā lui, i whono e lima. Ia e whika ia i toa i ngā mene. Ia le loa i se longa i sua i mai tato ofisa, po ani si mena whai e pālangi e pe whia tupe nā lui ni whono wape. Na tato i lo lele senga tupe aru i whono Pasifika, ma tupe aru i whono wā. Tā ua ia lwaenga o e sao noa ia i le i wha upunga ia a po wha mtalanga ia mui whiana nei taimi o le tūlata i le pālota i le maita watu ia pe ia o le whoringa pe ia la tau wha aleanga i le mtanga ruenga ai pe o nai sao noa sanga o le ele fōu ia me o briefings ia wha al mtanga ruenga o lewa e leo se mea hoi whato a whai le whai ngā mālo le iei nei o tele isi whai ngā mālo ma tau sanga o mua mai e mana o mia o na whai veilo inga ia pe o le mea ia au ia malo upolenga o le whai o le wha upunga e o no lama tia i le luma na i o le mtanga luenga o tangata atu motu wa le koe ngā wha upunga lea le o sanga wha mālo sia ia le mau le national mali tua ngai kai pe o Sāmoa le act e wha pea e mau le taimi mai mau taxpayers money le haru le mtanga luenga tātou ia e to tele tātou o lo o tele tonu ia ia le fo ia tātou te manino malama le e te le ia le tāua o le iai o se mtanga luenga mo tanga tātou motu wai le tu sa tātou ia sila ia i le whaitu kau 4 pilionga leo mtanga luenga mo Māori ia i mafua ia le fo ila o approve e fo i tātou mana onga whaapitoa whaatanga ta Pasifika ia ai pangale a whai o le whainga le mai o nei na taritonu ia le to tele ia pe sui le whainga mālo tūla i mai le au whaitio le ei nei ia o na tātou tauleo na tātou popole ia ia mamanga whangafa ala i te mea whai ei whai unga o le pālota i te mea whai ei tātou pālota le o le to mātou e tolu vai asu Mana ia Malo, ia. Tonu e tele vaenga o pufai o le malo na o nei whanga solo a whato singa le taimi nei. Ia matato whanongolongo i polisi po whiole a ngā i eima mawha i eima fuli i whina ngā lau tangata. Ai ele wha moe pe ana tang no ai, fo ilo whionga misanga o le asolulu i le fuanga le i taimi o le pokalame o le ato whewa i le ai. Le amwhen whaata i seili tele o polisi o vaenga wha upawhai i amwhen whaata tanu o le taimina o nei e la i titi le taimina i le amwhen tala no ai vaenga tāua ia o le ato i wha awawa ia.
wha ngā solo i polisia, mai ngā whai mālam la mai tanga tam fo ia la tau pālot. Ia me se lam ta upu leo peo na ulua, saunua i nei i se tātou tanga wenga lea, ia, tau tātou pole i nei, fo i vai tau o le ua. O le whai te tenga mō tātou le tio, langa e tu la fono e pui ai, e tātou tala e whai. Ai a tauno ngā luenga e whai e tātou le tio, ina ia tamu whai e wha amalama lama, polisi a vaenga se ese. Ina ia whai e lau whai talia, a lawa si la fia ia mea o lo tūlai mai. A wai le te le ale pisa o palangi la tō pek ma mena. A le whaftai le radio news ina leo a mata o no fola tō ma oto mai. Mai e foi press release se mo tātou. Na mai le tō whatasi lalo ian tau whailo ma tō tala no tō inwha pulatu. Ia ina i o taimi whailau palota. A lawa si la fia mea o noa ngā ia. Ia pe o tūlanga nai whaamanino toi e whaintana mai tau whatu a me palota e palo e lea i e sāno e na. Aina ina ia inform pe whailoa. Ia whai e lo o le me tau dia i la vai. Ia le stana tau sia e o mal te minela o mana whaamaunia tō le stana o le taile aso le palota. Whailau palota. A wai le whanongonongo tu nei to inga tala le sau. O ina e ono sui ai le me ono tupu. Pea wha pe tūla i meni so o e fo i pati nei e tua ngala mona ia e abe ese le mtanga luenga lea a tono me wha pena i tato no fo uta ia ia ma whai lo whai mo talwhia ngai ia na sa atia tuela Ioi le pe o le pe o no sao no ho i Stelina ia pe o le fuanga nai vai aso ia o lo tu toe a o le yo o le palota ia kai pe o se tato polkalame wha abitoa ia so lu ia sanga whaamanino atili ai matala noa i polisi SS ia ai mai se apati te tele i e lua le autu i tonu o whai o malo New Zealand o le Labour ma le National ia mai si foi pati la i le lango ia i wa te taua pe o sa no le fionga umsa taua tātou wa ngai atu le palota ia wa tātou tau whai manino uma e le angal manino na mātou ia ai le manino maro la ia ona mawai leo i le nganga ho le pe ta tia ia pe ele foi se palota po o musu ho le pe mai mau vol kreini pale ai pe ona matu tau longo pe le ai awole foi se fa o punga o mai baul tini o se ai ya de tau o tele ta tu palota ia pe o fa mo na amata tu la sulu ia ona matu tal no atu foi whaapoponga whaapitoa le ato e whewha i dia ai vai aso i re toi au le i o mai le pālo te la sos fulwha o le masit fo. Malo, ia. La whatati e se lama tape o watato. O le tau te whaalonga i o pofai o le malo nei fo i vai tau. Ai, i e fo isi o se o manga i o tātou fo iso i whanga whaale aso i tau. Tātou wawa i ai. Ona lei fo i li po tia masanga wawa i atu i. O to tono lava i tau langa i topi tono i e tele pai e pāpā mani. O la wawa ia tole a peo le a tele le swa vai e una. O le saulfa matalanga e una o tātou le 2 minute e wha malu ai. Pauna o le umi ina ia ona uti swa vai. Mataulia no waru le fono leo le aso lulua. A le stofi le na pae le vai na fungu e le o le fono le panza pe. Wa o le vai nga umana le la pe i le mene. Au vai le mele tupu i Wellington. Wala ki fo tato e se mai le fale le tato i vai un le vea to mi tato. A le o tato ni. E te wa le o te lo le faianga luenga i pai nei atu le pai nei po. Ai mo tau sanga se lau mo tu. Ia Paul mele na le fatati au pai patia i lo wa fo i le vai isis. Ele po le fale ava e tu boleanga mo le folingo le fale fo se vali le fale o matanga. Au pai pai lalo e te lelo ele ia mama ia leanga ia. Ia o le foto a fa inga le. Te le so ava i mo. Ia o nga luenga ia pe tau no stasi o tanga te va ia mo units fo ina no fo tanga. Ia o le ala o pa ne le pai po le fai fa nga fale si. Tulo wal fa. Ia wa vo le se vai. O lo no ingo fale uma le tai e tawana i se tane vai fa pito se me. Buse ava i fale Sāmoa. E se le pai pale sa o te lo fale o fai mala to tane vai i tua. O me fo ina o te lo tato a te o mau tu le me no fo tato mo fai le fale. E fai ma se tane tato. Wa le lo a me tu.
ia wa o lo te me yo nge a to le la vai nga I tau nei se me tu vai I tanga ia ina fa le lo la te alu mo tu pe tu pe fa lo ai le ia pa wa wele to ne fa pe na te me e mana ia mai fa le au la lu to ia nga ia le si me ele ni vai puna I nei pe o Sāmoa a pere pai pa ia nga ile ile vai puna ho ile aso mo ine nei ia ola se lua tanga ia tu me lo tu pula lang Morocco so tia fu ma fui Libya ia e se fu I fala la fa natura nei ha fia mai na vai ngalalang ia pe o me te le ana ile nei fo I vai aso o fa I wi tato wala fa I mai ho ile aso sa mo le so mo fu ile ma fu ma lo si ile tu o Morocco io lo haru pe I lunga le fo I ngo e mali li wai o wala te I ton wafi ia ai o tu la ka ma fa tie pe on tato si lo hoi mai mo ia to o tato mo mo I fa se lo ia oni popo nga fa inta fa nga I malna tu do ia ele ngata lai ile mafu ma lo si I Morocco lanto ia ai le mau te fo ile tu I ma tu so sai ia le tu o Libya ia ala le fo walu lunga la fo I ma li wai ile me o le longa ta fenga ma fo I tu langa lava o le tau ia on tato montinole ia to no pe monia ia la puta inga ia lo tato mo I tu langa o meu fala lave fala natura ta wona ta pena ia e mo tato sa ni wai le mai lo lava ia te pela ma fu ia mai se o swing o le tau I ti munga ma fa bololo ia fa no lava le so I fu mo tele po ngai fe ngai mo tato ai ava vai tu langa le wai New Zealand ile code fo le fai tato fa le mo le ma lo si te to I ma fu o le au tele ina toi sui le malo ina ia fau le tūlanga e dea whai na ia mo fieta to pe alulu se mafui o le fale o le tilo te le no warui ai vai le fausanga o le fale na wai fau e whai ma mena penny shock absorber se e tu solo whaala lava solo paipana na tau mai la to alulu le mafui e fale nei e se lau walu se fulu le rating o le mena ia o le na se lau le tuli au wha over ina ia lulu mafu e pola lulu la totale le afa ina tele la to o le la tupu mafu e si no mo vai le te Bangladesh la vema I Morocco no visi le pola le to inga ma lo si le building code la fa ina fa le ma sofa va pe la fa le o si te mi a fa ina le fa le no vai le I si mame e de tele ni o me vo I ton ele pe fo sanga fale ne ava ene de telo mo me o me tu tonu a e fau ina ia mausali no fo le malisima e on fa pela wa a fa ine insurance e cover le si insurance fo le fata milo la lo inga le tinga ina ta to le tanga ta le fa inga ta to fa le fa mon insure alai fa ingo fie fa ingo si fa le si va ngo la on mena le to fo se su se o malama le pe o tai tu sa ia building codes le fa le mo tu langa la fa pe wa e mo to te le ale ma le fa le tono fa le pa wa I ne o le ma fu ai va I ta to ma fu e mo ia ai de fa pe te lo ni fa le na I New Zealand o tu langa mo mona a I le va ngale li pe le I pitano ia le o ma vo pa mo to le vai mamma di pesuta sia ia fela fa pe fa mani ai ono to le los fu mo tu po ai ola sa mo le mau mo le va na fa ia va I wa mata nei lo tu le ta e o le si fa ta no na e to no fa sia ngalo ia le sia ngalo ia le la o pa ne le o fa no ma o so I fo na isi mo tanga tani e to mo o nu le e ma di fo e lua ia ma lo le va ia no li pil te mini e se ale malo le amna ia le United Nations a se vol fa nga malo tanga tai to no ia lai fa ia pe fa nga ka ta fi le na ia e fiula na tanga ta mai fa fo so ni to fa fi o mai dai o to te mo la fa ma to no ma to va ia ma to o to nga fa le to no la le mo I no ni o no le mo to no po ile va ia ma
le tio foi e foi atu si o foi me fa per au le nai le ya le fatano la to ye le uma ni le volto te le na changat Ia pe o pūle ka ese ai o whai ngā malo. O le ai whio lono tātou i nei na ole te le au le mau wha o punga i lea pāti ma lea pāti ai lea ia ni mga tuawe vesi ho ile le pe o ia nu. E le mai lo le pela o le mele i nei i Libya lantau. O taluana o mātu i a Gaddafi. Ia ele i ia se tūlanga ho le pe o mautu i o mautino e tasi se pulenga ma se fai ngā malo le ngata o tunu te tele to e mau oloa to tele tangata ai fai ngata fo i lape a fai fa le tonu me o pulenga o te lofo mo to te pai to le mena to ma tau lia sa te mina a fai nei po kala me as folele e tala noa i os fo ingo fo leo lipi langa le mo me tau fa ton tolu nuclear alu mama ai umai le se me le mo o va pela i o amerika le na tu pol fa le tong te le le o mai nei le o fai el va ga ngale a la to na mai male mau o so me tau nuclear le tono e nei o na facility ai mo ta ta ia nei e le ngata i Libya a be fo i mo Iraq ya Hussein Saddam Hussein e le i me so o so fo i o fua e amerika i sia tu no ai le ni la to me tau fa nuclear po ni me tau ona ho e pe ona pisa ai le pe e le se be ku pu la pe ya o le mele sa tau no fai e ta tele mai lo masano pe ana o tato io che lo ai vole e se tanto un vol fonga ele ile malo si le na fa nga ai pe o leo watu le whainga o le culture le sia tu tam foi le culture e sia whainga o Sāmoa e sia le whainga o Tonga e sia le awa le tai e la tu atunu ia pe na o tau toso whaatasi umai atangata ia malo a tono e tā ua whutala no i meo lo tupu ona le whuinta to vai atua pe o wha mai a Putin ma Kim Jong-un la to o ina lau te loa le te le nei vaenga i o me e taun tato whiwhi ni a tau nuclear la ia o le sa ia pe a fo si lau mai mole marona fa fonga ile malanga le al Palestine ko le matu ilusia le sa alu ile train ile yalu se vale ai e maliela e la o mai tau e pe ona se libertia ele tasi se train na fa nga ile mala i ona pui nga ho ia fa pe ele si train na ia ai ese ale train na wat oile ia le Palestine le o e pe o le whaapunga peldania vo ile o le si na whaafi o le tikoi e po se mea tau whaafolinga ai le si o aluai ia fufuala a o se fo ia isi ia pe pa ia le se Palestine ia nana o le mo tau nu manu ia i Moscow ia le whainga mala e lo penaru se helicopter pungsa ai va pe o la luli ia lele ia ona o le taimi e fo ile tato po kalame o lo so mai ia tato no faftai tele lava no fio msa pe vola sunga la wana mo po kalame ni tai au mana e fo ile o tato to ni ta ma lo faftai to amo le tau faingo tato po kalame o to sia ia le amane fo ile o tato a to no mana e fo le tato to wa a fa le to no le si wa le no ia la e fa an fa vo pe po kalame o taila wana le fa so ni vo tato po kalame ia ma lo faftai ia le o fa fonga le tato po kalame na tala la walunga le vaiaso ia mantua o le awa uli nei le la fa tamno atoi ia le fionga i le taitai o le vaenga fa upawhai le leipa ia pol palmia le taim nei Chris Hipkins le fionga le li pule ia mo e lewa no en fa fonga ma ia i le nei foi vaenga le aso ai mātou te whaato wha soi fua mo le nei taimi ia pol nei foi vaenga le aso ia fa soi fua ia Tato, money, and the fast
Misa, o me umana paingata, o nei
Fatalo fatu mo lo falo lo fa fonga le tino ni tai au. Ole asfarilin to na nei sa fa yele interview male panemia ya Chris Hipkins. Ye fata sei ma Barbara Edmonds. Stasi fo min stai lima ya tanga rengolo nei va ya mal fai pule fo le o mana. Li tu malo ne o mana. Sa fatala no wa sa wa no fa fonga fo in to manga mise ya fo fonga mta ale mal fainga malo le Labour Party fo ya wale fainga palo to ono to ni I campaigns fast so I sila na tam fai mo se afai tu la e peta ina le sfuiva minuti in fai no fai tato interview ya na tu le fai ngan fa Britania ai fa li dio stay mi muliani ya le la wel tai au nei o Savalina ia male lato o vaenga leo o ana mamari o lato na le tu e tala no o tono po fasalau ia ai tam fai lato e fa li liu tanoanga ia na batula I el po kalame pela na yel teminei ne la matano tu sa ole mo mai le leo ia fainga fa pe o pandemia sa o siaki le fale ia na muli mai le ia o ta vale ia na ele palemia manisi fo tangata e vava ia el palemia ia ola na pre-secretary o lisi tangata na e va ia pu ia mo tanoanga ia to lua e tangata na e pu ia mo wata mamena vai tono tato falfasalau nei ia male vai pule le oi male ma fine le tamo oi wrong time a tono ese time tal sanga mai pe mo so na va noe tala noa toi fo lungo talo tolitio ia tone istemo mona tongila ia ole fanga solonga ngal bengo fai al tolitio tau sanga palota na o tata ia amisa pati tele ia ile leipa male national interview ia istemi mo ila va no interview ia istangat ia isi fo su ipa va no ia tau sanga ni ia ole mena toe avel fa mo ia Chris Hipkins o ia palemia ia avi fo ila va no ia Chris Laxton ia fatal tano fo le stemi neva yaso pe atal fe ngai ia edi o tu palota ia na mole fo tano nga pento mo mai fo lungole tato le tio ia mala atana o le Facebook mo le YouTube ia mole le no fe ma to po ngata ia le tele ana ia to le fa nga ia mala to fo ia to pu e lo mole la to wa video promote fo la to nei porua ia wa le na ma Barbara Edmonds ia na po mo tono tato pot fa san lau a tonu I lunga la to lava ala ata ma so ta inga fo la to awale fa nga palota ia na mo to I manisio ata mai tono tato officer fa san lau al si fongo lau mo ia fa pe manisio le o la to lava sa awale asolea ole no nei fasili na tu e fatal tanoa ia pe ia o tulanga masani sa tele no fa fino ai fo ina o tau mai ia ma u ta o fo il palemia ole si fongo le o la mo Sāmoa Capital Radio ole litio Pacifica mo le na fa vai tonu New Zealand ile afe iva se la iva sful malilua ia mai lalo pulenga ese fainga malo ia mataulia fo tatou le fa tupe I vai nga tupe mo mai le New Zealand on air ia nai mo ele so sonel malo ia le o mal termine o fa wa pel tau to si fongo lo mo ai pia sa faila o tala o tons futa sanga talo on tatou fa sala ia la ia lu ma fo fa o tons futa sanga fo le na sami lus futas ia ale o mai nei le lus futa ia fa popo le si tau sanga o tons futa si tau sanga tatou ia tulanga na ia fa sala tatou por calamene
O le tūlanga la na whaasolo solo la i Siri Palimia. Po ani polisi se lima, fo le te tele se lima. Pea fo i tausanga lea na vai el malo, whainga malo le tātou. Te mumua i o Jacinda, a Dern lea na Palimia. Ia na mai ala ia whailipa lo tele na omalpa enga mumua toi malo la tau. Ia omal teimi sausau la ia te loa fo le amtanga le tausanga ia pasi lola ia o le a fo le ngalwenga ia Chris Hipkins ia ai fa mulu ia Jacinda Ardern ia le la pe weina i swinga pe tato fa no long fa fonga fo inisio wala fo le vaenga le fa fa ia le pa o lo ia ni ia na visile ia i le va ai la al palemia wani vaenga te tere se lima i la na isi sila na fesoasoani i tangata lautele ia mese tātou Pasifika. Ia lela la pasi tulo ia Savelina na fesoasoani mai i la tau fo i ngā ruenga i le asfarele mwaya tunei. Whautai Savelina, ma lo lavo fesoasoani mai fo tai au nei tāpu kolami. Ma lo a sai fo lo whakaf na sa ia patala fo i le au whakafanga nei tai ha. I pio i siwa inga ia sa tau ma watu i le saunoanga le fionga le palimia ia po o le taitai po le vaenga le leipa. Vaenga ia sa a vele la tau wha momole o le tau le soifuanga o muna wa si itia po walu i lunga le tele o le tau loa. Ia o le vaenga momola le pi o le sa la tau mataitu ina o le wha tup la ia ma wha popo pe si itia le tulanga o tupe maua tangata. Ia lala i le tatongi a mata ia ina ia whaopopo ia masi itia le tūlanga o tongi a mata ia mo wa sosoni fu i tangata ia mau la lalo tupe maua wa whaopopo ia tupe i o lato tatongi whapena fu i benefiti ia pe fitu tā la le tupe lo whaopopo i le tatongi a mata po le minimum wage taluona tūla i mai le whainga malo le leipa ia le o le luasfulu lua tala mon tupu ia le minimum wage ia po le tongi a mata mo le tangata whainga luenga po tongi pito mawa lalo le mata tangata whainga luenga. Ia, mana ia, sa o le pe o le vaenga na tano i tusana tau whai grow the economy to help i tatangata i hale tongi pe o le sina vaenga lena o maua le saunoanga ale pale mia. I tutono o le ono tau sanga lea. Lela tatu yeni sa tama fai ala to si i totongi o tanga te fai ngā ruenga ale polo misi ana fai mai la to le lua fe so fitu ina ia fa poponga o totongi pito i mawalalo lela ele fitu ta la lenta o Chris Hipkins e o male te minei ia ale ua tongi mawalalo le ni ta to lusu lo ta la fitu sene ile tu la tangata ia no tala nola ia lo tala na fa pia no ia talwa nei ia Sāmoa ia ona tangata ia o te tala norma ofisiri fo ila tungi ia pe fōlinga mai lusu lua o ia luta la lima se fulu le nei tongi ia na o watua le whapea pe o le minimum na ai le ai o le whaasaonga e toru tā lala ia nei le teimine o le ana siake nei fo ila ofisa ai komisina ia whapea fo ima le saita le malo ia pe o le saona le toru tā lala ia nei ia le lua tā la lima se fulu ai i tangata ia na ofisili ai o le tutongi na lai tutongi na i tangata i le tula e lua tā la le misfulu ai le toru tā la i lono winga la a whapea la ua whai il tula whono na i Sāmoa i toru tā la a tonu la lai sol tula whono i si ngā ruenga i e tutongi e tupe i la loe i le toru tā la wa i tauna toru tā la ia tātou ia pe o na maua saunoanga al palemia ono tausanga o le whainga malo le leipa na tuli mata i la tau ina isi to tongi tangata whainga ruenga e iai la le taimine i leo tato o mai le lua tu lua tala fits fudu ia o le vaenga ngā i na vaile i ai i to ai ngā oima le benefiti le si mena o to lo maua le benefiti a to nato silfia le swing away foi o to o foi ale working for families me si vaenga na lo i na vea foi o le benefiti foi ale to ngā tupena ia le so ni ainga fo i to tasi tangata whainga ruenga ia na fo to lo tangata whainga ruenga to tele tamiti le level fa so ia nai mo fo so ni fa pena
Na fasili la i tu inga polisi ya fo i benefiti e tu tangata Pasifika. Ya so lina ato no lesi vaenga na na mauti mai alta unga mo yo vaenga na e pe la ele tu le vaenga ia vela tu fa mumua le woman folfola ave esele la fonga po le GST le mai le tau fala aina ma fala fa sua ia le fo ise tongi mo le fainga ni fo ila to ila lo tolu full tau sangal ma tu pe vaenga na le tawanga ia al la to fa mo le mo le nei fainga pa lota I fa pena fo ila livi mo ta ito olua o tinaia pe a no fa va ia la to pepe fo to afana nau ia man tole fo ile lima ta la le sai ai le wa ve ese tongi nei tanga pe ave e fai ia mai fo la amo vai la au le la mana o e fa awa pe na tu langa wa man wi ai fo ita to tanga to Pasifika ia tu lang ia me se fo ile fa pa o pa se mo feo inga tupulanga la iti le pe o lai le ua a mata ma ni se o lo manui ai nei taimi tūlanga ia. Na atono vaenga na le ua au mai ua alfasilin tu ina tui po ani vaenga e o ngā e mo tātou ma fo ima benefiti le taimi o campaign e o whasawani nei. Ia pe o vaenga na le ua au mai la tau whainga pālota. Atonu mo tātou la ia ele ngate lo vai I manuia na mo tātou ia vai po ani suinga le pe o ngā amisa tangata whaipa le la whailana pālota. Ia ona la ia te whao ma fo I po talawhia ngai mo oe ia whai leo lau whai mo talawhia ngai. Wisi vaenga na pe e wawa ai le minimum wage Ia, wale pe wha pea e sili mai atu I le leiba le si itia o le tatongi amata. Tai pela ele fita la le taluna no la tautola mai le wa popo I le tongi amata. Ia na fualeanga I le vaenga le pol polisia le national le fufua e whapetipila fonga. Ia le whatostosai e Hipkins e sile ati a la tau le si itia le tongi amata. A wal whapa ua la fonga le mai le national. Ia pe na lusfu 5 sene e manuia ia le tangata I le vai aso. A le fita la le e whaatostosa le fita la le na si itia la tau mo le tongi amata o tangata. Na atono tūlanga na lai whai atuale interview mo la tau ia e whaatostusa mai la tau polisi o le tua ngai la tau ia. Ia o le tau wawa ia le si senga. E ei la le vaenga na e o le pe na mai fuila na ia manatu. A wha pe ia fo e muli tu inga isi vaenga I tano mai le tua le national. E tipi le public service pe wha tia tangata whainga rungan malo. Ilo nei la manatu. E o atu kisi masi o tō te lea tangata o vaea mai ngā ruenga malo. Ia au te tono le lau mua, ia manu o umai tono New Zealand. E tō te lea tangata whai ngā ruenga malo le iai. Ia e leo nofo le leila mo isi e pēr whape ma whaulo loto I wingo o whai ngā pol kiki. Ai te lo pale mai lo whaatino ia vai e lai tō mai pe whia numero no vaea mai. Ia lo no winga I nai tangata ia le ia nei ngā ruenga e umai pe asuil malo I o tūlanga nei la tō. Ia ai wai lai li tō mai fo pe whia ala o umana o mai e le ngata I le national ai whape na ma le act o nā tō nai tala no e toi vai tia le. Ia tātou tangata whai ngā ruenga malo ia pe na fo I erisi fesili na ile size o le economy New Zealand. Le pola le te leo o le tamao aingo New Zealand. Ia nana tali e pea e ma le fast food ea o faselau miliona saudina le. Ia. Pe faselau biliona le tausanga. Biliona tāna. Ile tausanga Ia o la e whaatuputupu la ia pe o lo tau la o la pele tūlanga le tamao ainga. Ia. Na ia o le vaenga na pe o taltalo iai. Ile te leo le tamao ainga ia o le toa inga tupe na laiva ai tātou. A lai tau whai pe whaatupula ia e ma whaaulo la pe le tamao ainga New Zealand. A wā a alu luma le vaenga lea. Ia na whea lolo ale i eitu pe whaanga e ngarue ina ia tātou me whai tonu na. Ia ma whaatupe i fo i mutatongi o tangata whai ngā ruenga. Ma mau i ngā ruenga al tō tele.
awa ala titi tupe ta amilo tonu ia wala titi fo inga wenga ma mai de nga fatia na tum ia pe ol vainga na le tau la i ta na to o le si vai am sanga pe le sa o lo tano ngon tu la nga pe le na ta wel vainga le o le tele o le o fenga wenga fo ia le o nangal ma no wale na ia no fsili ai po fai se wale ai sa wal tala le to ngai fa mai tamu tipi le fo to tele o tanga fenga wenga ma no o le silan tu ye pesa ye se temi na fai se nga wenga ale ma ro e pe to fien tanga te fenga wenga po la le tele o le fo nga wenga tanga fenga wenga ma no to tele ia lai fa mai ele ia se temi va pe o fai se so ai fo la ve met to pule vai tau mo le vai tau mai lo le fa te inga pe le temi o covid le na fa tu pula ia le to tele o tanga te mo mi nga wenga ia le temi fo le na to tele ai o le ni nga wenga o le fa nga wenga o te puni o mo tonu nei ia ala na fa la vela o lai to tongi tanga te nai le nga duwe la nga le o fa tonu ma lo no foi fa ala fa tu pula ia le fo ina tanga te le ta o fa peritania frontliners e o fa nga wenga le na tu mo ia o le tau fio tanga te malanga mai tonu borders ia po le fio ai fe malanga mai tonu New Zealand ia me se na tanga te ia na tau si mai la to e fa ia nga wenga wa le ta o le central service po nga wenga tau on fa wa I temi fa pia na baba e tulanga na ia sa le ia e foi vainga sa efsil ngia ile tulanga o italaf ale yo wale pia le si vainga na e baba ele science economy na fasili lo le uta umane la tu ai fia na sta to italaf pe la ile imanino mole tali el palmia vainga na fa moina tele umanto le numero ia pe ia le over se lau biliona le tupe taluna no fo italafu mai ai o laiva ai fo le deficit wa la no fasili to ipe a laiva ai le tupe fo le sili ona fa adu le malo lo tupe mo ina fa mai la ia o le tupe na o lai mo lunga le taimini ai o le si tolu tausanga ia o maulalo ma taulia le usau nei valo anga le au fo le faito fa wo te mau ai o le ua peak pa o le taimi ua ngata le fa alu pe lungo le tupe le fo le tau le soifuanga le si ti ai a le ua amata na sau lalo o le matata le fale tupe ni New Zealand e tau le vao le lua le tolu pasene le tupe le na fo le inflation io le taimi nei lai lungo le vao le ono le fitu ia lo inga la amata tu lo fa ngol tau sanga o sau lalo ia tonu po le lo le tau sanga o tau so mai lalo le tolu le e tau fai to tuli ia on sa o le lalo ia o le tulanga na ia watu lo mal fasili e pe fo linga mai o le taimi nei tele ina fai mo me o fo so te ale a fai nga luenga o le pe tato mo le mawina tele o fai nga luenga ese le malo o so fo malo loina o tangata fai ngā ruenga I courts, o le fai aonga, o le na fai sol te, ia tō televo, ia o lea wa amata o na maua wha manianga lea na fi naua ia e mō mai o isi tai 2% si tanga le iai. Ia o isi fo e whiorolo ala tō tupe le na fai. Ia, wa mai nala na fai e tūlanga na o lai tau fai la tō ina ia wha fitaui o la tō tutongi, ma le si tanga lea pe o nei nei tau so I fuanga I New Zealand. Na fusili atu la ia. Tangata la ia a te o sau lalo le tupe le tam fai to tutuli sau lalo le lua le 12%. Ia te le vai a wai ni se solo te to tipi lalo tongi wale to sau lalo tau so fuanga a. Ia fa la vena e pion fa amanino el panemia. Ia e mo ia to sau lalo le tulanga le inflation. Ai le o sau lalo matau o ro e to ma wa pe lunga o. Ia lo no winga o lai benefitia ia la isi tangata ia tau o ia. Wala la tu mau ia ai le o no fo le mo si le tinga ile o le si la fa fita o le la wa I to ngam ta o pule o tele tu lia se si le te milia inga wenga la malo malem fai ona fai fe utanga inga mal malo si ti le to a o fa le to ngai tato
o not for profit organization i kalesia ia afa pele ia ni tupe mai si e lunga tongi on fingita ia le tang fai fa tu sai vainga ia pa tu fa fenga mo ngan malo ia pe vainga nai e mani fo le malo malam i tato o le senga o fa tu penga o nanga ia male malo si o no fo ele tang fai o ni so o nanga a wai le tu sa ia ai ni tupe la o mo i stanga tu fenga le ngal malo e o ele au fenga o nga early child care center makohanga rio o la uma nei ati tango abel malo ia atonu le la a tu sai fo ile tu langa na ia o isi vaenga sa sininga vo em sanga o polisi le pa fo ile manuia i tamai tia o ia to ina to fo ia e pe o vaenga ian sauno ia le ia Hepkins lo to ema ia vaenga sa ia ta wala mtanga o tong tinga ia o nifo whānau le se tongi amata mai lai lunga le tors fultau sanga ngai nalo ia wha pēnā ai fo i ona o la tau tangtonunga e pē ato el ta ilus fultau sanga o le mātua tau mai tiwa tele lawa ina leanga nifo wai pē o ai mai se lawa ia tātou ia Pasifika tau langa wha pēnā ia ma le vaenga la le o le TST po la fonga le se mai tau whala au ainam whala au whaisua ia sa oi ona e mai e le tu langa nai i te mai tia o ia ai pe e tato va ai e pe ole ngol fisili no mana mai se tali ina ia si tia ia fo ia chimen se mai tia o ia ala mai me so ni atonu ale fo yo olona lele lo wa le o mai wala e ton fiti le te le o ngasenga se tu langa na ai pe fainga na ia ai pe on tanto Silvio le ia isi tanto fatta no nga masui fo ofisa wa ia o la utala no la to inisio polisi o tau faila to ina ia fale le wa la vol sitia o tau manga wa onga alum fana o tonu New Zealand ni o le vainga la na i tata no nga mo fatta mo alum fana o so so ni le o amona le polo misinel malo mo tulanga le mo le anga iluma o le si na tu iai i tu ainga so soani na tu ina tu le malo New Zealand ia Sāmoa mo Pasifika i le ono tau sanga o talwai ia pe o vaenga ia sa fifia ia la tau ia o le so soani tulanga o le swing o le tau ma afianga o le Pasifika o le climate change swing o le tau te pila o vaenga i sap so soni le malo si anga whaafowina fo ia e maua mai le si o manga ma le ia manganuenga tele pe o whaafonga o ne malai waalele ma isi ia pe o isi vaenga na ia me se so soani ma lang o New Zealand wa pe o taimi le sa to la e mai ia vea ma minsta o le por COVID is ma le iba le sa to ia sa vea ia ma mole pui nga mai COVID-19 fuluiva o ato motu ia po ato no o Pasifika. Ia sa lele i whaatino nga le pui nga ato no o Pasifika la langi tui pui. E whaapea na wawentu e tala ia tua o ia tunu o ma tala i whio inga ia matoia mai fo i tato tanga lue whaawai taimi mai le Pasifika. Ngā lue maua tupe matoia lafo ia inga ma la ato o tunu. na atono fifia ia le pale mia ta mai so so ni New Zealand motu Pasifika le na fo ina o fa ta sia ta to le taimi to ta lai amatolia e fa ia sina umi o loko ia ta to ia ta to borders ia e dem fa ia no fio ta to ma ia no fa pia tu le mo fa tu pale mia e mo le tato ale tio o le taimi tonu ana na tau fi o ma tato po kala masani ai tau la i tato fa sala lauma ina i o fa mamama le COVID o tonga fiti ma tau fai una ia tanga te o fai ala to shaki ma amisi tui pui ia atono le mo ma o mata to na lole men to pui wali toni na va vea na o tato numero i lunga le numero le na mo mia e au sia le ivas furu e pasene e o fai tui ia ona o tātou fo i langolango malo si wha o whanga le official o la fo so fo malo loina ia e ala tu le i district health boards ia mga lue fo i la fo sa i le pito la awol tanga luenga i o tangata tu motu Pasifika
ina ia whaatosina ma una ia o tātou tangata Sāmoa ma le Pasifika e oi whai o lātou tui. Ia ana te tono lai whaalongalongo mai fo tātou moto o Pasifika ia mo fo lātou whali me tau na whai. Awai pauna le awala na vavento e tau te tala ia tātou pā pui ana whai e whio inga. Ina ia ma whai o na tonga whiti tātou ma tui to tele o tātou. Nea lana ma whai tātou e whio awa ana whape tuai o na wawe na umale tui le tō tele le na mōmia. E a tono tuai fo te tala ma whio i tātou i le i Vasa Pasifika. Ia me se fo i lao le whaamoe ngā o tele o Tumoto Pasifika o tō risi tangata tāwhao mai whafua. Ia ngā tuai fo inta tala ia tuai fo ina maona i nā tupe maua mo nā tai. O le isi vaenga sa whafsilingi au whai ngā malanga se fuafuanga wei mo se whai ngā malanga se whaalele tu sa o mai lava i nei Wellington e mua pia. Ioi, o le au te wa ai sa ia so la o le Polynesian Airlines sa ia le wa ana e la sa o e nei alu Sāmoa. Tō tele ia tō tangata sa whaonga ia e manu ia e fo ia mesia ia tato e kale si ele whai fono tau sangam whai fono Sāmoa. E o sa o la i nei Wellington e alu e. E le a mio le utupula wa i le e New Zealand. Mo malanga mai i wa ia mai Sāmoa. E tuai ona e sau o si taimi tau nuu mai po le ponga tō nulu, parua po, whapena. Lona winga so le mete no fo e o kila. Ia, a whapela o tūlanga nā lela e lalwa. E li tala whea ngai mo tātou e tautā. Whai o le tongi o le pāsese, a so e fo le mete mo e ilu mai malolo e o kila. Tō e sau ai. Ia i fo i malanga le watu i nei alu i fiti, ai i ele direct e lato i nei oso i fiti, mawon malolonga le titi na oile i Sāmoa. Au le tele usi malanga e te nofo i fiti. E overnight. O lona winga, te tongi hoi le tupe le pāsese le anu. Mo wala le awa nole na o ma le pale mia le tato po whasalo apea la awe lo le fisiti. O watu le whapea. O le malo e 5% o share ale e New Zealand. O le malo e ona. Ana pe awa i le malo e. A foi e longo watu le e New Zealand pe tau sao iai. E wa isi awa nole se tato wa le lo to nei. A wa so swani tama oinga o le fu tam foi New Zealand so swani tama oinga al Pacific. O le sila le awala e ma fai e ona. Ia e pe fa mai. E mo e le 5% ai le ma fai le malo ona fa tonu. Pe tau a ia tau na fai. Ia e watu si le pe le ata papra wa le sa mai e mai. Ia wa o yo le Minister o le Economic Development. E tau na ma fa lo to le winga le city. Ai a tau no le mesi o le o tu ia le city. Ia e fatu manatu. Tau si e la ma fa wa tiri. Awa ana watu le city e fa pe mai fai fai. Ala a fai fo. Te lo pa lo to mo ta tu sa mo le ni Wellington e wa le la fa ngo fie pa se. Ia la la fa mai e le fai. A pe o le awala na le city. Mana e foi le wa le te mantua ele te milena fa a fela como sina fo ia o le si le a ta opna tu sa o mai la fa fa au ia to in to ia au fanga fa ia ia foi fa mo le na foi como sina ia fa mo le mana mi se malanga tu sa o ta to Wellington i mai nei io ia le la mo le va no interview mal palemia ia le wa avelo ia i wa o la to e una le New Zealand a to no ia fo e va i la tomba fatino le va nga mutato ia tono wai pe paule a te wawa wa mai ni sta tai fo i sivan fa fai se filmana ia le tu ma ia la to na o le sili le e universo e so se si ta una vel sili le o le ia mo mota li mai a tono na o tato e palo ia ia a me se foi la va nga sa no sanga i Pole se so ni si le fontanga ia tai malo tau pulenga le e tai malo i Sāmoa tau sanga fo. Na mai o le fono le o se fono la fa tu mulia i fo Sāmoa. Mai ui lava wa ai te mila o la tone o fa tu pula ia lava le numero fa tai malo. Ai de au sia pa o to inga fono ia de o watu ntanga sto te le tempo po. E mo mi ai la to inga fainga le sa fa i le lua fe sufa. Ena whai ele fono le malo o whatasi Sāmoa mo le 6 Small Island Development States. Ia na watula i o le waa mili a le ta o tato o le mili. Ia le cruise ship wha taula tai.
ia ina no fol to tele ai pe ana fa tu pel malo New Zealand ma Australia e po New Zealand fa tu pele pe ai ono miliona tala le tau ndo me na lo le tau mantua ia tonu sfinga fa pena le fai ile e stanga tole ole Minister of Foreign Affairs out tala no ai po lima va stalo ai te utala o ia la ia le committee le tau va ai pe fa fiana fa tupe le accommodation se va nga so so ni Sāmoa e no fa mana tu le ile tu langa na le lua fesu fa e ile va ana va tu ia na ponana ia na na tali vol pale mia atono se me fa penale va ai fo so so ni ai io tanto o me ia so so ni malo se ile ngata New Zealand a Australia a wai o Pacifica e o Sāmoa va peo e langa i le turista ma o ingo tātou pe o inei ma telefon faltali malo e lai mo mi aso so ni fa pe ia mo atono fa fonga mo le official e komisina le o tau lopi e tātou so ni vo la to official to nga mana ia fa pe e sa le e wala ona o se fono tele te tauna na mata pena ia o le fsili le sa fsili ngai pe nga lu fa tasima va vasa mana ia Winston Peters Tan mo nei e sa no nga a va semana e sa fa ile lo i ni soni. E la sona la ngona fa dia. A to no ile o tangata ma o ni tangata fa no nei i New Zealand o e se ala fa longo i fa pele tu langa tu no e sa no nga. Ai fo Winston Peters ia ai matauri fo o te mio palota e se atala tangata fa i ai peole na to tele ai o ala i so ta ia patia le al fainga malo mele tu ngai temini na umal tala na Winston Peter le ai mo se to e fio fa tas ma Winston Peter vanga na ia le ta o le tu a national e de o ia santala pe ai pe de ai na na si sa lo ia Chris pe nga lu ma Winston Peters ia lan tala le ai tele stemina nga lu fo ai pe o la nia tala e se foi nga ya mionga Winston Peters so le si temi le a tele si temi e a foi ele sa ngole mu ai pe so ngole se foi nga ma lo pe nga lu fa tas e na o mai sa o lan ta ole me la tu a te o pale mai sa mai to no Winston Peters ai mo mi Winston Peters fa ina mo el malo e te lo to su i o mai na la ngono tangata pe va pe e sa uza pe vai e si le tu ai kanga lui fatas ya te au pe ya mo ye ta to o sa wi fai tawa lo fatu vo ya o isi vainga ina e visiringi ai po o ani vainga te tawono fo tam sile fie tanga china ia fo ye la to fai unga ia po la to filfilinga fo i vainga la to pa nota na o ina tonu ale o mona fa matala mai fo ia atonu e o la ba ye inga luenga fai le leipa ma le tata ino le malo pe ona ia nei e ma fai e manatu ia fie mo la ma no e fa wa wa e te lo o me ina la to fai e ma so ni fo i inisio o nga luenga o lo va va e tato mo le anga iluma ia tonu to fo ina mai tau mai le ale interview sa velina male pe ole nei tali o la fonga i folfole le national ia le bifa ita wa ia la fonga ia pe ole se policy tele le ale national ia la fa iti o fa ngal ngal malo le fo ina ita wala tanga pe e me se la nei Wellington e wale tala no mai fa tau biliona tala i nei i Wellington ia le na Wellington e fo i mai si va ngale tunu ia o nangal malo pe o va ngai o mana ta ua ia te tulunga New Zealand o inei o le center o le government o le seat of government e to tele vola tanga whainga luenga nei lo na winga mai nei le tu o le national pole act a mai pa ititia tele tanga tala le whainga luenga lo ina o le me whai to tele na o leo Australia e leo se mele lei o le tupu o mea na o leo tanga te Australia wala e ola ya Australia ia ai fa ti tanga te whainga luenga i tonu le malo nei. Tauna anu fo lunga numero tatou. Ia mātia e matama o ainga. Ia pio vainga na e whamalo mai ale ia i fo il tatou ngā luenga ina o umar whain matou tatana nola i e whafoto po whasalau. Ai pio na o watu whasamoa ngol tatou interview
e teimi atala noa ia na fik na vai lola ia tu pe talfenga il tam fai fa Sāmoa ia langa ele tele teimi na fai ia na sulu iwa minuti ele na mo fa le interview ia ale uma talta no fa la tele tunisia mta upuna fa tal no ina mo si le feel tatu au fa fonga mo se interview mo le tu ta le tu ngai ia atono inala atau mfai tu fa tasi o natu mo la ngona mo fai so fai mo talfenga tasi la vole mato ai o ia tu tatu la lo tatu tunu fa nga lo ia tatu fai la palota afa pele ile stala lo noa tam fai ile stala amesi o tole o esel mele o no fo ne mo le temile le stala talwai awala ile mo o le pepa vole fa ma ni ai lo mo mo le stala o ia tatu o le tatu palota ite o uma ia un tatu va ile ia pola mele o tupu ia tatu wa le fa ia le fa avelo palota ia vo tau ia po ton mo le te mana tu fa tau fa waule pe tau avele fa ngon malo New Zealand ia mo ia me o lo fa mo tau na ia te tono polisi fa nga malo e te palota ia Malo, ia i se vai ngo me misinformation no talanga se wa ta te tau fo i mangale misa mania sa fasili tu langa na o le misinformation ma le disinformation o si vai nga ia tanwai o talia le palmia talwai o le teknolosi le wene o fai mo fie so tangata ona fai so fam talanga i lungo le asa wala le tala ele sa ai a o tangata vai i le o lava lau so se mta o e te lo le me sa o ma le me le sa ia na tai si to ya le ia mo oi a tonu na ni fo ina na ni na fa ma si au ya tato fai lo so enga ava pe o vatu semta au ai pe te vai atu e na le so e pe sa o pe stalmon ia ona fai le lo fa vai le na lo ngona fai la panota ngal venga fo ina lo tele na fai le tato le tio e tam fai ma to e fai atu ia ai fo te mi sa se ma to ia na fa sa o tu la ia i pe o por kala me fa o le tato le tio malo fa tai fo mo to team ile tu fa si o nei fa Sāmoa nga i o tato por kala mai e to nga interview fa bene ta sel me la na tu o tau la i tala lai fai mai ma siri po ani se siri foi ai ta ti tu fa Sāmoa ngol tato por kala me ya to ya no lo le te mul fa bene ya no so ni lo la i e fa matala ma i ya tu ni si o mata o po pe ona ia ai tal sia o mawale fa ma nisi wa nga ne ole o lo wa ai el fa nga ma lo ila lo te nga Chris Hipkins ia lo ia fo mal tato min stalia po le fai pole le tu ma lo ne o mana ia Barbara Edmonds ia na fo italian fe o te mini tata no ia ma im fa no lo mai pe inisio police o le fa ilo atu les farili o le so lulu o le va so neimas fale mo va so mona o le la ta mo fa ia o ili to ia va enga o polisi o lo campaign ai pe fa ia ile fa to sina patini le temine ina ia mala mai ta to pa policies is a patini ia o por kalamena le fa fo ila wano ia na la ma to ia va enga ia o le matonga luenga le tam fai ina ia fa man lam fa manino ia na ia lava lolo si la fia i polisi se ma vai nga o no a fia i tato o ila na te no fai lo fai un tal fia ngai ai o le so ni na tato le tio i fa man lam langa o tele ia information le fia vea ai si le mai sa o ai party o le ia la to website o lo ia ilunga la to fa mtalanga vai nga ia ina watu lole so ni a o i malamala mai ia ma fai malau panota malai ia malaula o le ia o tato por kala bena so ni fo ile vai ngata ua a mo le te mi tano ai male ta le tua le national ia ona fai lo atu le ale tam fai pe mo se interview les for really nei ia fa pe fo mo se time mo sister ta o party ia ona va ai fo ile vai so no mana ia na fai fo le il pe tu langa nei fa palangi uma fa Britania uma pa le interview le ia ona fa li o tu le ste muli ia o le tato por kalamena mo le terminate to se e tia tasi wal fa o mo tato fa saloma ai atso fo il terminate
Lift away, only sa, only sa, at ang ay, nga,
O le whawhianga mai le au pese le lava pan, ia ma vivi ingo le whiongo sāre aula le moteri sa la whai, ina uto e 20 minuti na tā leo le tu la se fulma le lua. Ia na ua mai atu e fo ima le whaaliluina i lau lava ngana Sāmoa o le tanoanga le whiongo le pāre mio New Zealand i le weason te nei Chris Hipkins, le sa tanoa tua ima le whiongo le pule a whamasanga te alu Moresi, i le weason te nei i le lana atu e whaaliluina ia lenta no atuai e whionga ni pule ia Masavelina Kasiano e peo na mai atu. Ia atu e whataro whatu le taimi le pa ia maunungo le tunu mai se foi lau whaafonga mpaanga si whonga lau mua o lo mafuta mai tono a inga le taimi mai se foi ngā luenga ia mai se ai ia o ila tau o lo mafuta mai lungo le tātou Facebook ma le YouTube o le taimi o le tai au le ua tūlata mātou i New Zealand nei le tūla se fulma le lua i le au uli o le asonga fua le aso se fulma le valo le masino se tema ia mo ila tau e tunu o lo yelis la to sapati le ia manuia lava ia toe ngal sapati ia te tau pe fa pe ona mai al to nai yo matua ma ona lava tatou ia failo se malo longa ia on te tapena fo ile wa fo ia sauninga lo to le fiafi ia ma to lava i New Zealand ia ole wa ngai fo to tele a ma fo inga luenga le fo yaso ole la tarts fo lua ia i ma to New Zealand to fa malo atu le taimi il tapo inga nei matua mai fo i le ngati to ainga fa pe fo to no mo to tanga matua ia mamau tanga sengase le whangaloi walau e le whangaloi na lava utou ia i le tautua le sifonga lau mua ia i le aso mene aso whatalo whatu fo i tatu paanga o lo mafuta mai whatalo whatu sunga ia Chris ma lo le tau atai ia i ngā ruenga fo i o le neitai au ia wha mano losi le otoi umi fo i ia ana talo leo le sifunu mani lua ia ona tatu malo lo le whaistau mawhtanga o le uli ia ona toi amatai fo i leo ngā ruenga pia wha pia wailawa o lo whai ngā ruenga o lo ngalua le taimi ya ona sa infa ma losi le o to ono minuti na tale o sifunu mai lua ya ona talo leo le break ya ma faile lunch ya ona to amata fo leo nga luenga i le o le na nei ya le ala vatu pese le ya ona solo le mata tu telefon matala mai Sāmoa ya ona tato we vai vatu la fo le musika le uli ya mai le tautua ala wala le o le sifonga le mua ya i Wellington mai ala tatu tautua le so ia i lungo le Facebook mo le YouTube le tu la tolu i le fiafi po le aulia na nei no winga umili tatou maftanga tatou weva eva tatou musika masu i fifiloi ia awala fo i lau fo mai ia i tono ainga misi fo i la tolu fenga i pe mga luenga ia mo le nei fo yaso
Talo falava I se whaapoponga le nei o talo whau mai le si ufonga le mua I Wellingtone. O le tala mua, na o I le lua sa lau fase 4 kilomita I le tu la. Le malo losi o matangi sa wha mawina ana po I le tala whatai sa e lo motu I mātua New Zealand. O le nei tūlanga ua tū la lata atuai I Savili I le maurunga o pito mawae na o iai ni matangi tō whaadau tau ua wha mawina I tonu le tunu. O matangi marolosi tō whaadau tau mai sa I longa o na mawhatia mawhaina ai I nuu mai tū malo e pito I lalo I le motu I mātū. Lea na tāpuni ai whe malanga inga Stasio awala au tū ma whapeo na le lea ai tau lunga o nisi o whale motu si ai le tise, pa u ia la au, ma whapeo nā whaina le whe malanga inga masani o tawale I lunga o wala. O le maralosi o matangi sa whapeo na tāwhi ai malanga walele, ma tāpuni ai nisi o ala te tele, I nisi vaenga o New Zealand le sana navi, whapea ai male pō no pō. O le awa le tele numele lua I le Remutaka Hill I le vale o Featherston ma kai toke sa tapunia I le pulenga o awala le waka kotahi ona whaaitetega mo le saunga le mua tangata whewa I ta vale. Mai sa whapeho I na tawhi ai malanga whaatulanga ina a le vaala upasese o le aratere I le au sa a toa. O malanga a le vaa o le Blue Bridge I le vaa Wellington I Mapekton sa tuu e whaia la vaa no pō ai sa e se whaalinga I lungo le lato upenga o whastota inga na tauai e mauti no lava o le amatua sau malolo wa mai ono tuai ai ia maumi le taimi o se whainga malanga. O le malolosi fo o Savili Wellingtone sa whainga tahai le tele o valele o na tūlau ele mai o se vaenga tele o nuu ma vaenga pito I lalo le motu I mātū na wha mamalu I naila pata inga o matangi ma Savili malolosi. Whaelo mai e sui o le malai vaalele o Wellingtone na amata I le afo le lima I le fiafi o le san nafi o na le mawhai o na tūla o ele I fo vaalele I le malai vaalele ona o le malolosi o matangi. Mai o le tele o malanga whaatulanga ina vaalele I le fiafi o nafi whaapele pō na pō na tāu fia e le I mawhai o na whaatau nuina. Ele ngata I Wellingtone, ai whape nā hoi o nā awhia I isi malanga anga I atu I le malai vaalele o kalai stete. O nei whaale tonu na motu si ai le ele tise mai le sili atu I le awhe la whai o whale I vaenga SS o le motu I mātu I le san nafi. Whai lo mai ele kompani ele tise le power cow o no usa au pito a whai na I le nei whaale tonu a mata mai le I New Plymouth, wha solo ne ai le Wairarapa, wha pēr ma Mount Maunga Nui. Sa wha pēr fōi ana tui na mai le ofisa le wa aitau, le Med Service, ia ni labata inga mo sa vidi malolosi mo le Hawke's Bay, wha pēr Tararua, le Wairarapa a toa mo Wellingtone. A le motu I saute o Marlborough, Glutha, Southland, wha pēr Fiordland, ai mai se o le motu o Stewart Island. E le ngata I nā, o loo I fo I laputa inga mo ti munga mo mawha e ono a awhiai e tu maunga le tu malo Canterbury, whape ai le Southern Lakes o Bulla, ato ai mo Westland. Ua maua se malienga I le maha o le malo, ma le whaalapo tonga o whaatou sanga, mo le whaale leia o lātou tutongi e pei o na whi nawai. Whaelo mai le whaengora vai aso, o se teimilita mai, o le apalote I nai e le tusa o le awhe fitu se lau o whaatou sanga, ma te ngata whainga luenga fiso swani le tono o whale wha I lele, pe la tau te talia, I le fuafuanga le uofo I nātu le matanga luenga le soifua maaloloina, mai ua talia e le sosaiete o tausi soifua, whape ai, ma le uni o le vasenga o whaatou sanga. Whaelo mai le tamaita I minister le soifua maaloloina o Isha Verol, o le ofo mo le tongi o tu inatu I le whalapo tonga ma le uni o whaatou sanga, watangi ai le whaata uaina o lātou tiute mga ruenga whai. O whape fōi o na pasia le malo la o fia o tausi soifua ato ai ma whaatou sanga, e le visa whaapitoa le vave ai na maua I o na lātou nofo mau I le tonu o New Zealand. O tausi soifua ma whaatou sanga lo o au fia I le neisi tanga o tutongi a toa ma visa whaapitoa
o loo whai ngā ruenga ma ngā lunui le tono whale mai o le mālo I lalo pūlenga le mata ngā ruenga le soifua mālo loina le te whātuora. O le ofo ua tu ina atu mō I lātou, e awhi aile si tia leo te tongi a mata mō whaatosanga e I umai a awa onga I le fitus se furuono afe lua se lautoru 5 tāla e te usanga. A o le tongi au pito maulunga mō whaatosanga o ngā tonu, o le ao atu I le se lau afe valu se lau ono lua tāla e te usanga. Ai o whaatosanga si nia, o le a si o la tu tongi e I le wā o le se lau ma le ono afe, valu se lau se fulu, ma le se lau 5 tonu afe ma le ono se fulu tāla I le tausanga. E le ngata I lea, o le a maua fo'i e le tangata I to tāsi, se pei meni e tāsi, e o atu I le se fulu ma le 5 afe tāla. Whailo mai Caroline Conroy o le sui te tai leo le maafutanga o whaatosanga ta ua o le Mirrors, wa leo toi ma mauta taimi ai ta lia alo ia le uni o whaatosanga ia le nei ofa a le malo mō la tau tongi. O le aso hono o ke topa le tāpuni ai ia le pālota ina e sui a wai o le nei mata upu. E lua se fulu la whai o pāti po vaenga whai ese o le atawa I le pālota tele New Zealand la sus fulfa o ke topa o le valu o pāti nei e iai o lātou sotanga ma le li whai lotu o Brian Tamaki ma lona whale tua mani whalapo tonga te te I le mālo. Whai lo mai fwoi le komisi o whai ngā pālota New Zealand. O se pālota mua le nei taru mai le tausanga e awhi se lau 5 futasi ua le tau wā ai I le pāti le wha ingoa ina o le social credit. O le vaenga wha au whai o mālo na awe se mai le stala o pāti I le masina o Februari ina ua maliu le lisa ta itai ai e ngoa ia Chris Leach. O pāti umai fia tau wai se pālota e da tau na le stala ina alo ia I le ofisa o le komisi o whai ngā pālota a o le itu ina mai le whaasisilanga ma le polo inga alo ia mai le kovon sili e whaatonu ina I le aso le whai ngā pālota tele ma amata I lo le vai taimi o whai ngā pālota I le toi fitu aso I le soso o ma le aso e whaata ape ina I alo ia le pāle mene. O le stofi taruai le aso sfulfa o se tema o le aso le sa whaamuta ai alo ia le tu ina atu lisi o sui filfili o pāti te tasi ato ai malisi o la tu sui o le ato vai tu ma lo ese ai o las folailes fulma le limo se tema o le aso muni lea na tali ai le whaaluina o suafa o sui tau wā tai to tasi po I la tau e le awai ini pāti mani vahenga wha upwhai o mā lo. Pāti lai luas funuia o le stala mo le pālota le māsina fau, e awhi ai pāti e 5 ia ua iei nei le tono o le pāle mene, ia ma le valu o isi pāti e whesotai ma le taitai o le Destiny Church, ia Brian Tamaki, ma lona whale tua o Hana Tamaki. E lenga te lea, ai o isi pāti e wha e awhi ai le New Zealand First, o le New Conservatives, le Christian Family Values, atoa ma le Opportunities Party. O le pālota tele taruai le tausanga lua awhi lua se fulu, e se fulu fitu la whai o pāti, na tau wai mōno fua o le pālemene o New Zealand. Na te talalo ia le san nafi au kilani, le polkalame o whaatau sinalo ia le pātia le Act, mo le fina wina o le pālota le māsina fau. Mai na lau anunga ai I wholofolanga le nei vaenga wha au pawhai, ia lo latou tau fia lea ma wha amusa ia fuafuanga uma e ngā lulue wa alua ai le malo ma maori I mea tau I le pulenga o ngā luenga māti na e lau tele. O le mafuanga au tu o le Act mo le tau fia ma le wha amuta ina o le nei tūlanga o na o lo latou teltununga e a whai nai ma ta upu tau I le aia de tau o tangata. I lana saunoanga I le sauninga na whai le Civic Centre, le Civic Theatre I Aukilani, whai loa manino ai le teitai o le actia David Sāmoa, o le auna ia le latou pāti le whai o se tūla whono, e whaatapula ai le nganga o le whengainga o le waitangi, I le whaapunga o lo tūsia ai le taunu o le whengainga, ai tāwhia ai le whai ia
ai o ni whaawinganga whaale tūla whono e nisi. E matua te te si Moamal Act, i le iei leo ni a ia na tau whaapitoa o tangata Māori, e se mai ai i isi tangata uma o New Zealand. Whalia fo e si moa a whai o la a vela tau, ma vaenga o se isi whai ngā mālo e so i nei a New Zealand, o le ala tau so loia i a tūla whono i na pāsia tarua i nei, e au fi aile tūla whono vai e tolu le Three Waters, wa pēr tūla whono tau le soifua mālo loina, ma pūlenga o nuu mai tū mālo po o local government. O le Party Act, e ono so whaatasi ma le national i le whaafoe ina o leisi whai ngā mālo le tunu, peitai e whoringa mai le teimi nei o lo SS e manatu o parti e lua, i le mata upule nei o le pūlenga wa lua po o le co-governance, taruai ona e langolango ina lea tu langa e le national, ai mai se ai le mata upue a fi ai le whai o taui mo tangata Māori i le lalo o le whengainga o le Waitangi. I leisi vaenga o le tātou tala, e lata i le lua se furu ono awhe tā la le se leni, na maua i le tausala ma le pōsiva le ka le sia o Sangato Iosefo i Upper Hutt, le ana whai e le stona i taruai. Na wha maa pōpo ina le nei wha moe le whai whiau pule ia pātele māleko tufunga, ma le maafutanga o tangata Sāmoa e le lotu ai i lea pālisi o le ka le sia Katoliko. O le se leni na wha maa pōpo ina i le stonai, lua se furu lima awhe, fitu se lau lua fitu tā lama le ono se furu sene, peita ai e o mai lava i le sa navi, o ngā solo watu pēr i a fua ai mai nisi o ainga mauo sa le i mawhai o na paawatu i le stonai i le taimi o le wha moe. Sa maulunga le nei tau mwhainga, ona o le langolango sua le mamaru i le kāpelen sia Sāmoa Wellingtone, i lona teitei whono le fionga ia pāuli ma le laulau, a e tei nane o la ufai ngā ruenga le li fai pule ia waweli tui tolo waa ma le whalitua, wha bele sunga ia Paulo sa vai inaia o le whaafengainga leo le ka le sia Sangato Mikaele i taita, ai mai se ai, o le mamalu o teitei whono o isi au lotu Samoa e au fiai le ka le sia Samoa i Stokes Valley, wha bea Sangato Petelo mo Paulo i Lower Hutt, o Sangata Ana i Newtown, le ka le sia i Wainui o Mata, ma le ka le sia Samoa mai Situn. E le ngata i lea, ai to telefo i ainga mai Porirua, mai isi vaenga o le lumua i Wellingtone, sa whaatasi ai mo le langolango ina o le nei wha moe, mo se leni e Fesoswani, i le ngā luenga o le maoto 5 au o le palisia Sangato Iosefo i Upper Hutt. E to tasi il tangata nau maliu, ai manua leisi e to tasi, oi se whaalawe lave na soa e se loli i le pui pui o le o ngā tonu o le tele i le fiafi le stona i te ruai e le mamao mai i le Ayo Hastings i le Hawke's Bay. Whailo e le leo na tupu le whaalawe lave pe tusa o le afo le fitu i le fiafi i na ua soa e le nei loli le median barrier i le mga awala e fesota iai le Park of High Road ma le Brookfield Road i le pitanu o Park of High. O le na maliu na umai lavalo na soifua i le mea na tupu ai lea whaalawe lave, ai o le tangata na manua sa awinane i le whalamai mo tonga fitinga ma ua wha solo manuia. O se suasu e ngalata mai nei manatu malangona la upalota i le tu malo Wellington e tūtonu, watangi ai le vāvāna lata o sui tau wā au tū e tolu o lo o sa auni e palota mo le tofi fai pule o le nei tu malo palota. O tau unga o lea sa i linga wa tangia mai ai e na o le whāpasene o lo wā ai e sui tau wā au tū nei e tolu. O lo tūlanga mua ai le sui whaatu o le Labour o le li e ngoia Ibrahim Omar i manatu o le au pālota mo le sui e le tau o na mālo. Ai o lo i luma le titi le National i le pālota mo le pāti po le vaenga wha au whai o mālo. Ai lo na tolu atu ai i le sui tau wā e ngoia Tamatha Paul o le pāti le Greens e le o ma maolo foi i lo na wā ma le sui o le National. O le nfole nei, o se na fua saunga le mū mo le pātia le Labour, na o mia, ma tūlai mai ai tarwai nei, ia le Leo Grant Robertson, i le pāia inga lea ua mai a, peitai e leo toe ta moe o ia, o se sui o le tū mā lo,
Ai e na o le lisi le leiba le o lo alwai i le palota o le masina fau. Lima se laula fa i la tau sa fesiringia e le su engale nei na amata mai le su tolu se te ma e o mai le aso se fulu ma le lua. O se tangata i kala i stete na ma loto tasi le miliona ta la le fa ilonga mua le loto a New Zealand i le asto nai pepa na ma lo sa fa tawina le fa le loa ingo o le Fresh Choice i Brevilleton. O le vaenga e lua o le fa ilonga o le loto e to se fulu fa i la tau na vaina e ta i se fulu iwa afe vadu se lauma le lua ta la le tangata. Ai ele mau e stasi le fa ilonga mua o le Powerball le ua se atu i le se fulu miliona ta la mo le ta longa o le se lulu. Pei ta i to tasi le tangata na malo i le vaenga e lua po le second division o le Powerball na mau aila na tupe e tolu se fulu fitu afe fa se lau walulua ta la. I isi ta longa ua manuia le tau mawhai le li New Zealand o Ryan Fox ina ua manu malo o ia le tau wanga te leo tanga Apollo fa ale bao malo ale BMW PGA e pe ona fa ai winai engelani le vave awa na le la. Ryan Fox e no mela fast furulua i le lalolangi e mai ona fa ai leo taimi ua ia manu malo ai i se tau wanga te le fa ale bao malo ale DP World Tour. E tasi tesi 5 miliona tala Amerika lona fa ailonga tupe na mawai. Pe tusa lea o le lua tesi 5 miliona tala New Zealand. O lona marole nei o se atuai ia Fox i le tūlanga tolu. I le fa asalonga o tangata tā polo e to se fulu au pito ilunga o le lalulangi e tā pena masau ni ai i le taamusanga o le tausanga a sau. I la kopi le taamusanga o le ipo le lalulangi o le ofa anga solo nei falani. Manu malo le au fiti ia Australia i le la ta'alonga i le waweao na le ilae pe ona sisila mamai mo ia i le TV. Ai o le ta'alonga fiti e lua sefululua i le sefulumale 5 a Australia. O le malo mua le ofiti le taamusanga e pe ona sila fiana whaia ina le latu ta'alonga mua i le Bahama Wales. Ia mai mo mia ia le malo ia Australia ina i mawai se avanoa. E lata atuai i le isi vaenga o le taamusanga. O le awa tonga e le imanuia la latu tau mawhai i le lata alonga ma aialani i le Sānafi a o Sāmoa e pe ona silfia ma ta ina la latu maru malo i le na ta alonga mua i le vama le awa Chile i le po o le asto nai. Ia o le whaiunga le nā o talafau. Toi whatalofa le tātua tunu i se isi whaopoponga o tātua telefon mai Sāmoa. Wa whaeloa lo ia mai e lo official kumsino whainga pālota, whae ungo whainga pālota la iti moitu malo pālota whaleata wha, si umu malwa o fonti, na whaatau te iele whae ungo le vaiaso. E tu sai ma le vaenga se lau 5 se fulma le lua, ma le 8 se fulma le wha pui pui tasi, o le tula fono whainga pālota lua fe se fulmaliva. Walo i elfi video sui so fono le pāle mene moitu malo pālota, whalea te wha si umu malewa o fonti. O whalea te wha, o sui na wha te tu mai, o le tō whāli ngoa matua ale vena ale, e iwa se lau 5 se fulmali tolu pālota nei a maua. O le tō whaia auru Bismarck furu a Saul Crowley, e wha se lau valu se fulmali valu pālota nei a maua. O le au whai o pālota e au ngā, e awhe whase lau whase fulmaltasi. Ai tolu pālota e le isao o na wha tino. Mai ua manino ai le wha tumawina pēr, o le tō whale ngō matua ia ale vena ale, o le sui whai pule o whaleata wha. O le tumalo si umu, e tō tolu sui tau vana restala, o whaalongo ka peri whaalongo la whaele, e 5 se lau 2 se fulmaltasi pālota nei a maua. O tuu amaramo si a laua panga malie, e se lau 1 se fulmaleono pālota nei a maua. Ai o tuu ana si ileota, e ono se lau 5 se fulmalevalu pālota nei a maua.
O leo fa ingo palota na sao na wha o ngā, e a whe tolu se lau fitu se fulumale 5. O palota e li isa o lo na wha tinoina e 5. O sui tau wā ua mana malo ua manino ai le toa whātu o ana si i leonta. O ia lava lepe o na si le fia, sa tūla i le tofi lulua i palota le lua a whelua se fulumale tasi. O le wā o fonti, e to tolu fo i o na sui na tau wā. E au fia i fia ngai me le leo so Valley Brown, e tolu se fulumale lua palota na ia maua. O le ausa Dr. Take Naseri, e lua se lau lua se fulumale ono palota na ia maua. A o le tofa mau u si o si pue mai, e fitu se lau fitu se fulumale lua palota na ia maua. O le au fa ingo palota na o ngā, e afe tolu se fulu. E na o le 5 palota e le isa o lo na whaatinoina. Ma ua toi wha amautu ai foi, ma le no 4 mau u si o si pue mai, e wha awawina le nei paia inga. O lo i eil wha moe le toi foi mai al whono usua wa Sāmoa i lona toi amatino ngā luenga masani, e toi wha tautoa ai sui whai pule ua manu malo. Taluai ia malupui puia le la tātu le se food wafe o sui usu whono, le fontanga tai o malo le tau pulenga le tau sanga fau le whaia mai i Sāmoa. Wa te talo tuele komisina o mtanga luenga o leo i ona motu tua oi le Pasifika, e se whai numera e lua se lau ni leo so swani mai ia i malu le malo o Sāmoa, mo le leo ina o le fontanga. Ta ue au pa aulongo e tino Filipo, e mana o mia se whai numera le afe 5 se lau o malu le malo, e lava wha soa e tiu tu le pui ngā, mo le taringa malo tele. Whai loe au pa au te lia le tau sanga e komisina o leo ia malo, ma o lo ta lia tātou tusi tau sanga ma whiutanga inga wha avao malo, e whaanga ioi eia la tō whesoa swani. O Fiti, Tonga, Papua, New Zealand ma Australia, o nisi o atunu ta ue au wapa au, wa mai atu ina tu ye le tālu sanga, ai whapea fo i le tālu sanga tu ina tu nisi o whaia onga mō lea teimi, mō nisi a wanoa e whesoa swani ane. Wa mai asiaki na le masini sa taula i eime po e ata le faltele vai on Maria si tau fusi, le sa whata ma ia le afi se vaenga le vai ason te nei. Ma maa wai o le lata i le tulae ono i le waweao le aso le valea. O lo wha mawina i me po e ata na o ane ai nisi o le ofenga luenga le company va lele le ta Alofa Airways, ma nga i le ofisa o i e ngā lulue ai. Ai ele i lewa o na tu ua i la ua i le ofisa matoe o ese, ai a mata loan sa sao mai le afi tu tonu. O ata wha amawina ia o lo o whaia i Yesu e suenga ale vaenga lau tine muma leo, o na o lo masano mia fo i mai leo mauti noa, o se te paa na mafuai le afi, o na o le isi o ila ua ia e tau mafa te paa. E reporti au telefon mai nisi o malo le malo na o ane i le te min tupoi le wha alvilave. E sa sao ane le afi, ai o lo mo moese ngā li masalata ma le poto moe, o lo i ai lava i te tono le whaletala vai le pito i tua. Na whaaftai e mtanga luenga o leo, le ai o se tasio i la tau ia na whaina, e na ua sao e se mai fafo ma le whale, mai na sao nga le mo uma. O le vaenga le whaletala vai, e vai la au ma whala au, ua whaase e ane lona no whanga sa iei mo to tua, ai o lo te tala foi le isi o na la e vai tele. O le sanga whaalawi loa atili no Sāmoa ia tunu i fafo, na whae loa e le ofisa silo le company telefonia le Vodafone ia Runner Post. O le aunga au tū leo la lātou whamoe moe o la lātou sa iri ngātou sala, wa leo se tūlanga e whae se aile la le leo le atunu leo whifilia ia moe moana swanky. Ai o le mafu anga fo leo no lātou au mai ele tau sala Filipino le na malo le Miss Global. E le ngata e whaalawi loa atiri ai Sāmoa, ai whapena foi se tau sala e whai masui o Sāmoa mai le nei tau wanga, e o fiantu le isi tau wanga tele le tu Asia, e pei foi o le tau sala o le Pasifika. Pei tai talua i nei na whaai loa le minista o tangata tā whao mai mo mai le atunu, le fionga toi susulu, e tasi lava le tau sala Sāmoa e le whaalua ina. Whaai loa Runner Post, sa io ina le tau sala le atunu le ufilifilia e whai masui o Sāmoa le Miss Global, pei tai o le ua toi whaai loane,
Ona talwai o nisi tūlanga pui I eile official tourisi, wa le mawhai ei o na whao ngā le tau salo le atino umo le tau vanga. Whai loa e poso le tau vanga o le a whatau nu pēa le Vodafone. Ai o le tamaitai o le a manu malo ai, o le a le I whao ngā ina ai le ngō Sāmoa, ai o le a whao ngā seisi ngoa. Ai o lo lato whanau nonga e whaalau ilo a tili Sāmoa ala le lato tau sala, o le aunga la vai tasi pe ono lato langolango inai, le laka pisa moa. O le tamaitai o la manu malo le tau sala Vodafone, o le a whatupe ina uma le company telefoni, lana whainga malanga I le tau vanga o le a whatau teia le Vietnam le whai unga le tau sanga, le e fitu se fulma le 5 atu nu o le lorolangin a wai, ma manu malo le tamaitai tau sala o Filipina le na asia le atu nu, ia Jane Thomas. O le whai unga le masina le nei e toi whaawa wele mata au positasi o li sa anofu sala I whalpuipui, o loo tangi e na ia tatongi atu na tanga luenga o leo le tasi le miliona ta la ia te ia, o na whato ata tala o iei tua I le lua afe lua se fulu, ai na uma le lua afe se fulma le 5 aso lo na whaasa langa. Le tua leo na mōli mawai le sui komisina ia le ia antawa Samuelu, o loo sao ato atoa le temi atoa na tulia le whaasa langa anga filisio, e ese mōli anga na mōli ai, mai ese foi temi na whaatulanga ina le whaamasinonga e tulia ia whaasalanga o le ngoi ma le telepe whale. O le mōrianga mōmōlo whaamawina I le tausanga I luafe ma le valu ia Novema, o le ngoi ma le telepe whale, ma whaatulanga I le valu tausanga I nofa salai le whale pui. Mulimuliane le tausanga lava lea, na toi mōlia I fui anga whili I mōlianga lava ia e tasi, ma whaatulanga e le whaamasinonga leisi 5 tausanga whaao popo, e nofa salai le to ese. O le whinaua anga whili o whaasalanga e lua pe o na iei tutono le tausanga e lua afe ma le vanu, e te tau o na tuli whaatasi. Ai I le toi mōlia I o nga whili I mōlianga o le wha o manua I le tausanga e lua afe lua se fulu, na mahua I le whaamasinonga le lape o whaasalanga e lua e te tau o na tuli whaatasi, na lai o na whaatonu I le loa le whaamasinonga le pulengo le whalpuipui, e te tala loa I tuanga whili sio. Pei tai o se tasi o mōli mau le tua leo ia Niko Upper Amo, na ia wha I loi lumo le whaamasinonga o ia o lona tiute, o ia o se leo fiso swani le tua leo, e le temina nofo salai anga felisio I le whalpuipui. Ma o lona tiute o le wha maumawina le lunga o se api o tangata mo la tu whaasalanga, le ana ia mōli mau, e tuli ese whaasalanga I e lua, e tuli mua le valu tausanga, whato a wha o popo iei leisi 5 tausanga mulmuliane. Ma na wha I loa fo I aper amo I lumo le whaamasinonga ana wha maumonga, o lo tau fia pelunga o le api. Na tuli loa le tamaita I lo I o lo tula I moanga whili I a Miro Lui, le ai uni wha maumonga le tua leo, manga na ai wha maumonga le api a le malo I a aper amo. Ma o toi whaatulanga I le whaamasinonga le aso lua se funmali iwo le maasina le nei, e toi wala au waile nei mta opui luma o le whaamasinonga. O tala ia mai Sāmoa le nei a mtanga o le vaiaso, manuia telo le tātua tunu o whaasoifoia. Let's go! Here we go! Kuka Style! Hip hip hey! Kuka Style! Hip hip hey! Música Maria! Let's go! Here we go! Música Maria! SEPT! Away! Back and forth, deep and low, on the floor, drop it low.
better move and improve all them vital organs and show the show and then drop it, lock it, then drop it low some more. Cut all the dirty stuff, shake that pom all night long. That's the bomb, then that song, and I heard it again and went. Le whaafiafianga ma le siufonga malie ia o isi Mr. T ma le bese siva malie ia te tonu na te siva ma le ia so ma le ia uli ia ai o tape nai foi ia le totele ia o foi ia pona foi fanga solo tau maftanga le ni taimi o le tat o le uli o le tatu tunu ia me se la foi paanga le siufonga le la mo le ni taimi o tatu vai ia I musika malie ia e pe ona ile pese na ia ma le sunga ia Mr. T ia o lana whātunga whauna le fo o sautua le nei taimi o ka se mānaia ia hoi ia o ta mānai patu le auli ia na pe iala ia o nae e wholele e whailau tau mawhitanga po nae e eilau lanch ia wael manatu ia tua telefu tātu e o leini tau mawhitanga I o le whalawhainga nuenga ia a walawa le pese ia matoanga e inu le vaipaipa ia o le me pito sili na o le tāua ia po inu fo I lau whangu vai ia o sina whaipula ia mana ia foi swing ole lunch le ia uli me sta tolo fainga luenga ia sui le lunch se fai pula ia o se pea ha vai ia o matua mana ia wa lena mafanafi ita moftanga ole sa ito ana ia mana ia la fa mama nei ta tu ia fainga luenga ele tu ai foi nei matua ia o lo tali sua foi nei taimi fa fonga mai ia tono ainga mai se foi nei matua lo fa longo mai ma futa mai ia tono fale tangata matua fa ta lo fa tu ia me se foi le unga lue le u fainga lue nga lo unga lue fale tangata matua ia ma lo la vale ona sai ia ma tawa tai ia I tiu te mga lue nga lo fenga I mo tou la to foi o ma futa mai ma mai mo mai tono fale mo tanga se ngase so se mai nga lo langi me si nei ia fa ta lo fa tu ia tono le nga musika o le nei auli ia e fa tu atu foi ia te oe ina ia fa tau whaiti tia mai ai, ia tūlanga o lo e mawhati ai.
ia ma tau wha mo fo si wha siri ngā mālosi. Ia o whianga i fo i oe, ia i ngase o le tino. Le taimi mālo le mafuta mai, mālo fo i ngā rurue, au i la tau le au afta avale, ia o la afta avale, mālo la vale on sai, mālo fo i le foil nei taimi, ia a o tau whiawa i fo i, ia i lea mga ala, ma lea mga ala, ia o ale a whātau nuhina, ia o tau tiute mga luenga i ta avale afi, lea lava le ta avale nai te whainga luenga ai, ma e whaonga mai le tau tua, i whonga lau mua le nei taimi, e whaatalo whaatu le tātou porokalame. Leo tau luas fut 5 minute, o na tā leo le tasi, o si whonga lau mua, ma na whaafia fianga su i whiro nei taimi o lea wauli. Musika o Malo Longa ma tau mawhitanga o lea wauli, si i whonga o le lau mua. Sikia, sikia, oe.
se pone te whaao peo pea se whaao la tanga e pui pui malu ilo o langa mamoli pona lo ualofa e mutahi a te ohe lo uola pe a pai e te tangi o te solo e se ina o loi mata o taimi e te mafatia o te fusi mau oe whaama whana whana a e tofa i le po a vea ia o a ue whai mau leo leo te uwhi malu ia te oe e te ta o toi fo i lo ulo toe a nau nau ta inga na o mana o la upelele tama futanga ia aua le ifano e matala pe lo fai toto ama fatali oe se ia e sau Ani ea ia aua nei ta feo uloi mata nei e whaavavau Ani ea ia aua nei ta feo uloi mata nei e whaavavau Se ula ua su i mau Se ofu ele ai sona so onga e whaavavau Lo ulo toa mau sali Ua inu mali ia oe o nai Ia umiti E tu maulo ma whana whana O se moe ngā ua uwhi i auro molo u hanganga O oe o lo usa o lo tonga O se ua manongi i o utotonga A e sautia i le sau E tatala tu lo fatu e whai mau I e afu Pe a upu ia le lo whamoni E le manunu ai lo uwha a maoni O te tatalo i le langi Ia fusia le tama futanga i le whea lo whani O te oti i lo fata fata Pe a uma o lo une o langa whaatau waa A nau nau ta inga na o mana o La upelele tama futanga ia aua le ifano E matala pe ai lo fai toto ama fatali oe se ia e sau
tali oe se ia e sau Nani ea ia aua ne tafe o uloi mata le e whaavava Nani ea ia aua ne tafe o uloi mata le e whaavava
Ya na ole fa vianga malsunga ya tuna matia tuna vailua ya mala pese fovo ya fa tuna fovo le saud le time ya ofta le fo mal vanga volele fia sisiva wa pese va va fia el to telo tatu tunu ya mana ye fa sin fa mal stino ole pese fa ngoina lue ya lue mai la ya le ya se ole fa telo lue atu fa to umal tatu lue pe ole tar to le o dia na nei mele ya taro tasi on fa ma vai fo le mo le unanga le si fonga lo mua ya ilungo le frequency le ala le ole tasi ona te sima tasi fa mo ya tato lue to pese itali tu la to ile o le na nei ya ile to stala tu langa pe on matal no to fu tu fu le la ile tu langa o mai tawina to ilungo pe fa ilangi si tato tu usa mo tasi o fi angal muteli sala fa oka se tatele fi au tilo ya ma ole taimi mo le ya o over ai ya I tu langa fa pe ya I unga no uma fio anga ia e fai el tangata fo ile ia le usta ia fina ngalo no ia pe on fai atu ia na mawa tala na leila mana po ia o fata ia fo ia ta fo wa mai oka se ta tele fia o tiro ia tala sia ia il file mo le tu ile fio anga me se fo ia le vao au na le tua ma tang no ma le no ia me se fo o matai fai upo le no wa pe ola tau ia fai tu la fono ma vai fa pena ole o to fitu minute ona ta lo le o le tu la tasi ia e mana ia fo ila le tatu fa ma vai ni taimi ia ona ta lo le o le peselea mai le fi anga o fato I fanga loa ia ona tatu fa fo le to fa salawino telefon ma tala mai Sāmoa ia matato mafuta to ila fo I lungo o penga tfa ilangi ia le Facebook ma le YouTube ma le tato app se ia pa ia le tu la tolu I le o ni nei ia ole wa tu le meltai me le la ta le tasi ia mana fo I to telefon I tato na le a ngai fo ia wa fo ia le to am tali o nga luenga ia I le tu la tasi ia ma lo le ona sa fa ma losi ia fa ma losi ia mo le fia fa nga luenga ia ai me se fo ia nai matu lo fa long mai pe tono ainga me se fo ia tono fa le tanga matua ia mama o tanga se ngase ia ma so lava se va enga le langi o fa fonga mai ai nai matua ia lo fa tele atu tato po kalame ia mo to ia pangalea ia o mai al tato taimi lunga le onanga lunga le ala leo le si fonga le lo mo Wellington le tasi ona tesi ma le tasi fa mo fa tai tele lo tapo inga fa tai lo mafuta mai ia inga matua la to umalama ia o lo fa longo mai fa nga mai le tata wala leo le tio fa longo po la au fa longo se tulo I tono ainga ma tono ta vale ia mesi fo tono fa le fainga luenga le nei fo yaso ia ma tau te fa ma lu atu a le tau tamali fo I lau fa fonga sa ma tau nanga se upu fo I le tau tamali ma pa o papa I lau fa fonga mai ia malu ave fali o to finngalo ia fa mangalo se ma se leu le au fainga luenga le nei yaso ia le la tatu peselea ia mai le fio anga ia o wa fato I fangaloa o I ingo le fio anga wa fato I fangaloa ia tatu fa ma vai mon le yaso I lungo le ala leo ia tatu to feilo I le taao I le tu la fitu le tai masani ia fa so I foia tatu watinu ia o lo mafuta mon le taimi ia I lungo le tatu wala leo fa so I foia Oh,
Talofa lava I se whaapoponga le nei o talafau mai le si ufonga le mua I Wellington. O le talamu mua, na o I le lua sa lau fase 4 kilomita I le tūla, le maro losi o matangi sa wha mawina ana po I le talawhatai sa e lo motu I mātua New Zealand. O le nei tūlanga ua tūla lata atuai I Savili I le maurunga o pito mawae na o I ni matangi tō whātau tau ua wha mawina I tonu le tunu. O matangi maro losi tō whātau tau mai sa I longa o na mawhatia mawhaina ai I nuu mai tū malo e pito I lalo I le motu I mātū. Lea na tāpuni ai whe malanga inga I stasio a wala au tū, ma whapeo na le lea ai tau lunga o nisi o whale, motu si ai le tise, pa u I ala au, ma whapeo na whaina le whe malanga inga masani o tawale I lunga o wala. O le manolosi o matangi sa whapeo na tāu fi ai malanga walele, ma tāpuni ai nisi o ala te tele, I nisi vaenga o New Zealand leo sana navi, whapea ai male pō ano pō. O le awa le tele numele lua I le Remutaka Hill I le vale o Featherston ma kaitoke sa tāpunia I le pulenga o awala le waka kotahi ona whaaitetega mō le saunga le mua tangata whewa ai ta vale. Mai sa whape hoi na tāwhi ai malanga whaatūlanga ina a le waala upasese o le aratere I le au sa a toa. O malanga a le waa o le Blue Bridge I le waa Wellington ma Picton sa tuu e whaia la waa no pō ai sa e se whaalinga I lungo le lato upenga o whasota inga nā tāuai e mauti no lava o le amatua sau ma lolo wā mai ono tuai ai ia ma umi le taimi o se whainga malanga. O le malolosi fo o Savili Wellington sa whainga tā hai le tele o waalele o na tūlau ele ele mai o se vaenga tele o nuu ma vaenga pito I lalo le motu I mātū na wha ma malui naila pata inga o matangi ma sa vili malolosi. Whaelo mai e sui o le malai waalele o Wellington na amata I le afo le lima I le fiafi o le san nafi o na le mawhai o na tūla o ele ele ifo waalele I le malai waalele o na o le malolosi o matangi. Mai o le tele o malanga whaatūlanga ina waalele I le fiafia nafi whaapele pō na pō na tāo fia e le I mawhai o na whaatau nuina. Ele ngata I Wellington ai whaape nā hoi o nā awhia I isi malanga anga I atu I le malai waalele o kalai stete. O nei whaale tonu na motu si ai le ele tise ma I le sili atu I le awhe la whai o whale I vaenga SS o le motu I mātu I le san nafi. Whailo mai ele kompani ele tise le power cow o no usa o pito a whaina I le nei whaale tonu
a mata mai le i New Plymouth, fa a solo ne ai le Wairarapa, fa pe ma Mount Maunganui. Sa fa pe fo i tu ina mai le ofisa le wa ai tau, le Met Service, ia ni labata inga mo sa vidi malolosi mo le Hawke's Bay, fa pe Tararua, le Wairarapa a toa ma Wellington. A le motu saute o Marlborough, Glutha, Southland, fa pe Fiordland, ai mai se o le motu o Stewart Island. E le ngata i na, o loo i fo i labata inga mo ti munga mo mafa, e ono a fiai e tu mongo le tu malo Canterbury, fa pe ai le Southern Lakes, o Bulla, a to ai mo Westland. Ua maua se malienga i le vao le malo, ma le whaalapo tonga o whaato sanga, mo le whaale leia o la tau tongi e pei o na fi na wai. Whailo mai le whaengola vai aso, o se teimilita mai, o le a palote i nai e le tusa o le awhi fitu se lau o whaato sanga, ma te ngata whainga luenga fiso swani le tono o whale whai lele. Pela tau te talia, i le fuafuanga le uofo i natu le matanga luenga le soifua maalo loina, mai ua talia e le sosaiete o tausi soifua, whape ai ma le uni o le vasenga o whaato sanga. Whailo mai e le tamaita i minsta le soifua maalo loina o Isha Verol, o le ofo mo tongi o tu inatu i le whalapo tonga ma le uni o whaato sanga. Watangi ai le whaata uaina o la tu tiute manga ruenga whai. Ua whape fo i no pasia le malo la o fia o tausi soifua a to haima whaato sanga, e le visa whaapitoa le wawe aiu na maua i ono lātou nofo mau i te tonu o New Zealand. O tausi soifua ma whaato sanga lo o au fia i le neisi tanga o tutongi a toa ma visa whaapitoa o lo o whainga luenga ma ngā lulu i te tonu o whale mai o le malo i lalo pūlenga le matanga luenga le soifua malo loina le te whatuora. O le ofo o tu inatu mo i lātou e awhi aile si tia leo te tongi a mata mo whaato sanga e i umai a awa onga i le fitu se furu ono afe lua se lautoru lima tāla e tau sanga. A o le te tongi au pito maa ulunga mo whaato sanga o ngā tonu o le ao atu i le se lau afe valu se lau ono lua tāla e tau sanga. Ai o whaato sanga si nia o le a si o la tu tongi e il va o le se lau ma le ono afe, malu se lau se fulu, ma le se lau lima tonu afe ma le ono se fulu tala i le tau sanga. E le ngata i lea, o le a maua foi e le tangata i do tasi, se pei meni e tasi, e o atu i le se fulu ma le lima afe tala. Whailo mai Caroline Conroy o le sui te tai leo le maaftanga o whaato sanga, ta ua o le Mirrors, wa leo toi ma mausa taimi, ai talia alo ia le uni o whaato sanga ia le nei ofa a le malo mō la tau tongi. O le aso hono o ke topa, le tāpuni ai, ia le pālota ina e sui a wai o le nei mata upu. E lua se fulu la whai o pāti, po vaenga whai ese, o le ata wai le pālota tele New Zealand le aso sfulwha o ke topa, o le valu o pāti nei, e iai o lātou sotanga ma le li whai lotu o Brian Tamaki, malona whale tua, mani whalapo tonga te te i le malo. Whai lo mai fwoi e le komisi o whai ngā pālota New Zealand. O se pālota mua le nei taru mai le tau sanga e awhi u se lau limas futasi ua le tau wāai i le pāti le whai ngoa ina o le social credit. O le vaenga whai o malo na ave se mai le stala o pāti i le masina o Februari ina ua maliu le lisa taitai ai e ngoa ia Chris Leach. O pāti umai fia tau wai se pālota e da tau na le stala ina alo ia i le ofisa o le komisi o whai ngā pālota a o le itu ina mai le whaasi silanga ma le polo inga alo ia mai le kovon sili e whaatonu ina i le aso le whai ngā pālota tele ma amata i lo le vai taimi o whai ngā pālota i le toi fitu aso i le soso o ma le aso e whaata ape ina i alo ia le pāle mene. O le stofi taruai le aso sfulwha o se tema o le aso le asa whaamuta ai alo ia le tu ina atua lisi o sui filifili o pāti teitasi ato ai malisi o lato sui o le atau vai tu ma lo ese ai o las folailes fulmole limo se tema o le aso muli muni lea na tali ai le whaaluina o suafa o sui tau vā taito tasi po i lato
e le awai ini pati mani vahenga wha upwhai o maa lo. Pati lai luas furuia o le stala mo le pālota le maasina fau, e awhiai pati e 5 ia ua iei nei de tonu o le pāle mene, ia ma le vanu o isi pati e fesotai ma le taitai o le Destiny Church, ia Brian Tamaki, ma lona whaletua o Hana Tamaki. E lenga te lea, ai o isi pati e wha e awhiai le New Zealand First, o le New Conservatives, le Christian Family Values, atoa ma le Opportunities Party. O le pālota tele taruai le tausanga lua awhe lua se furu, e se furu fitu la whai o pāti, na tau wāi mōno fua o le pālemene o New Zealand. Nā te talalo ia le san nafi au kilani, le polkalame o whaatau sinalo ia le pātia le Act, mo le fina wina le pālota le maasina fau, mai na lau anunga ai I folfolanga le nei vaenga wha au whai, ia lo lato tau fia lea ma wha amusa ia fuafuanga uma e ngā lulue wa alua ai le malo ma maori I mea tau I le pulenga o ngā luenga māti na e lau tele. O le mafuanga au tua le Act mo le tau fia ma le wha amuta ina o le neitulanga ona o lo lato teltununga e a whai nai ma ta upu tau I le aia de tau o tangata. Ilan da saunoanga de sauninga na whai le Civic Centre, le Civic Theatre I Aukilani, whai loa manino ai le teitai o le actia David Sāmoa, o le auna ia le lato pāti le whai o se tula whono, e whaatapula ai le nganga o le whengainga o le waitangi, I le whaapunga o lo tu si ai le taunu o le whengainga, ai tauwhi ai le whai ai o ni whaawinganga wha le tula whono nisi, e matua te te si moa ma le Act, I le iei leo ni aia na tau wha apitoa o tangata Māori, e ese mai ai I isi tangata uma o New Zealand. Whalia fo e si moa a whai o la vela tau, ma vaenga o se isi whai ngā mālo e so I nei New Zealand, o le ala tau so loia I e tu la whono I na pāsia taru I nei, e au fi aile tu la whono vai e tolu le Three Waters, wa pe tu la whono tau le soifua mālo loina, ma pulenga o nuu mai tū mā lo po o local government. O le Party le Act, e o no so whaatasi ma le National I le whaafoeina o le isi whai ngā mā lo le tunu. Pei tai, e whauringa mai le teimi nei o lo SS manatu o Party e lua, I le mata upule nei o le pulenga wa lua po o le co-governance, taruai o na e langolango ina lea tu langa e le National, ai mai se ai le mata upua a fi ai le whai o taui mo tangata Māori, I lalo o le whengainga o le waitangi. I lisi vaenga o le tātou tala, e lata I le lua se furu ono awhe tā la le se leni na maua I le tausala ma le pōsiva le kālesia o Sangato Iosefo I Upper Heart le na whaie le astona I taluai. Na wha maa pōpoina le nei wha moe le whaiwhi au pule ia pātele māleko tufunga, ma le maafutanga o tangata Sāmoa e lo lotu ai I lea pālisi o le kālesia kātoliko. O le se leni na wha maa pōpoina I le astonai, luas furuli maafe, fitu se lau lua fitu tā lama le ono se furusene, peitai e o mai lava I le sa navi, o ngā solo watu pea I e fua ai mai nisi o ainga mauo sa le I mawhai o na paawatu I le astonai I le taimi o le wha moe moe. Sa mau lunga le nei tau mwhainga, ona o le langolango sua le mamalu I le kāpelen sia Sāmoa Wellingtone, I lona teitei whono le fionga ia pauli ma le laulau, a e tei nane o la ufai ngā ruenga le li whai pule ia waweli tui tolo waa ma le whalitua, wha bele sunga ia Paulo sa vai inaia o le wha awhengainga leo le kāle sia Sangato Mikaele I taita, ai mai se ai, o le mamalu o teitei whono, o isi au lotu Sāmoa e au fiai le kālesia Sāmoa I Stokes Valley, whapea Sangato Petelo mo Paulo I Lower Hutt, o Sangata Ana I Newtown, le kālesia I Wainui o Mata, ma le kālesia Sāmoa mai Situn. E le ngata I lea, ai to telefo I ainga mai Porirua, mai isi vaenga o le Lumua I Wellingtone, sa whatasi ai mo le langolangoina o le nei wha moe moe, mo se leni e fesoswani, I le ngā luenga o le maoto 5 au o le pālisia Sangato Iosefo I Upper Hutt. E to tasi il tangata nau maliu ai manua leisi e to tasi oi se whaalawelave na so ai e se loli I le pui pui o le o ngā te tono o le tele
I le fiafi le stona i Taruai, e le mamao mai i le Ayo Hastings i le Hawke's Bay. Whailoa le leo na tupu le whaalawelawe pe tūsa le afo le fitu i le fiafi i na ua soa i le nei loli le median barrier i le mga awala e fesota iai le Park of High Road ma le Brookfield Road i le pitanu o Park of High. O le na maliu na umai lavalo na soifua i le mea na tupu ai lea whaalawelawe ai o le tangata na manua sa awinane i le whalamai mo tonga fitinga ma ua whaasolo manuia. O se so engala ta mai nei manatu malangona la upalota i le tu malo Wellington e tutonu watangi ai le vāwāla lata o sui tau wā au tu e tolu o lo o sauni e palota mo le tofi fai pule le nei tu malo palota. O tau unga le sa i li linga watangi mai ai e na o le 5% o lo o wā ai e sui tau wā au tu nei e tolu. O lo tūlanga mumua ai le sui whaatu o le Labour o le lii e ngoia Ibrahim Omar i manatu o le au pālota mo le sui e le tau o na mālo. Ai o lo i luma la ititi le National i le pālota mo le pāti po le vaenga wha au whai o mālo. Ai lo na tolu atu ai i le sui tau wā e ngoia Tamatha Paul o le pāti e le Greens e le o ma maolo foi i lo na wā ma le sui o le National. O le nafole nei, o se nafua saunga le mū mo le pātia le Labour na umia matula i mai ai tarwai nei i le Leo Grant Robertson i le pāia inga lea ua mai a peitai e leo toe ta moe o ia o se sui o le tū mā lo ai e na o le lisi le Labour lea o lo o aluai i le pālota o le māsina fau. Lima se laula wha i la tau sa whesiringia e le su enga le nei na amata mai le aso tolu o se te ma e o mai le aso se fulu ma le lua. O se tangata i kalai estete na ma loto tasi le miliona ta la le whailonga mumua le loto a New Zealand i le asto nai pepa na ma lo sa whaatawina le whale loa ingo o le Fresh Choice i Brevilleton. O le vaenga e lua o le whailonga o le loto e to se fulu wha i la tau na vaina e ta i se furu iwa a fe valu se lauma le lua tā la le tangata. Ai ele maua e stasi le whaelonga mō o le Powerball, lea ua se atu i le se furu miliona tā la, mō le tā longa o lea se lulu. Pei tai e to tasi le tangata na malo i le vaenga lua po le Second Division o le Powerball, na maua aila na tupe e tolu se furu fitu afe, wha se lau walulua tā la. I isi ta alonga, ua manuia le tau mawhai o le li New Zealand o Ryan Fox, ina ua manu malo o ia le tau wāanga tele o tanga Apollo wha ale bao malo a le BMW PGA, e pe ona wha iwinai engelani le wawe awa na le la. Ryan Fox e no mela fast fururua i le lalolangi, e mai onona wha ile o taimi ua ia manu malo ai, i se tau wāanga tele wha ale bao malo a le DP World Tour. E tasi tesi 5 miliona tala Amerika lona whailonga tupe na mawai. Pe tusa lea o le lua tesi 5 miliona tala New Zealand. O lona marole nei o se atuai i a Fox i le tūlanga tolu. I le whaasalonga o tangata tā polo e to se fulu au pito ilunga o le lalolangi e tā pena masau ni ai i le taamusanga o le tausanga a sau. I la kopi le taamusanga o le ipo le lalolangi o le ofa solo nei falani. Manu malo le au fiti i a Australia i le la ta'alonga i le waweao na le ilae pe ona sisila mamai mo ia i le TV. Ai o le ta'alonga fiti e lua sefululua i le sefulumale 5 a Australia. O le malo mua le o fiti i le taamusanga pe ona sila fiena whaia ina le latu ta'alonga mua i le Bahama Wales. Ia mai mo mia i le malo ia Australia ina i mawai se avanoa. E lata atuai i le isi vaenga o le taamusanga. O le aua tonga e le imanuia o latu tau mawhai i le lata alonga ma aialani i le Sānafi a o Sāmoa e pe ona silfia ma ta ina o latu manu malo i le na ta alonga mua i le vama le aua Chile i le po o le asto nai. Ia o le whaiunga le nā o talafau.
Toi whātālofa le tātou tunu i se isi whaopoponga o tātou telefon mai Sāmoa. Wa whaeloa alo ia mai ele official komisino whainga pālota, whai ungo whainga pālota la iti moitu malo pālota whalea te whā, si umu malwa o fonti na whaatau te ele whai ungo le vaiaso. E tu sai ma le vaenga se lau 5 ma le lua, ma le 8 ma le wha pui pui tasi, o le tula fono whainga pālota lua fe se 10 ma le iwa. Walo i ele video sui uso fono le pāle mene moitu malo pālota, whalea te wha si umu ma le wa o fonti. O whalea te wha, o sui na wha te tu mai, o le tō whale ngoa matua ale vena ale, e iwa se lau 5 ma le tolu pālota na ia maua. O le tō whaia oru Bismarck furu o Saul Crowley, e wha se lau 8 ma le walu pālota na ia maua. O le au whai o pālota e au ngā, e awhe wha se lau 10 ma le tasi. Ai tolu pālota ele isao o na wha tino. Mai ua manino ai le wha tumawina pea, o le tō whale ngō matua ia ale vena ale, o le sui whai pule o whalea ta wha. O le tumalo si umu, e tō tolu sui tau vana restala, o whaalongo ka peri whaalongo la whaele, e 5 se lau 20 ma le tasi pālota na ia maua. O tuu amaramo si a lawa panga malie, e se lau iwa se 10 ma le ono pālota na ia maua. Ai o tuu ana si i leota, e ono se lau 5 se 10 ma le walu pālota na ia maua. O leo wha ingo pālota na sao na wha au ngā, e a whe tolu se lau 7 se 10 ma le 5. O pālota e le isa olo na wha tinoina e 5. O sui tau wā ua māna mālo ua manino ai le tō wha tuu ana si i leota. O ia lava lepe o na sila fia, sa tūla i le tō filulua i pālota le lua a whelua se 10 ma le tasi. O le wā o fonti, e tō tolu fo i o na sui na tau wā, e au fia i fia ngai mea le leo so Valley Brown, e tolu se 10 ma le lua pālota na ia maua. O le ausa Dr. Take Naseri, e lua se lau 10 ma le ono pālota na ia maua. A o le tō wha mau usi o si pue mai, e fitu se lau 7 ma le lua pālota na ia maua. O le au wha ingo pālota na o ngā, e a whe tolu se 10. E na o le 5 pālota e le isa o lona wha atinoina. Ma ua toi wha amautu wai foi, ma le no 4 mau usi o si pue mai, e wha awawina le nei paia inga. O lo i eil wha amoe le toi foi mai al whono usua wa o Sāmoa i lona toi amatino ngā luenga māsani, e toi wha tautoa ai sui whai pule ua manu malo. Taluai ia malupui puia le la tātu le se fudu wafe o sui usu whono, le whontanga tai o malo le tau pulenga le tau sanga fau le whaia mai i Sāmoa. Wa te talo tua le komisina mtanga luenga o leo i ona motu tua o i le Pasifika, e se whai numera e lua se lau ni leo i so swani mai ia i malu le malo o Sāmoa, mo le leo ina o le whontanga. Ta ue au pa aulongo i tino Filipo, e mana o mia se whai numero le afe 5 se lau o malu le malo, e lava wha soa i tiu tu le pui ngā, mo le taringa malo tele. Whai loe au pa au te lia le tau sanga komisina o leo ia malo. Maolo ta lia tātou tusi tau sanga mawheutanga inga wha avao malo, e wha ngai yo ia la tō whesoa swani. O Fiti, Tonga, Papua, New Zealand, Australia, o nisi o atunu ta ue au wapa au, wa mai atu ina atu ye le tālu sanga, ai whapea fo i le tālu sanga utu ina atu i nisi o whaia o ngā mō lea teimi, mō nisi a wanoa e whesoa soni ane. Wa mai asiakina le masini sa taula i eime po e ata le whalitele vai on Maria si tau fusi, le sa whaatama ia le afi se whaenga le vaiason te nei, ma maa wai o le lata i le tulae ono i le waweao le aso le valea, o loo wha amawina i me po e ata na o ane ai nisi o le ofenga luenga le company va lele le Talofa Airways, ma nga i le ofisa o i e ngā lulu e ai. Ai ele i lewa o na tuua i la ua i le ofisa matoe o ese, ai a mata loan sa sao mai le afi tutonu. O ata wha amawina ia o loo whaia i Yesu e suenga ale vaenga lau tine muma leo, o na o loo masano mia foi mai leo mauti noa, o se tapaa na mafuai le afi, o na o le isi o ila ua ia e tau mafa tapaa.
Report au telefon mai nisi o malo le malo na o ane i le te min tupu le wha alvilave. E sa sao ane le afi, ai o lo mo moise ngā li masalata ma le poto moe, o lo iai lava i te tono le whale talavai le pito i tua. Na whaaftai e mtanga ruenga o leo, le ai o se tasio i la tau i na whaina, e na ua sao e se mai whafo ma le whale, mai na sao ngā le mo uma. O le vaenga le whale talavai, e vai la au ma whala au, mua whaase e ane lona no whanga sa iei mo tua, ai o lo te tala foi le isi o na la e vai tele. O le sanga whaalawi loa atili no Sāmoa ia tunu i whafo, na whae loa e le ofisa silo le company telefonia le Vodafone ia Runner Post. O le aunga au tū leo la lātou whamoe moe o la lātou sa iri ngātou sala, wa le o se tūlanga e whae se aile la le leo le atunu le u whifilia ia moe moana swanky. Ai o le mafu anga fo leo no lātou au mai ele tau sala Filipino le na malo le Miss Global. E le ngata e whaalawi loa atiri ai Sāmoa, ai whapena fo i se tau sala e whai masui o Sāmoa mai le nei tau vanga, e o fiantu le isi tau vanga tele le tu Asia, e pei fo i o le tau sala o le Pasifika. Pei tai talua i nei na whaai loa le minista o tangata tā whao mai mua mai le atunu, le fionga toi susulu, e tasi lava le tau sala Sāmoa e le whaalua ina. Whaai loa Runner Post, sa io ina le tau sala le atunu le u whidiwhidia e whai masui o Sāmoa le Miss Global, pei tai o le ua toi whaai loane, ona talwai o nisi tūlanga e pui i eile ofiso turisi, wa le mawhai ei o ne whao ngā le tau sala le atunu u mō le tau vanga. Whaai loa e post o le tau vanga o le a whātau nu pēa le Vodafone, ai o le tamai tai o le a manu malo ai, o le a le i whao ngā ina ai le ngō Sāmoa, ai o le a whao ngā seisi ngoa. Ai o lo lātou whanau nonga e whaalau ilo a tili Sāmoa ala le lātou tau sala, o le aunga lawai tasi pe ono lātou langolango inai, le laka pi Sāmoa. O le tamai tai o la manu malo le tau sala Vodafone, o le a whatupe ina uma le company telefoni, lana whenga malanga i le tau vanga o le a whātou teia le Vietnam le whai unga le tau sanga, le e fitu se fulma le 5 atu nu o le lorolangi na awai, ma manu malo el tamai te tau sala o Filipina le na asia le atu nu, ia Jane Thomas. O le whai unga le masina le nei to e whaawa wele mata au positasi o li sa anofu sala i whalpui, o lo tangi e na ia tatongi atu na tanga luenga o leo le tasi le miliona ta la ia te ia, o na whato ata tala o iei tua i le lua afe lua se fulu, ai na uma le lua afe se fulu ma le 5 aso o lo na whaasa langa. Le tua leo na mōli mawai le sui komisina ia le ia antawa Samuelu, o lo sao ato atua le temi ato na tulia le whaasa langa nga filisio, e ese mōli anga na mōli ai, mai ese foi temi na whaatulanga ina le whaamasinonga e tulia ia whaasalanga o le ngoi ma le telepe whale. O le mōrianga mua mōro whaamawina i le tausanga e luafe ma le 2 ia Novema, o le ngoi ma le telepe whale, ma whaatulanga i le 2 tausanga e nofa salai le whale pui. Mulimuliane le tausanga lava lea, na toi mōlia e fuianga whili i mōlianga lava ia e tasi, ma whaatulanga e le whaamasinonga le isi 5 tausanga whaao popo, e nofa salai le to ese. O le whinaua anga whili o whaasalanga e lua pe o na iei tutono le tausanga e lua afe ma le vanu, e te tau o na tuli whaatasi. Ai i le toi mōlia i o ngā whili i mōlianga o le wha o manua i le tausanga e lua afe lua se fulu, na maua i le whaamasinonga le lape o whaasalanga e lua e te tau o na tuli whaatasi, na lai o na whaatonu i le loa le whaamasinonga le pulenga o le whalpuipui, e te tala loa i tuanga whili sio. Pei tai o se tasi o mōli mau le tua leo ia Niko Upper Amo, na ia wha ai loi luma le whaamasinonga o ia o lona tiute, o ia o se leo fiso swani le tua leo, e le temina nofo salai anga felisio i le whalpuipui. Ma o lona tiute o le wha maumawina le lunga o se api o tangata mo lātou whaasalanga, le ana ia mōli mau, e tuli ese whaasalanga i e lua, e tuli mō le walu tausanga, whāto a wha o popo i le isi 5 tausanga mulmuli ane. Mai na wha i loa fo i Upper Amo i lumo le whaamasinonga ana wha maumaunga, o lo tau fia pēlunga o le api. Na tuli loa le tamai tai lo i o lo tūla i moanga whili i a Miro Lui,
Le ai uni whaamaumaunga le tua leo leo, manga nā ai whaamaumaunga le api a le malo ia a pera amo. Ma o toe whaatūlanga i le whaamasinonga le aso lua se funmaliivo le māsina le nei, e toe wala au waile nei mta o pui luma o le whaamasinonga. O tala ia mai Sāmoa mo le nei a mtanga le vaiaso, manu ia telo le tātua tunu o whaasoifua ia. Sifu e langa le se unga mua le kungu. Mau kai le kala o muriwai ma maoka o kouwhinga. O le maoka e selu whaasolo iai le whangau ngara kuku. O le maoka e uku iai le sala kuku ma le sala koko. A sulu iai le pangoka wola. O le whioanga lea o sa aso mua ma inga lua. Le kausinga le whikaleiga kuu ma loko ngā inga sa kuu. Le whale lua o kula whale ia mango ma whawangali. Li o le whafonga le ala kaua. Ukai le ua ma le whale kolu. Kauia inga ia whakaka i muni vai ma mauka o kouwhinga. Kauia inga ia whakaka i panalaua ma le awasuifua. Kauia inga ia whapopo e le vai makawhia. Aia ka lele le ku i malia ma vai koe lau. Samoa,
Le si ufong marie o tamita ia tara ia ese au manisulu ia manipese ia tia tafiam ia pise o lenga foi lele tatu pese fia maua se sa o loto ia ele o stato ele o se fainga foi lele fainga fatu esenga le tatu amio le ai o fa fia fianga si filo si fonga la mua ia ilana tautua i lunga o tātou upenga tawhailangi e pei o le tātou Facebook mani YouTube pali si whonga lau mua ia o lo mafuta mai mo mai ai ia nisi o tātou tinu e mesi o tātou pa anga le nei vaenga o le uli ia nau mai atu i foi le toi whaasalawina o talafou matala mai Sāmoa mo le nei aso toi mo le whauponga le teima sani le tu lai valu le tai au a tai au ia e toi whaamalo atu leo toi luas full minuti na tā leo le tu lai lua tātou tau tua mana unanga i lunga o tātou upenga tawhailangi ia o la foi le tātou pa anga ia au mea mamae ia mai se foi ia o la tau muli tai pea ia fia pea ia mafuta i le tautua le sifonga lau mua ia i le aso ma le aso toi whaamalo atu ia wha pea foi o nete tono whalewhai ngā luenga ia mafuta mai ia whailo mai po whalewhai ngā luenga o whele atunu na te mafuta mai ai ia po na fu te mafuta mai tono le whale to ngā la au whawhalau na whailau pala au ia po na fu te toni au tia pula ia vaenga lei Sāmoa po na te whawhawha marketi ia whailo mai po whele marketi na te inu ai ia po fere pai por marketi na te inuai po le pai pale o ngā tonu ia po le pai pale au tafa ia po le pai pale tu manu ia le masani al vaenga le tafau ia le nei ia le sai Sāmoa vaenga le tafau ia tu le pai pale tu le marketi tu ia so lai sa valalo le te spuriva minuto ia ma pe foi na te mafuta mai tonu ainga mai mo mai fa ta lo fa tu le taimi ia po tonu foi le ia fu se tu lo wa ia la tu foi le pulo wa ia fu ma mata le Facebook ma le YouTube ia ma lo lava le pulo ia ma la tu ia lo fa o penga luenga ia ma fu ta mai nei vai ngala ta tu tua fa malo atu le wa ta vale ia mai se foi ia la tu foi na wa sa ni malanga i Sāmoa mo ne yaso ia le mai ta watu pe ona le lale na malanga i foi nisio o tatou fa na wina mai ngaluenga fa vai taimi ia o mai a foi ia masina fa tapula ina ia leana malanga mai ai ia maloa pe na wa toi foi na te mafuta mai pe tatou tu e mesele avali ia o la lo le fale fasi manu le ina i palkuta e pole ngone ingai ia o le moto saute ia nei la wali ngana fainga luenga fale fasi manu pe ona le mai ta watu na wa o malanga i Sāmoa ina o mai ai foi masina na o mai ai ia wa foi nga luenga su nga manuia ia le la toi foi va ai le ia tinam tamaiti ia malo lava tarsia sa fa maoni mai termina e sauai nei ia tarsia foi ia na lafon tupel termina sauai ia wa la fata ni mai tinam tamaiti o fia ba ai ana tamaiti ate oe ia malo lava le on sai ia inga luenga ia sa fenga ia nei atunu ia alula ia fule tu fa aliali te nu uve Sāmoa ta ya tala esere o fuele le ia fa aliali le ia le pa o tato wa ia wa tulanga na masani ya tatou ia fatu a tu nei o sole tau nu wa Sāmoa tala esere o fuele le fa aliali le pe le isumu le tawa ia malo fa fia ngale nei taimi o le uli mai le tautua la wala leo ia po olunga o tatou penga sfailangi si fonga le mo Wellington e to is full 50 minute ona talo leo le tula lua ia fai do mai po fe na te mafuta mai ai ia po fa finga luenga foi ia po na foi te lunga la wala ia po na foi te la lo se koko po se niu po se ulu ia po na foi tono num kuka na fe sa kuka
musika Vai o vai se kweli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika Vai o vai se kweli au fika Siva mai fia fia ile musika Vai o vai se kweli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika Lele ama sebo vai para ngeka maka Fia mroko so umanga o sikama Faka seki seki kuku le fa aka Ka milo milo boy fa aka fa Aure pepe bomo kangi mai le fai lele Hey umma oe baby seki fai vai para kenge Sunga ringa ringa fai mai au vai Awai ka fia rai wa makuro se vai Fai mai ai au 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 vai Fai au vai se kweli au fika Siva mai fia fia ile musika Fai au vai se kweli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika Fai au vai se kweli au fika Siva mai fia fia ile musika Fai au vai se kweli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika O lesi po i kai pe a fai o ka vai E kuile o fu vai maka mo e le malai Pa amoru roa le chesi la kapi E musu musu mai lo ka vai le i A maua lo le polo a mai so ki ki E pala au mai lo a male anti A maua lo le polo se kiki mai A o oe fo i makua e le iloa Ia kiki whaka sa o loa i ukare pā moa Pasi ai loa o e le ka māloa Kiki a kore polo la bebe ai mamoa Whaka sa lai e lau whali male au O whaina raka pile i whaiangi pe au Io le ala le mea o e a masala i fuare au Pea la le refu waka kau o ngaka moi E le anga lau whai unga se o whai whapo pe kopi Vai o vai se kueli au fika Sipa mai fia fia i le musika Vai o vai se kueli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika Vai o vai se kueli au fika Sipa mai fia fia i le musika Vai o vai se kueli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika Vai fua fua o vai o fua i lo malosi Fa mole mole o uti mai sole o taini So angai le malai ai ai wa sole fa sausili Afula oe o le alo la oe e le mato masini Vai fua fua o vai o fua i lo malosi Fa mole mole o uti mai sole o taini So angai le malai ai ai wa sole fa sausili Afula oe o le alo la oe e le mato masini Vai o vai se kueli au fika Sipa mai fia fia i le musika Vai o vai se kueli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika Vai o vai se kueli au fika Sipa mai fia fia i le musika Vai o vai se kueli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika Vai o vai se kueli au fika Sipa mai fia fia i le musika Vai o vai se kueli au fika
Whawhiawhianga nei te mea o lea uli whaalalo le toto maulunga ia o whitau le fo i male mātango fia sul mātango fia le la ia ua o ngā fo i ia mo au whaamalo stino nei uli whaalalo le toto maulunga. Ua tele le toto maulunga ia tātou ia tau an whain whaalalo le toto maulunga wale so i fo malolo ina. E pangale pe i le tu te whaafong mai pe tau motu fo i le ia tātou pese. E pe fori mai o isi vaenga o tau whale tonu le tātou unanga le ni taimi. Ia ai wei manmanatu. Ia o le la whamai ale tātou tau tua o le nei a uli. Na mai tau atu le ana e nei vaenga ia fia whaare o le masini. Ia ono le pe motu fo i le alu pe matau motu tātou pese tā. Ia si aki po le ale vaenga o lo whaare tonu. Ia au ele mnata Sāmoa wha malulu atu. Ia o le afo i se upu o le longo mali lau wha whongamai ana le tau tua. Ia malu ave whale o tau whingano e whaftai tere lava. Ia lau tau tātou maftanga le nei aso lea wai umane manuia. Ia tātou tue whelo e tai au le tu lai fitu le tai masani. Ia mātou te ala lofa te rea tu mora tātou atu. Mai e whamunia le tua. Ia i ngā ruenga mfuafuanga o te toi o le nei auli. Tātou tue whelo e tai au. Ia mai si whonga lau mue Wellingtone. Mātou te whatou wha so i fōre mamalo le atunu.